o te whatalawhatu i le tunu o le leitai au fau, wha malol fo lau manuia, o le siu fonga le neo le lau mua, i Wellington o le amtali fo ila na tautua le leitai au. O le mai au si mai le whaafonga o le tātou sanunga roto o le ataita ia lea, e le sunga le whaafiangainga Reverend Oliver Tiai, mai le kalesia, whaapototonga ke usiano Samoa i lo hata. E usi mai le whaafonga. Tātou tāpua i atu i le atua. I au whaalongolongo i lau alofa i le tāi au. A wau te whaatua i a te oe le li ie. I e whaasino mai le ala u te savali ai. A wau lo nauna watu lo loto i a te oe. Tātou te tālo. Le atua lo mātou te mā. Whaafitai wa mātou wala whai i le tāi au fau. Wa osoa e le la o le malama lama o lau alofa tūnoa. O le mamana o lau fuafuanga e whaali ai le iai pea o lau o fio o mai mātou i taimi uma. Whaafetai le leo ina ma le tausia o lo mātou wola whatau waa. O lo whao popo ai aso i lo mātou wola. Whaafetai le atua i le au whalongolongo ua mātou tāpua i whatasi i le neitai au. Mātou si i le vi inga i lau fio. Mātou te no manu i lau fio. Mawai lo mātou malosi, ma lo mātou lavea ina i le nei aso atoa. O mātou ole mavala watu e ala ia Yesu lo mātou ali faola. Amene. Tātou pese lua se lau i vasifun mane balu. So my young lele, my more osune, ia otalia mafaunga, mea no faletama, ola umalosi uafafo. Tupu ai le whamoi moi, I lo feso so animai, le aso nei ia o sai, ua pule lava lo umatai, e ona au ua talanga. O le whaitawina o le fionga pa ia le atua. O le tusi o le whasinonga o le tusi whaitawaso i le nei aso. O le perfeta o Malaki. Malaki i lona mata upu mua. O te whaitawina whaafonga i a fionga pa ia le atua. O le avenga o le fionga le li ia Israelu na au maia e Malaki. Wa owalo whaatu i a te utou o whetalai mai ai le li. A wautou whai mai, wa ea lofa mai a te i mātou i ni a. E le uso ea e sau mai a kopo, o whetalai mai ai lea lii, a ua lofa i a kopo, ma o ino i a e sau. Wa whaia fo i a ua na maunga ma mea tu ufua, wa whaia fo ilo na tofi ma fale i mea ngao ngao. Wa whai mai e toma, wa whaatafuna ina i mātou, e mātou te toi whaia fale ua masofa sofa. O le mea lea o lo whaapea ona whitalai mai ai o lea li i a te o au. La tau te whaia a o au o te lepetia. E ta ua i la tau o le lau ele o e a mio leanga ma le nu e toa sā i ai lea li i e whaapabau.
e awa le atali i lona tamā, e awa fo i le au auna i lona ali. A whai o au o le tamā o i whea ni o awa. A whai fo i o au o le ali o i whea lo o matautia. O whita lai mai ai le ali o au i a te o tau whai tauranga. O e ino i lo ingoa. A ua o tau whai mai, ua mātou ino i lo suafa i ni a. Ua ino i ni a ina ua o tau au mai o mea ai ua leanga i lau whata whai tauranga. A ua o tau whai mai, ua leanga oe i a te i mātou i ni a. Ua leanga ina ua o tau whai ane o le la o ai e le alii o le mea whaatau waa lava lea. A o tau au mai ale mea tau aso e whai ma tauranga e le leanga ea. A o tau au mai ale mea pipili ma le mea e mai e le leanga ea. Se ia watu ia i le alii e pule i a te oe. Pe fia mai o ia i a te oe. Pe talia mai e ia ua whitalai mai ai le alii o au. O ai lava so o tau na te puni tia fua whai tutoa. Tau te le tafu fua le afi i lau whata whai tauranga. E le ai lava so fia i a te o tau. O whitalai mai ai le li o au. O te le ta lia fo i se tauranga ai o o tau lima. A wae fua mai i le mea lua ai le lae o i le mea luifo ai. E vi i ai lo ingoa i nu ese. E au mai a fo i le mea manongi e mu i lo ingoa i nu malava. A toa ma le tauranga le lei. A wae vi ia lo ingoa i nu ese. Ua whitalai mai ai le li o au. A outou, ua outou wha leanga ina ai, ina ua outou whai ane. Ua leanga le la o ai e le ali, mōna fua o ana mea e ai lea, o le mea wha tau wa alawa. Ua outou whai ane fo i awe, o le mea ti ngana ua, ma outou ino i ai ua whitalai mai ai le ali o au. Ua outou au mai a fo i le mea ua whaoa, ma le mea pili, ma le mea e mai, ua outou au mai ai ma taulanga. O te talia ea lea mea ai o tau lima, ua whitalai mai ai lea li. Ia whaafanoina le tangata pepelo ua iai le poa ai lana lafu, ua tauto o ia mawhaitaulanga i lea li i le mea leanga. Awa le tupu sili lava au, ua whitalai mai ai lea li o au, e matautia lava au i ngoa o nu ase. Whaamanuia mai, le atua i le tātou whaitau, whaalongolongo i ana whionga pa ia. Tu maua tupea ia te ia lona lava bi inga, nei e o i le whaamabau. Amene. O le autu o le nei aso, ma losi i taimi ma ale ale. Ma losi i taimi ma ale ale. Le whaapiritania, strong in vulnerability. O le upu vulnerability le ngana Peretania o lo whaamtalaina whaapea. Vulnerability is the quality of being easily hurt or attacked. O le tūlanga e whaingo fie o na whaamanu alia, pe oso whaiai le tangata, po so se mea lava. Pe o le upu fo i lea wha Samoa whaapea e tū a ua o ia. E sā tia ngō fie le ola. Whātaita inga o le vulnerability whaingo fie. O whānau e whāmoe moe i mātua. A wae le aiso lātou puipuinga mai le sio manga. E le aifo iso lātou mālosi wha le māwhau whau. E alofi ai me tutupu ma puipui ai i lātou. I le vaai whakerisiano, o le tangata e tū ai o ia, pe a whai e au noa ma le atua. A whai vo i e le langona e le tangata, lona mana o mia o le atua. Ua sili atu lava lea, o na matautia le soifua ma le olanga e olai. O malaki, o le perofeta muli lea, o au ngā perofeta o Israelu, e ta ua wha e peru o le nevua, o le taimi o perofetanga. E uma malaki, o na iai lea o le talitonunga, ma le taofi wha amta upsili e le iutaia. O le taimi o le sekina, po o le taimi
ua leto iai le atua iai utaia. Taimi lea o le maale ale, o le ola whātua o Israelu. Awa e tū ai o ia, o na ua manatu ua le o to iai le atua ia i latou. O le Israelu lea e tautala iai malaki, o le Israelu o matua maale ale. Taimi ua toe fo'i i Israelu mai Papilonia. Whaapea po o le vā o le 5 tasi balu a o le ia fio mai Jesu na umu sa ai le malu na fausia e seru Papelu ma e na toe fo'i i Jerusalema. Ma le taimi o Neemia i le wha a o le ia fio mai Jesu. Taimi ia o le tauati a e o le nu, ua toa i titi le ai se malosi, le ai fo'i se malosi whaafita. Peitai, e le ilangona e Israelu le tūlanga mal ale, ma le whatau waa o iai lo latou wola i le bāwhea ngai ma le atua. O upu mua le profeta, pai upu mua e o le whai upu e whaa. Mua ua fesiri nia e Israelu, le alofa o le atua ia i latou. Ai whai mai le tali e le atua e ala i le profeta, ua outou fesili ai se a i lo alofa. O te alofa ia te outou, whaatusa ia e toma. O le whanau a le uso Iakopo e tupunga mai ai latou, o le tama o Esau. Tau e le atua lo latou anga leanga, ma mea latou te whai, latou te whau lo latou ai i lunga o le maunga, ai whai mai le atua, o te sosofa i ia mea, a wā o te alofa i a Iakopo. Lona lua ua le wha maoni i le whea ngainga i le bāma le atua. Whai mai le petalainga a le atua i le profeta, e awa le atali i lon tamā, e awa fo i le au auna i lona li, a whai o au o le tamā, o i whea ni o awa, a whai fo i o au o le ali, o i whea loo matautia. Wa lei loa e Israelu lo latou bāma le atua. O le atua o le foafoanga, o lo latou matai, o lo latou tamā whaale langi, e peo na osi whea ngai ngai ma Abrahamo ma o latou wau ngā tamā. A o le taimi o le Israelu lea e iai le ngā nuenga wha perofeta malaki. Ua matua latou lei loa. E ale le ola o le tangata e au noa ma le atua. Ai oso wha ia ngō fia ai e le ti Apollo i le loto wha maua lunga ma le loto fia sili. O fua ia, whetala iai le atua ia Israelu. Ua wha ole lo latou wola whaitaulanga. Wa latou tāpua i pepelo ma whaitaulanga se i luma o le atua. I mea e lei. I manu e lei. Ma taulanga e le fia sila i ai le atua. O ai lava so o tau na te puniti a fua whai toa. Tau te le tafu fua le afi i la ufata whai taulanga. E le ai lava so fia i a te o tau. Ua whetalai mai ai le ali o au. O te leta lia fo'i se taulanga ai mai a te o tau. Ma o tau 5. Pese i sa whetalai le atua. O te le fia whaia, ma o te le fia wa ai fo'i ni au tau taulang. Ta puni whai to toa o le malu. E ngai le o whai taulanga i le loto e te tauai. E le o whai taulanga i mea e te tauai. A ua lātou au mai o mea e le tusa. Ua le anga le la o aia le ali i mōna fua o ana mea e ai le o le mea whaatau wa alava. Ua o tau whaia ne fo'i. A wā o le mea e ti ngāna wā. Wa lātou wha amu whai mai e le lei. E le se ngānuenga le lei fo'i i lātou te fia whaia mō le whai taulanga. O mea ua tupu o le mea ti ngāna wā. Wa lātou whai ma lātou wha amu o le ola whai taulanga i le ali.
ua a whai ma avenga mamafa ia i la tau i aso uma. I le tausa ili o me whai ai le taulanga. Ma le taimi e alu o lato wola au auna. I le whainga o le tapua inga ma le taulanga i le atua. O te leta lia ua whetalai mai ai le li. E whano fo i le tangata ua ole ngia le li i awana tautoa e avatu le manupoa ma lana lafu e osi ai le taulanga. Peitai, ua avatu le mea e le lei i le sila whanga le atua. Whai mai le whitalai ngā le li ua latou wha ole ole. Ua latou tautoa i manu peti manupoa i le lafu e whai ai le taulanga. A ua ese le mea ua latou ave. Ua latou ave manu mamai o manu pipili. Po o mea sa latou ngaoia ma whaoa malosi ma ye vai ma le tango lima. E whai ai le taulanga i le atua. O la le profeta. E afua mai le mea lua e ai le la. E o i le mea luifo ai. E vi i ai lo ingoa inu ese. E au maia fo i le mea manongi e mui lo ingoa inu malava. A toa ma le taulanga le lei. A wae vi ia lo ingoa inu ese. Ua whetalai mai ai le li o au. E le fia sila le atua i le ola whai taulanga o Israelu. Ona ua latou whai whaatanga whai. Ua latou whai wha ole ole. Ua latou whai foi ma wha amu i le atua. Whai mai le fola le ali. E sili atu ona vi ia o lona ingoa e nuu ese ma nuu wha pau. A whai e le wha longo Israelu. A whai e le wha maoni Israelu. E sili atu ona i loa o ia i le lalolangi o tangata i tua atu o au pā o Jerusalem. Le au whafonga e o le ola ma ale o le tangata. E mana o mia ai lona tapa i le atua. O le taimi foi ua tātou wola ai ma le soifuanga ua tātou iei nei. Ua ma ale i le sio manga o lo fea ngai nei mai tātou. Ua avea foi ma mea e o ia ai le soifua au auna. A wae wha oso ina ai la ngona o le ola tautua ma le ola whaitaulanga i le atua. Ona ua tātou whapea wa afia ta mao ainga pa mea uma i le nei vai tau. Ma lo le whaitaulanga i e kālesia ua whea ngai ma whai ngā taulanga i le nei masina mo le nei fo i tausanga. Ma lo le foai mo le atua malana ngā luenga. Whaafetai foi le tausi i le au whai ngā luenga le atua o lautou taulanga lava lea mo ia. Le fesili mo i tātou. O whai fia, ma whai wha atua, ma whai wha maoni, le ola tautua mo le ri. O ave le mea sili, po o fola mea le lei, ai ave mea wha le lei. Wa tātou woi foi, ma tu wai, i le tala le lei ma Jesu Keriso, o le avenga mafa, le ola tautua mo lana ngā luenga. O Jesu Keriso, o le whata ita inga lea ma le mamanu o le ola ma ale. Whaali mai ai le atua e peo na tusi atu Paulo i le kalesia i Kalatia. A wasa ia te ia o le mea, o lona tūlanga tutusa ma le atua. Sa ia sa atu. Ona whai mai foi leo le apostolo ata li o le atua o tau malawa i whātua tua ia ke riso Jesu. A wā o tau malawa na paptiso ina ia ke riso. Wa o tau ofu ia ke riso e leo iai se eleni, se polonga, se saoloto, se tane po se fine. Wa tasi o tau malawa ia ke riso o le whanau o le Abrahamo o suli foi o
o le atua e tusa ma le mea na fola fola ina. Ua avea i tātou ma whanau o le tala li lei i a Yesu ke riso e ala i le whātua tua i a Yesu ke riso. O lona maliu ma lona toe tū. I a tau tau fo ili nei manatu i a ke riso Yesu o le sa winga tutusa ma le atua ua sa saa atu e ia o ia lava e whaima polonga i lona whanau mai whapei o tangata. O le upu sa saa atu o lo tu sia le ngana Peretania, he emptied himself. Na mtua luifo, ua ola fatasi i le ola lea o le vulnerability o le tangata soifua. O le ola maale ale o le mamanu o uma o na fataatia i ke riso. Ia i loa lo tātou fia maua o le fesoa soani a le atua. La tātou a inga whaafofonga i le neita e au. Ia tātou langona le maale ale, ma le o ia wa iai le soifua ma le ola i le nei baitau. A e whai ma le whaatua tua, whai ma le talitonu, whai ma le mautinoa, tātou te malolosi. I le malosi ua umao na ofu mai e ke riso, i le sa tauro ma le tuunga mau. O lona toi tu manu malo, o le anganga pa ia ua fuai mai, o le anganga lea tātou te malo losi ai, o le malosi lea tātou te tapa iai, i teimi o le maale ale, o le soifua ma le tātou wola. Amen. Tātou te tālo, le atualo whae, o mātou whaalongolongo ia ua fionga, i le maale ale o le ola whātua tua ma le ola ngalue o le tangata. Pe a whai mātou te le sa ili i la ua fio. Wha oso oso ina ngō fie ai i mātou, i whai ngā tā ma whaafi tā uli o le o langa nei. O na mātou tua ia lea o mea uma, i loa lofa ma lo wanga le lei, wa le wha maoni mo i mātou, whawhitai lea li ie, e le o tu lafo ina, lo mātou wola ma ale ale. Whawhitai ia Yesu ke riso na ia whaia le ta iala, wa ia whaataatia le whaavae, mātou te ola ai ma le mauti noa, e te iai ia i mātou i aso uma o lo mātou wola. Tuma watu i lau fio le vi inga, le whaamanu ma le whaanetanga nei e o i le whaababau. Mātou te whaato ese lo mātou ta mae, a wā wa mātou la ngona foi, i le whe au o le tala le lei, e ui na mātou maale ale i le ola nei, ai mātou te le la ngona lava, le tā ua o le sa ili i lau o fio. Wa mātou manatu whaapito ma manatu whaasau sili, wa mātou manatu o i mātou e malolosi e au noa ma lau o fio. Po ua mātou whaatau wemu foi i lau ngā luenga, ma mātou whaatala le i o mātou tiute, ma le bala au wina o i mātou, e tai o mātou a inga, ma nuu ma mātou nuu, ai maise lau e kālesia, le atu ai, wha maa ngalo i mātou, i le toto Yesu ke riso lo mātou o li whaola. Mātou te tālo ta mā, i e lunga o i mātou wha manuianga la ua fio, wha manuia leo wha fonga, le tāpua inga na i o mātou ta mā, ma tina mātutua. Whaamanuia mātua i le tausinga o whanau. Whaamanuia fo i matausia mātou whanau. Le ola maale ale o le tupuae. Tu tonu o fi tā ma whainga tā o le ola nei. Ia leo ina i lātou. Ia whapea fo i o nā watu le poto ma le mawhau whau. I le lātou tau vinga i le nei fo i tau sanga a uma. Maua i unga e whaafia ina ai i mātou. Ma vi iai o e lo mātou tamā. O fe au manga luenga o le nei aso tamā, pātasi mailo wanganga e manui ai. Ia mātou langona le tā ua o lo mātou whalango lango i la ua fio. A wae whaifua lava le o langa nei ma mātou sa ilinga, pe a au noa ma la ua fio. A oa o mai i mātou i le loto maulalo ma le wha maoni. Ia mātou i loa o na mātou whai o mea uma, mō le vi inga o la ua fio,
ai le mo i mātou. Whaamanuia le atunua atoa i whiau mati ute o le nei aso. Le mā lo ma matanga luenga uma o lo ngā lulue i le nei vai tau mo le pui puinga o le soifua. Ona o le maale ale o le tūlanga o le sio manga o iai i mātou ma le lalolangi i le pesi mai o le wha mai. Le ali ie ngā luelo mana ia i mātou umata i toa tasi ina ia mātou langona le tāua o le ngā lulue whaatasi mātou te pui o le tasi i le isi ina ia manuia tau mawhainga uma i le nei vai tau i le lalolangi atoa mō le saonga le mu o utangata. Mātou te talo mō Samoa o alo atu ia na whainga pālota la iti i le nei vai aso. Le ali ie ia mātou langona foi le tapa i le taita inga lo wanganga. E maale le loto ma le mafau fau o le tangata a wae wha oso ina e le ti apolo i mafau faunga ma taita inga se ia to tofi tai o iai le tofi le mu o iai le loto maulalo ma le whaalango i le mana o la uafio. Ia iai le manuia o la uafio i le lalolangi o e o mamai o e o whaanoa noa o i la tau o i whale pui o e o mate la ina i le fia ai ma le fia feinu o i la tau foi o tau mia le sao le tonga le ali ia pai atu o a alofa whaamana ina ngā luenga uma o mwhala poti putonga ma le lalolangi ai mai se foi o tangata uma o lo ngā lulue mō le manuia lau tele o tangata ina ia maua le whaamalo longa ia te i la tau whai lele ma pepe fau o tina o whea ngai ma maitanga o lau o loa tā ua o le lumanai o le foafoanga ma le lalolangi. Le ali ia whapea lava o na iai lau fio. Whamanuia lau whai ngā nuenga whai whe au o le tala le lei so se whatawhai tāulanga. Ina ia mātou langona la mātou ngā nuenga whamalosi, whaaloto tele, whaalae au tangata i taimi o le maale ale o le soifua. Ia mātou sa ili masuru whai i la uafio. Mātou te tālo tamā, tai mātou i whi au mga luenga o le nei aso. Ia iai fo i lo mana i whaasala launga le wālesi whaasala lau. A batu lau while mu o lo mawhana whana ai maise o le whaaloto tele i le au whaafonga mai o whaalongo mai. Tā tau malau o fio i le nei aso a tosi i a pō. Tu maulevi inga ia te oe. Leali ie o nisi o mātou te talo, mātou te abatu whaatasi ma mana onga le oa i o mātou loto uma. Whai ai pēa lo lava fina ngalo ai le o mātou loto. Mātou ole mawala au atu e ala ia Iesu lo mātou ali whaola. Ia i lunga o i mātou uma le manuia ma le file mu o la ufio le atua le tamaa. Le alofa siri ese o Iesu ke riso lo mātou ali whaola. Ma futa mai lo wanganga pa ia mai mātou nei e o i le whaababau lava. Amene. O le na ua whaafonga le tunu o le tātou saurunga lotu o le tau nei ia na taita ia le sunga le whaawhingainga Reverend Oliver Tia i mai le kālesia i whakasa i lo hat. Ia le nganga le whaaftai e whamaloa tua i lau sunga le whaawhingainga, malo tā pena le leita e au. Tai mo le tātou saurunga lotu i whamanui atu le atua i lau sunga, mas foi ta po inga le whanatua, no whaalo mas foi le kālesia whaaftai tele. Ia manuia foi le tūlanga o na iene yaso mo le fuafuanga. O le taimi le u afa le fitu, ia au tonu le use e mai tātou poroklami o le ata o le tai au. Ia wa foi le yaso ia le tātou anga i foi fuafuanga mata o le tai au. Ata o le tai au, siu fuafuanga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le tai au. Ata o le tai au. Ata, 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 fifia, por calame ole ata.
O le si fonga le lo mua wa mtari foi lana tautua le tai au fou malo le tau atai malo foi le na lue ya le uma fi lo molto facile la e water po club ya ta lo se fo mnu ya la trenga ile lai ya tau foi fa malo le tai au matango fi malo foi le tau atai te o luso ai le tai au le fo wa mai atu foi le fa la e au ngal sunga le fa fenga ia tom tau foi le tunu o wal ta apia tu fe ngal wenga masan ia ta po inga foi nei matu malo le tau tai e fa tu mo winda lo la le tai lo la le Pio mena uminta to le felo ai to foi mai wa ai sa so malo arga lue so o va vai tu le wati o vai tu le taimi marcale na va beso bo uma vole tau sanga so esse le va ve fa taie le lilo na ngale lei e o le mo moli mal so fu le tu mo lo tau le futa ha mata ko fie de Wellington e po lu le we o e tal no tonu mai le tu langa foi nei le fa so multinale ai ngana po o fa so ne o fa sole o hane tato me fai mai januari tau le ya o le o to tu ne to ma to tilo i tu fa pe le o te o me ya NOV mai le lo po I fai ngal fa mai le na ye ne ya sa o le pe sole ya pa o le tu lang ya fa tai le lo fo le tu e ta to tele o ano ye ya o tami na ta ua o mai lo mole tu te mi pesa tato le pesa tato pare le per fa maoni foi pele ya sa o le ya ya ma le vole ya pa ya tu stato va velo mo fa ta lo foi le ta o matango fi e de ala fa mai o fa nunga le leis o finga lo pa ia le tua ma fa le tua yo fio yo ta le le o la sa le vi o no pia i le fa te fai tau langa me le fa te fai tau langa ia ma lo so fo manuia ma lo langi matafi fa talo fa fo I ta mam tina ma tu le fo wala fa mai le nei ta au ia ma lo le fa to ma lo le langi mama ta tono le fo a mata na po le fala ma ula le murila e tapo ia fo le al favor le tatu o tunu I fe au nga ruenga ia fa na fo tau fa I ungo la to nga ruenga mana to au onga ni tau sanga ia fa talo fa fo le lo le tatu o tunu le fo o fue fa ya tu langa nga ruenga ya ai mai se fo yo tato fa na le fo wanga ia tu ya onga e lato uma fo yo lo nafa matute ma fai vai tono ainga wal tau singo matua ma fa na ta lo fa la versi fonga la mo tasi ono tesma tas fa mo e lau Facebook fa pe fo ma le YouTube ma tato Apple na ya o lo tato fe lo ia le ta ma tango fi le lo fa ma nga le tua ai le ngalo fo ia tato wo ma pa anga lo ma futa mai I tu e fio la lang fa ta lo fatu le ta ya tango fi malo lava ya I le tala fia le te fia fa matala to a mata le tatu por club le taya tala fia mo le fa fonga fo le tatu tu no le ngato tatu wa no mo Pacifica nei le fa to a sau tu le tala fo mai ala fa sala la o New Zealand ya wa pasia nei la kapia la lang ele swing o le tu la fono fo ile ma fa ina ta alo tama Pacifica yesa ta alo le Wallabies ma All Blacks fa ina ta alo mo tato ya va ile o le swing ala le wi ai ya afa pe le tama fo ile le wa se fulu a wa tonu tau sanga ile to ta alo mo le All Blacks po le Wallabies ia ai sa fa na usa mo po na matua sa fa na usa mo tonga po fiti wa va al tama na a mata mai ya Januari o le tau fo oh ya iyo o va tu la wori umai e lima sopo anga Steven Luatua Charles Piutau la mape la wori uma fekitoa ya tama fiti o tama ivalu na holo a wori o mana e fai tau le tolu ono masina talu le to ta alo Blacks ia ona nga va alole mo tonga fiti mzamo ya o le fata ta inga le ya la o se tama ta alo sai de All Blacks le o mo le ya le ten le o le ten le o se ta alo Luatua Steven Luatua o le Victor Vito o Julian Savia o le wa tolu sang ya pe ya wa Julian Savia fa le da con kalate o le lua tolu tau sanga no con kalate le livro le usa ili le sa ta alo Blacks Francis Sai ya ma le si foi le numero va ia o ini stama o le livro le o pandi aki le ai le si aki le ta alo fo I sa ta alo le fito di usila la uri umana lo la divisinia
sa talo fito ni usila ua nga va mo Samoa no winga la e mal tamale sa wingi nei tamale penle Penlem le wa sa nga va la Penlem mo Samoa wa leva ile to ta alo mo New Zealand mo usila wa leva ya wa mana ia tele la ma tua milion na pa se nel mana yo tala fia la na tatu tunu so tala fia ai tala foi e lu ita wo ita miti fo ia e de mo Samoa o le ate le tau vanga tonu tatu lima so po anga le mo fita alo lima so po anga mo Samoa mo to mo wole le yo la wole ila na ava ile wangi nunga mo Twitter mo Instagram la wole io le fia o tamane ita yo fe kitoa lo mappe o Charles Piutau o ri umana wa nga umma mo wai pe folinga mai mo fa fonga mai le tunu yo stamale ona nai team na nai Williams ia na ui mua o se isu enian ta alonga te to fitu fato a alu i man Samoa ia le whainga fōna le wa iei nei lona winga ua alu sao le man Samoa pe a whaiwa umal tonto sa a palaila o le pasia lo le committee o le World Rugby ia na mai lo le vano ola wali umala ia sa ta alo umam lo blacks le no ua maua umala tu vano lo ia Charles Fomina John R4 o umala wali ia wali to ta alo ini si lo blacks le ta sa ta alo le to ta termine le ide ia wali umala na wa umam le man Samoa wa maanonu fai maanonu ta alo man Samoa to song fo ia wa tala feunga le wa fetau le mo na ia tatu o tunu Samoa fiti matonga ia wa ava ai fo ile telo tamta alo tonga lato ia o fiti ia la wa matua fia ia faia onga au nei to ia wa mafai o tapsi au nei ia i fo isi tu la fo no ia ro to fa o nei a fai o le sa ia la tatu ai le manu ma nei te ia tala fia la matel au e tawa vese mai tala ile Famai, tala il palo ta Samoa, tala tui pui, yo isi o tala e faale fie, il fa longo e fa nel lotto, ya tala fie na maternità, ya tato sauna tu Christmas ma tato sanfo. Le vai tau, o le fie. Ya, o le vai tau ya o fainga me alofa. Ya. Ya le na matan na fe to ina fainga me alofa ya la tonu wala mai. Ya le ala wa mata tu fa ngame alo fa tawa ki usimas no al boka la mele e fa no me alo fa to tele la vili mai ala to e fa mo la to boka la vole mo woni la to wa no peda e te fa no fo ya to tele la vili mai si longa me alo fa to vili mai ya fa va leita to we si le na ta telefoni na yo lu mai e lima leono ya leina nai le mo se me ai na matu ai mo mo leina na temi ya ona wa sawa fo ile timu mai ale silo matoto ititia mai le luas for minute o ta no fa o vala ya ai ona me aro fa ya manuia le alo atu ne yato fa me alo fa mali World Rugby Pacifica ora mai tato tama ia sa ta alo le Wallabies ma ia te ya Cristianelli fano a fe wa to sanga wa nga va fo mo Samoa le na ia malauri o ista matu wai le Wallabies mo Samoa ya le mai tau me le tunu le fa mana tu meta o to te ai te lo wa pe o lau tala len fai temi ne o tato walo whana ui wa le o toi fai mo fie la le feeling ale al fai a onga le tūranga le ui ma wa mana ia fo ila te tau tau fie vai ngale o tau fie karapula i o le tele o tamta alu ale la wa tele ala tama le o pen lem o tama nano ma fau talo sia ia va mes temi ta alo le mansamu ia e faftai ia fa vi fiango tai au si fonga lo mua le o to e 45 minute ia o le ta le valu
Ia fatala fatu se me whafonga le tātou tala o le tau mo le lei aso. Me lo fiso le vai tau e langi le lei, le tau le so, le aso atai au e langi le lei fo i le tau. O le asto nai, ia e langi le lei fo i le tau. O le aso sa, o le a i timu, o le aso ngfuo i i timu. Ka piti manua tu whanui mtau naki e langi le lei, le tau le sofa, pia fo i waiwa rapa, o spei tau po mamaupra. E langi le lei, le tau i le aso nei. O le maulalo le fuo le malulu, o i se fulu i maupra, e a mawhanwhana le maulunga luas funu mane ono whamawina i Wairarapa. Luas funu tolu lo iai whanganui whapea fōi ma manua tū. O Marlborough lo iai lufu lima. Au ki lani le soe langi le lei le tau whapea fōi Hamilton e langi le lei le tau le asore nei. Ma vai le mautu i saute le asore nei. Le ise au e whale lawe matua langi le lei le tau i le so. So o se vaenga le mautu i saute. O le maulalo le fuo le malulu whamawina lo i liva i Queenstown. E a mawhanwhana luas fumaltolu kalai estete. O le au telenga o le atunu nei aso. E langi le lei le tau le tele vanga o le atunu. E le ai ma se timu o vaia. E lisi vanga o le tatu o atunu. O apia i le so, i ena timu e le tele luas fulvanu fuo le vela lufulono le mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington e le toi lufu 5 minute le iva i le pōna nei. E o soa i le la tai au, i le toe se fulu 5 minute i le ono i le tai au a tai au. Fua le malulu lo ia i le vau le lima anga i lunga i le se fulu, e a mawhanwhana lo ia i se fulu ono anga i lunga lufu lua. Talau le tai mo le so mo le au whangota Wellington e ia sua le tai i se fulu i le tai au nei, pe le tai i le toi lufu 5 minute le lima i le fiafiana nei, toi sua le tai i le afo le se fulu le pona nei. O le tūlanga o le tai polilua, ia whamelo fisa le vai tau, pe le tai le toi se furu 5 minute le valu le tai au nei. Sua le tai le lua e lau au li toi, pe le tai le te le valu le pōna nei. Tala leo le tau mo le tala o le tai, mo le silfia le tunu. Ia moe la ftupe, ia manuia la foina o lau se le nile yaso. Nei o le tātou tupe. O e whane yaso, tasi tala ni usila maua le tupe Australia e ivas fuma le whasene. Tasi tala ni usila maua le tupe fiti e tala fas fuma le lua sene. Tasi tala ni usila maua le tupe Amerika e onos ful fitu sene. Ma le tasi tala ni usila maua le tupe Samoa tala fitus ful tolu sene. Tala fitu tolu sene. Manuia la foino se leni ne yaso. Avano family nga wa soifua mo ila soifua ni yaso lo ftele atu po kala me family lo was fanau. O le tātou tus whaitau le nei, ia e whaala e awina i fo i latou umo, whamanatuino tau wa soifua, mo mai lele wanga li aluka lo na mta upo iwa, ale whai upo e luas fulmali tolu. A fia muli mai se tasi a teau, au ali usu stai o ia ia te ia, ai ave e ia lo na sa tauro ia so whai so i le muli mai ia teau. Ia, manu ia tele o tau asa soifua, ale pesel nei tai natu mo o tau.
o se mele whawhonga o tala o mena tupu la langi le yaso tātua lia ia le aso 25 o Novema. O le aso nei tausanga e tasi wha valu fitu ia o Elizabeth of York na whapaleina i le aso nei e whaima tupu po kuini o Engelani. Elizabeth of York. Tausanga tasi wha valu fitu. O le asol tausanga e tasi fitu o tolu ia o se matangi malosi lava ia na maliliu ai mangongo toi va o le tele o seila o le malo Peritania. Tolu se furuafe seila na male lemo i le so i le tolu se lau va na ngoto ifo i le sami. E pe amale iwa afe ia nisi fita po nisi tangata na maliliu lau il ele malosi tele o le fa lea na fa ti ai ia le tunu Engelani po Peritania i le vai tau tasi fitu o tolu le asal nei. O le so fo le tausanga tasi valu tolu iwa o se wha malosi lava ia na whatia i le nuu leo intia ia e pea ma le tolu se lau afe i la tau na maali liwai e pea ma le luas fulu afe ia ni vaa whaangota po ni vaa o lea fo i tuo intia ia na matua tafia ma wha leanga ina lava o le so fo le tausanga e tasi iwa ni matasi ia o le li ipo yata e swafa ia Alfred John Tattersall o ia le nanga lue fo i le vai tau o tasi iwa o lima mo keisa William le lua ia o na maliu le so ia pia tau ua tele nei tangatu siata ia ona o le tele o ata o tuai o Samoa ia vai tau na ia poeina o le so i le tausanga e tasi iwa fitu lima na maua i le tuto tasi o le tunu ule o Suriname Republic of Suriname o le tunu ulea e le tu matu o le kontinenta o Amerika i saute. Maulan tuto tasi le sol tausanga tasi iwa fitu lima mai pulenga Netherlands. O le aso fo nei tausanga e tasi iwa o fatoa fai ai se palota e sa ili el plestene o Polani mo le taimi mo mua. Tofinga na el plestene filifili lava kapeneta. Ia le se atu leo Lucia ia o pulea Polani in le taimi o tau non lua. Ia mawhawhoi la whapea. Peo le sol tausanga tasi iwa o toa fai ai se palota sa o loto le atu nua toa e tusi a ao po ai le o le a whaima Palestine. O le aso nei tausanga lua afe, ia na toi whai eiso iso enga le komiti o le Paralympic a le atunu o Sepania, ina o Masalomia, e iei nisi o lato o awheleti, e le on tangata ia afia o lato mawhau matino, pe au ta longa neia i lato e le ato toa fo le malosi. Ia ai na Masalomia lava, e iei lava nisi o lau ta alo Sepania, o lai o ta alonga. O lai malolosi ato toa. Ia mamauane, toa sifuru lima le ila tau. Ia e au fie le au basketball. E le o le un tangata ma mai tangata malolosi. Fautua ina loa ma tātusanga ina toi whafoi. Malato pini aulo. Ia o tātou tala nā toi maual whapoponga te masani whaftai. Sila mai a po kama se
Patala fatu il whaafonga mal mai mota po el tanto tunu ni fo yaso tofi aso lus fulimo le masino November ai o telefone me Samoa. E te aneli tu la lima le fia na nafi ai fatoa ato to mai i tu tonu foi numero na wha wina le aso na nafi o ilantou na mawhai o na palota pe o na wha wina le lola o ilantou e au na palota le palota mua mai i tu malo e ono o lo sa i lion na foi pale mene e wha mongo ilantou e tau na palota le aso mua e afes funmaltasi. Peitai e na o le lima se lau valu se fulu i lantou na wha wina nafi to e wha se lau tolu se fumatasi i lantou lo i eile wha moe e te tau na nga i ana i lea so whareile whale pālota o le a tofwaina e wha tino ai la lantou pālota. Mo le sila fio whainga faule o suia i mai whainga sa i eile pālota tele ia a perila e na o pepa pālota e whaita wina mai whale pālota te itasi i tū malo. E whato ai loa lava le sui tau wā e pālota i eile tangata, pe a whai e whaita wina le whaitaunga mua i tuana i mato i lea sotua nai, e lomo whailau tusi ma sui tau wā. O nei whawhita au li titi sa tu lai mei fo i le pālota mua i a aperila, le fo ina toe wa ai e lea soa na nafi, o le anga i ane niso le malo lea tunu i o lātou i tū malo i whale pālota, e whaatino o lātou pālota mo sui tau wā, peitai e le mawhai o na whaatinu ina ona e le o iai o lātou suawhai le lola pālota. E Paul Kalame whaamalama le ofiso whai ngā pālota i te mio tuanai. O le lisi la vo le lola lea sa restalai i lātou e pālota mai a perila. E na o le paui o i lātou e mawhai o na pālota. E whai ngā pālota la iti le o lo whaanga solo nei. Se tasio tu stala nei a reporti le aso na nafi, whawhita au li lava le tasi pe o na moli mawina fo e lau tu stala. Na ta ofi e nisio malo le malo lo i nisio whale pālota. Le tapu e le utu stalo niata mai whale pālota te tasi e a lii matamai tai malo le malo. Peita ina wha manino e whai malo matu mue le aso na nafi, e le o iai ni tūlanga wha apea na tā o fia, i le lātou so o ta inga ma malo le malo a o tā pena le fuafuanga le nei, pau le tūlanga o lo a ia, e te tau una luas fulimita, le vao le tangata poeata, ma le vaenga lo whaati noai filifilinga, alma malu le atunoo. Whaalia le komisino whainga pālota, whai malo matu mua mea fiu le mesio, mo le aso mua la vai ana nafi, o lo so longa le lei ma manuia mea uma, e le so soania le atua. O atoe apile le fionga le lo ia o lo tu lae, mo le fionga tuitonga manei Dr. Penyamina le avai, le whaai unga le whaamasinonga le ua wha leo ngai nai le avanoa, e tau vai le fionga tuitonga manei i le whainga pālota le titi, a le tu malo whalea lupo.
Manatu te maita I loia ia leo te tima le avai, o le afiango le ia te tau wha tangata soi fui lalo le wha avai o Samoa, o le tū le wanga I e toi tālo sanga le mata opo, e le wha masinonga toi a pili. O lo tālo sanga fo te maita I loia na ia mawhai o na whaia se ilo I longa se teimi wha avave, au le ia ulia le asofarele mō whai ngā pālota la Haiti. Sau no leota, o le o ia ia te tau atu I tonga mana I lalo le whaavai o Samoa. E tau wahai o se sui tau wā, o le saolo tonga wha le lotu, o se sue su enga tutusa, ma le aia tutusa le tūla fono, le wā lai o na toi tālo sanga I toi ilo le whai unga. O le aso le ua wha moe te tau o na maua mai ei se tali, pe ta lia le tālo sanga le ua wha uruatu le vai aso le nei, pe le ai foi. Pe a whai e te lia le tālo sanga ma wha manuia ina so na whai unga, o lona winga, o le ama whai loo na toi tau vai le whai ngā pālota lei tite le tū malo whale a lupo, I le aso wharile nei. O vaenga na wha manino le whai unga le wha masinonga le mata upu le nei, o nei te tau o na manino ma wha malo sia le montanga atu I tonga māneia, e tusa mai a inga o le tūla whono. Wai luma nea le whaamasi nonga le tālo sanga le tamaita I loia sili, sua Helena Walwalk, o lo tu lai mal komisino whai ngā pālota whai mālo ma tu mō mea fiu le misio. Ina ia toi tālo sanga e whaama nino le tūla whono, e anga wa ai le tō fia o se sui tamaita I lo nono le pāle mene. O le urua I whonga ino le mata opu le whaamasi nonga le vai so nei, o le mana onga mai le komisino whai ngā pālota whai mālo ma tu mua, ina ia toi wha manino a tili lea tū la whono, a o le I maua le whaai unga o whai ngā pālota la I ti lea so wharele nei. Pe o na sila fia o le mata aupu foile nei na lu ngā la lo ai foi, le whaai unga o le pālota tele ia a perilo le tausanga nei. O le fionga le whaamasino sili sa tiu si mativa perese, na se e I le mata aupu le nei peitai, na ia whaalia, sa te tau ona whaila atu le talo sanga le nei a o le I whaia whai ngā pālota mua. O lana fwoi sila e whaonua a fia I whai unga tangata pālota, wa whaia lātou whai unga I pālota la Haiti. Pei tai na whaalia le fionga au mua Mingland wai, e iei mata au puta wea a fia I le whaavae, ma e mo mia ona whina wina I lona atoanga I le whaamasinonga, ina ia whaia I aisa na whai unga. O le aso lus fumaliiva le ua toe whaatūlanga, e toe wala a waile nei mata upo. Wa whaalia tunga lunga le tamaitai o fisa whaapitoa o mata upo whaasaya nisi, a le mtanga luenga wa onga ta longa maanga nuu, le sunga Maria Lee Sam, le tatau lea o na matua I mata I tuwina, vaenga tonu le mata upo whaasaya nisi, lea o lo whaale tonu ma vaiva iei whanau maltau sanga se fulu, e sa au ni atua I mo le tausanga se fulmale lua, ma le tausanga se fulmale tolu. Sau noa Maria I le porokalame le matanga ruenga, ua maua lunga le whaitau a whai o tama mateni a onga, ua whaama amulu mai mata opo whaasai nisi I a onga maua le lunga, ua whautu e nei Maria sa isi whainga fau, ina ia wha mau whaamtalanga ma mafua anga, o lo whaale tonu ma vaiva iei whanau, e a whai ona whaama amulu whanau, mai mata o po whaasai nisi. Ma le tala whaiu, wa whaalia tunga lunga o le whaatun sili o le tanga luenga o le seifua malo loina, le ausa sa mau Dr. Take Naseri, inisio mafua anga I walia li mai le tuinga lona lua le na whaatino le vaiaso nte nei. Wa afua na talia e nisi e silia le valu se lau, le anga I ane whaatino lo latu tui mo mua, mo pui puinga o le COVID-19 fulwiva. Na whamawina le matanga luenga mo le maua nisi le afuanga wā lai o nanga I ane whai le tui mo mua. Ona e le mawhai o na talia le malanga I lantou nei ngā luenga whaawai teimi. Whapea fo I company ma ofisa o lo mo mai ei pepa whai ngā luenga mai whafo. Ona malanga atu se tasi ia hava noa a e le I whaatino ina o na tui pui pui e lua. Ta ue le usa, o lona winga, ana le ai inga I o ngā luenga whaawai teimi o lo whaana nau iei nisi o le tātou o tino. Se mea manu, e le ano lava le to tele o I lantou ia le aunga ni atu o le malo malimatanga luenga o le soifua malo loina, ia tui mo le malu pui pui o Samoa wao, mai le nei wha mai oti.
O le whai unga leo tala inisio mea lo tutupu I Samoa, mō le nei aso tofi, whasoi foia. Tala flaval whaapoponga momo tala fau mai le si o fonga le lau momo le nei tai au o le asolua 15 Novema lua whelua tasi. Ua whaawa ma ave se ato finga sa tau ave ina e leli I whaipule o le National Simon Bridges. Ona o se whaasea e whaasanga ia te ia e whaapio ne ngā yo inga po ni a mionga I matua o ngaonga le le tala fia ngai. O le pōna whaalaulo e le teitai o le National Judith Collins. Sepe pau whaamatalanga o lo ta waile whai unga na whaia masalangolango ina umal komiti whaatono a le vaenga whaupu whaia le National. Na ta ue whaapio lea ma ta upu e whaatatau ni saunoanga na whaie Bridges I se tamaitai I te tonu o le vasenga o whai pule I se whaatasinga na whaia I nei tausanga ua mawai atu. Na ta ue Collins e le isi whai unga. Ai ole ave se aloa ma ta whaio I le vaenga whaupu whai sa tau ave ne Bridges ona ole o ngaonga le whaasea ma le tūlanga mawhatia. Na o iai le na whaia le whaasea ona ole a mata upo. E le talia I nei lalo lana ta inga mai le whaatalinga tuli fo I le National I ni a mionga I whaafefe se isi tangata pe ona saunoa le taitai. Ua toi whaaupopo le isi te sima le 25% le komiti o polisi tau tupe I le pasene tului o tupe ma ua tula I mai le si tanga fou e te sima le 75% na ta ua le kovana al faltupe wha leo Adrian Orr. O le ua toi fo I se tūlanga le leile tamau ainga o le laulangi pe tai o lo o whaawau peo na whaalave lave le COVID-19 I le soifuanga o le laulangi o lo wa aiele mawalunga le tūlanga o lo iele tamau ainga o New Zealand. Wa tele ngā luenga pe a fua I tangata whai ngā luenga, ma ua maulalo whai numero tangata ele ai ni ngā luenga, na ta ua le komiti, e maa losi tupe maua mai olo awina tui fafo, ma ua tele whai tupe whaaluina e tangata whaatau. Ua whaamawai le pule sili o le Kiwi Rail o Craig Miller, mana whaamamaluina lawa I le taimi na tau ua awina tuwai, lana whaamawai ngai le asoana nafi. Sa liputia le One News ni whaamatalanga I winga ni tua inga o whainga tau whaamatau, ma winga le mi ngao e whaieta I taisini o le Kiwi Rail. E to osfulu ono ni tangata whainga luenga o lo ngā lulu e le taimi nei, sa tala noa I ai le One News, whaapea fo imani tangata sa ngā lulu e momoai, o e na whailolo la tau popole ngai winga le taita I ngā mila, le na si itielo na tūlanga mai le taita I fono, o le komiti whaatono, ai avea mapule sili le masino me lua festival wiva. E yeini au whainga luenga sienia na whaamawai, I nei masino utuana I atu. Ai pe amal to o se fulu tasini tamaita I whainga luenga sienia, na tu ua le ngā luenga, talo mai le taimi na avea I mila mapule sili. Olo o ia te ena ina tua inga, ai ona ua avea ia tua inga mawhaalavelawe lana ngā luenga, ua tonua I lona manato, ua talawhea ngai mō ia, lona ainga, male Kiwi Rail, ona whaamawai le taimi nei, pe ona ta wele te I fono le tu mau, so me comic, ua ia talia ina le whaamawai ngā le pulisili, ma ua avea foi o ia whai masui o le komiti whaatono, e whaafetai ai mila I lana tautua I le Kiwi Rail. Wa filifili ele sui pule sili tot moil e avea ma pule sili mo se taimi le to mau. E to samale se 10% o tangata ua pasi le aso sa te tauna whai eitu I pui lona lua I Wellingtone, po le ono te simal 3% o Heart Valley e 3%, ma Wairarapa e tasile pasene. E atangia mai le avea le pule nga whaafalma I CCDHP po Wellingtone po rirua Makabiti Coast. Mapulenga whaafalma I lona lua e ausia le iwa se 10% o tangata ua mai atu I tai lua, peitai e to a wha whiwhitsalau fitus fulvalu tangata ua pasi le aso sa te tauna whaiola tautu I lona lua. Ma o le wha pasene o le fwai numera, ua silia ma le se fulu vaiaso, talo na mai atu I mua. Mo le pulenga whaafalma I Heart Valley, e lua whelua selau fast fulu 5 tangata ua silia ma le ono vaiaso, talo na mai atu I mua, ai wha 3% ua silia ma le se fulu vaiaso taluai. I Wairarapa e to ono selau ono sfultasi tangata ua tuwai o na o e whaiola tautu I lona lua. E au fiele 3%
ua silia ma le taʻisefulu vaiaso talona mai atu i muamua. Ai whaamaunga pito la tamai ua li putia i le amata na si itia o whai numero tangata ua whaitoi pui i pito no ui tua o Porirua ma Hutt Valley. Ua atu le iwa se 10% ua mai atu i muamua i wainui o mata i le tu i sifo e valu iwa pasene i le o ngā tuto no wainui o mata o lo tu mau le valu tasi pasene i lato ua mai atu i ta iloa i vaenga umai o wainui o mata. Ua i le vau le ono fitu pasene ma le fitu tasi pasene i lato ua mai atu i ta ilua i Cannons Creek ma Waitangirua. E ua i le vau le valulua ma le valu tolu pasene i lato ua mai atu i muamua. I Porirua East e fitu tolu pasene ua mai a umatu i pui ma le valu 5% ua mai a le tu i muamua. E to olua se lau se 15 tangata whauna whaamaunia i le aso ana na fil COVID-19 i tutono New Zealand. E to o valus fulfito lo tau fia i whale mai ona o le virusi. E to o se lau valus fultasi tangata whauna a fia i Okilani, to o se fuluvalu i Waikato, to o tolu i Northland, ma le to o se fululua i Bay of Plenty. Na whaalia mtanga luenga soifua maloloina, e iei whaamauninga manino, e matua whaititia lava i le tui pui le COVID-19 leo o tangata i whale mai, pe maliliu fo'i mai le wha mai. I wha maumaunga sali potia le maasina talua i le British Medical Journal, e iwa se 10% le pui ngā tangata mai le ono maliliu le wha mai le tui pui a le Pfizer. E na o le tolu mai le to 15 tangata maliliu ina upisi le Delta, ia na mai a umolato tui pui al COVID-19, pe na wha mauni al wha atonu sila le soifua maloloina. Dr. Ashley Bloomfield le asoana nafi, talo na amata le pipisi al wha mai, e to fast full tasi lato ua maliliu mai le virusi i te tonu o New Zealand. Ua toio se angana whaongaina le company o le Wellington Electric Boat, lewa o le ikarere e whela ua iei pasese CVU i le Hutt Valley. O le taiminei, o lo tau wha mai a wha ita ingo le waailungo le Sami, ma o le wa ala upasese momole o le aia le hemisphere i saute e matua sawa e ato toa nalu i le eletise. E se lau tolu 5 leo wha ingo le pasese mwhaiona o fia iana whai ngā malanga wha le aso, mai Days Bay anga i atu le wafu le Queen's Wharf. I ta alonga, ua whaamania ina nei ma whaaya ina le sa avia ma Presidente o le United States of America, Donald Trump, i se whailonga tāua loa le fusi lanu uliuli po le Black Belt i le ta alonga le Taekwondo na tāua awina atu ya Trump, se fusi pa ulanu uliuli e tāua le 9th Dan Black Belt. O le fusi pito maua lunga lava le ta alonga kalate po le tau fea i tutono Florida i le vaiasu talwai e li dong soup le Presidente le Kukiwan le whaalapo tupatonga le pule ina le Taekwondo. Na whaalia Trump o se whaaiayanga mo iele tauli mai no le Honorary Dance Certificate mai yeilo na talitonunga o le Taekwondo o se ito ainga o taalonga e mole puipuinga o tangata taito tasi. Ini report i tutono kore i saute na ta wai whapea na sauno Trump o le aia la e ina le ofu le Taekwondo i le kone ke resi pe awha i toi fiatu i tutono o le fale pae a Amerika. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Whafonga le tino tātou telefou te maula mnoi whafonga iei le tae au nei lava i le tātou no le iwa. O le taimi o lea ua 15 minute ua te ei nei le walu. Ma lor fa malos, ma lor tau ata i ngā runga mata nei tae au, muli o fusu e ngā whanau. O vai atu I fafo le matanga o fia o le tau. Tautia. Ia e whao Sofia i ala ngono le tangata e tupu I foi mea te tau ono whai tau mo le aso. Ta o le leia. Ia o I rātou foi la oa hanga I atu ngā ruenga. Ia ala ono whale foi. Ia e tautua nā o le toi ngā la lea o le matua vevela. Ia e te fo wana unau I le la ile. Ia e le leile kava le leile tino vai ane foi le leile ufufi ufi pe o le tino mwhai ngā ruenga I fafo. Ia ne ia fa ha ina ni mai ona le fato a saule la o le van tato fenga mal tau maruru. Ia e tupu fo itala le o fata mai atu tala mai Samoa ia o tala fo I nei tato tunu. E tupu fo itala li e umai e tupu pe tala fo
I lea vai aso ma lea aso ma lea. Sa o le ia o ele uma tala le na langi ro tatu ia. Ia le tam fai ia watu tala le ia una istala le fie talvano no itai se si. Ma le fie se si. Ia vela le stal fie len sound. Tele lo pe stal fie ia. Ia. Ta longa le o fa pale ina tanta no tono tso. E se le mele o e te malo. Pe fōringa mai o lau alu te malo e matana o kalate. E ua paha black belt te malo. Ia ua po o lea, po o fea e te ia petele i alu lea onga lea le kalate fo lea. Petele i alu e ai savali mai lo ua fusilo black belt. O la mai tau aso le o le matua lele. E le ila se si e toi so atu ia o e temile. E uia na lai loa na le black belt ale fusile ia onga i ele koleni. Ia ua ta fefe ia. Ia peila o le mele o tupu nei ia le ua umar fa por kiki sa ia te malo. Ia le ua alu sau malona no winga. A fai e toi fai palo te si fata usanga lumana. E ino te utoi mo e mai malo malona black belt. Wale o porenga mele o tau fa valea o le va tau fa valea te le kulu o ave fa lo le talo toma. Ya malo lava. Ma lui ta pena o Christmas ma tau sa fo nei la solus fu lima. Sa. Ya o le va so fo ile so lulu e a mata fo le masino fo. Ya ma la tu la fo ya wa sui a to fo nga tato. Tato la laki ho tato e. Ale sui fa tu le songa fu. O te ilo wa ai tu le po le songa fu. Sole le fe e mo e me mo li la next door. O fa pe sole. E te wa ai la i te mi e na tu ai no wa ri fo no mo lo fa. Mo mata i. Mo ula ngona fo ile. Wa pe ya la wa kisi masi no o wa ai mo li next. Ai o le mana yo te wino le fa la next door. Ia o vai tu lo fa. Ele ia mani mori. Ya. O ile te tua ia. Ia o fa pe sole. O tu ia tina la ai ga le mo ni. Ele ai. O ia o tu. Ele i o te me tonto ai mori no. Ia te o sa fo i tato fa. Ia lo fo fta ia fo mori sa marina ma na tu. Ya. Ma ele ila. O ala te mi le to lus fo lima. Le fo o ta watu lo lima ta vai aso ia le to masina na. Ele fo le tato Christmas. Sa o le. Ia te lo la mo ri so le au mai le la ngono Christmas ia tato. Sa o le. Ia na te ia le uno fo no fo ma to mo miti ma fo vai te mo sa mo le Christmas o la ititi. Ia. O ela le na mo miti mo. Al mela do foi ado po. O rifua o to ki le telefoni musical Christmas. Ia. Ma fa ia so tala ititi zamo. Pese tu wai fo ia so ai. I tu la to o fa longo pese au me pese tu wai mo ma fa. Al men tu bulo to fa tai le fa pesol. Ta tele lo ta te o mai di usila ile fio tau sanga o te ye zamo. Fa so solo mai ya pe se le ma le yo la ngono le vai tai miso. Wa e tasile na la ngona le wa e tau ye lo ma sa tau ye o long. O fa pia. Ele iai ma se la ngona, ele iai ma so ui loa i la teimi o le titi, o se teimi nei le au no foi mo mata tu mori. E foi le ma toi ma fau, o la asa i le manatu e ola i ai Samoa. Sao le le. E ai peita i ane, e saoa, ele o tatou wala i o le li, e se a fo i tatou fofuanga. E se fo i le fofuanga o manfata o toi le li mo e te o ye. Ia le sili ma tausanga le sifu tausanga lo mona, e pe apure alo fa le au le se ola malmanos. Lo fe pe umma fo e se fo se no fuanga tato i te. Alo pe o te mina o tono il palmene Samo. Alo po e fanua tapu. Ele uma fe amunga luenga na mai. Pe o te mina o e tau va me fa alu. Pasa sa me tu malo le tau le sa. Se o ta lo fatu o la e fa pa lo to ta o vo il vaenga le. Ia o ta lo fo ta itani tau le longona se le o ta vatu e se ale longona fo le tu langa o ta e pe ta o lolo tanu uma se me tu poina fa lo to ale ia wa e sa u fo ta no foto ta ita ai ia ona e se fo la to o fa ia male me ale o le ia tau le wa ia au no fo no fa pe ana to e fo ia le palo ta Samoa ia soia wala va matai la to te filfilia le sui sa to ia sa fa le ai se melo se sa fa le se ia tau le ai pe o poto fa ne ona po ia male ia tau le o fa ia pe o na ia ai ono le la ai luma le o langa ma se fa o ma na ia foi la fa longo atu ile vaenga le fa se ni se sa mo le una inga mel vaenga le ia ono fa pe ma na ia tele la le la o fa ma ro si el sa
o le o tamaiti ia onga i Samoa su el fa scientist ia onga e mantua le walu wo fa atasi o sa teknolosi no nga fo sa fo le alu fa scientist tau no o ape o fo nei le fo e la patai me ale so fa le ita met pacifica su el scientist ole tu la le meta wina tal le mai Samoa o le wa va ai le o lo ta yulu le ofisa le ta yulu le va ngam ta scientist le ofisa wa o mai ta wina la verto tele o ta mai te fa mamulu mai mta mamulu e no la ilo ta mai te le fa ngofi o le tu no ngala la fa mai fa mau mafu anga e se ta mai ona sa ili lo le se fofo so le wel fa finta ale se fo ata to vai foi la le swing or termine ile to tele ten tanga ta ven ta pulo fa science e fa ta vo isi ta mali malo le tu no wa o ile pe fo ma ile ta no mai sa mo le na o nei ala ia tele la tom fai ya a fa fo mai le ta di mala fine fi me fa science mo mien scientist ilumina o le wa to la ti la to ve wa le si metia sa o le si foi vai ngai tem fo sa mo sa fa longo ina mai na wa mai fai e workshop fai a nga mai la me e me sa le fa scientist na mai le fa te inga ile atu no lo Japan fai mai ia la to ai se ele o ina ile fa scientist ia mal fa engineer mal ile ngana Samoa e pe o Japan ia o mo le fatu o le nano le Japani na o sauni la sau fa skol sipi fa mo so tai fa la to ai fa nga la o matua mo le longa tikui il fa scientist mal fa engineer il la to la vanga matua mana fa mai e fa ngo fie na mana ia wa te lo fo o nisi nga vai nga ia matua ese fo le nga fa ingilisi o tu langa fa pertani o scientist ia ese fo i si to ingam tau ia fo le fa matematika ese ngana ese upo fa nga ia pe ina le la pe ona isi fa vai ni stamit ia dai fa fichar ta vai fo e fu liba minuto o tel valu ia ta sta to pese ia o le tamma le o mai le nga o Christmas o le Pacific Club Band.
O le whaasilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalango I lungo le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalango, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Malo whaftai, nisi o tātou whaasilanga mō le tai au nei. O le whaasilanga ta pena ina o ainga e kālesia maftanga whapele lau tele o le atunu Samoa, po o tangata atu motu Wellington ma o te roa. Ma tau te whaatulou iau pa ia lasi Samoa e lau whaafongaanga. O le a whaasavalia ni whaataltanoanga po le whonotanga. O mata upu tau I lau tāpenanga, ne ia sia lou a inga, o lau si o manga, e le whaamai o le koviti po le tauta. O le a whaia neini I whonotanga I le ngana Samoa, e ma tau te walau tuai ma le whaalo alo tele. Na ia tātou pulupulu lima whaatasi le tāpenanga o sau finangalo, po oni o mātou manatu au ale pui o tātou ainga, mai whaamai o lo pēsia, ma ono a fia isi o tātou nofo soifua le lei, I le nei vai tau. O mea o le a whaatalanoina e a fia ai, a unga o le whaamai, mea e whai pe a maua se tasi o le ainga le whaamai, whapei o le tausi esea po le isolation, ma pui le pepesi atu o le whaamai, e maua fo le fsosoani mo le whaia, ia ma print, pe au mai tua lau vaccination certificate. No winga whainga print e la tau pe au mai whafo mai masini computer. O le whanotanga mua o le a whaia lea I le Yesu le tupu, Ioane Vito Center, se 15 Ferguson Street I Newtown. Whaia le asto nai lua fitu November asto nai nei, I le iwa I le tai au e o I le afol whae le fiafi. O nei tā penanga o lo utu whaatasi e le whaalaputonga, whaasinomanga, matupuanga, po le fatu, ia ma le Family Center I Lower Hutt, langolangoina lea I le District Health Board, Hutt Valley, ma le Capital and Coast, ia ma le Ministry of Pacific People. A fio mai, tala au mai, all welcome. E sili le tāpena pena, e sili fo I le puipuia I lo le tonga vitia. So inia e tau vau na le soni, si unga whao masoe, mo fatu, le Family Center, ma le Hutt Valley District Health Board, ma le Capital Coast District Health Board, ma le Ministry of Pacific People. E ila mai si vaenga whao popo ia whatoa whailo muli mai il whamoi moine nei. A e fio atu, ia e le leina e uatuma whamautule number vole le NHI number. Whapea fo ili whamauninga o le proof of identity, ia polo passport, polo laisene a vita vale. Ia e mo o mia fo ilo address, o le email address. O le email lea e mawhai ai o na vatu le pas I lau telefoni. Ia, e pio le whaasisilanga na le tai au nei. E monis whamtalanga wala au telefoni o le olua tasi, lua valu, lua tasi luono. Ua maua le pasi lau telefoni. Lau... O le whaingonga, o le pasi, portus for lau. O le... Whaonga o le pasi. Ia whaonga le pasi. Ia le la tele na mato whaonga atu upule o le pasi. Ia ua le pasi e tele o na winga o le pasi la pasese. Ia o le pasi le la mato whaonga so o atu al tele o tai. Ia o le whasipepa po le wha maoninga lea. Ia o lo... Umar whai utu ia lua. Mai o le passport, ia o le winga, o le vaenga lea, o le tus... Le tau tātou tus folau.
o le certificate o le lefo tu spasi Ia. e o le pasi le la matou tauso o atu a te ua e fa pepo anga I pasi o le fa maoninga mai so I fua maloloina ma le malo ua uma no fai tu I lua le ta o le vaccination pass a le fa sa mo le la matou fa ngas o le pasi ya uma lino mai la o mana fai lo pasi o mana mai la lo mai la Ia, wa mahea, wa e pe o mena na wala au mai fusi tasi fo o son na fi fa mamlama. Ia, e pe ma fa sinole ye tauna alu lungo le kuko na kuko la ye le mai vaccine pass. Ia ona le stala e ele taimi e ele a tango e foi le kiriki e tulu vaenga le. Ia, e fai mai ati o e faisa o account le health se toi vai ye. O ina nai ave nana tātua o la o NHI number le. Nana tātua o so uma mai a o a foi. O fa mau monga. I fale mai ai me se foi o fa mau monga I le tui. La o mana mai le o mana mai la o ye to tonu. Mau fa mau monga le tui. Ia malo wala ia alwai. Ia ona fai mai lolea. Tu mai la male address no email address. O le email address la le na. E tu mai e la to le link. E te tano lo e download le pass la le le wa mai le pass na le te vai e forwarding a umale o le QR code le tatu fa mai fa ya ona mai lo le pass le na lua la ia vai o le domestic pass e mai international pass lo no winga e lua o le domestic la e fa nga mo le fa wa I mai ai fa re kau in vekako New Zealand tonu New Zealand ia le international ia me te ua fa fo se ina e alu Australia pe tala mai sa mo e ia alai vel la ia lu vai ngana ia pe e folinga mai ta iono masina ma toi fa fo la tanga fa le tu la pasi lunga mo la to e mai mo mai ala punino was fa na u ni vai mai folinga na pas tu sai sa u alu sua fa lunga ia ona I vai ngana na fa ali tu lunga camera o se le fia ia le na tonua o le fa fitauli la o le pas le e ma le tua to tele tato matua ele ini la to email ia o le mela tau na fai e vai le au talavo po le fanau talavo a fa peo ye matua o la uma fai tui ai le email tang fila o to fai ni la to email wa ele te me malanga I matua ya ukilani malanga kala estete mo po fe malanga ye ala wo ya malona fai le email ona fai dole nga luenga lo tom fai ya mo le pasi le al tamamartina ya na alu dole na lu fasa mo le print lo lomi mai alu dole lo lomi mai se fale la lo lomi mai ai po fiala e ftang fiala la to eliminate la fasa mo le eliminate la to po le tu ye pepa ila fa ia ona vai ngana ia fa malo ia ona tu lo le tono ato lo tua o fiala vai o mo to ina ia na se I fo al mela le e ile aso I umai le pasi no winga o le solufu o mel tau sanga fo e umai lo inga pe ta umai I lua fe lua po tolu le I pe fo ringa mel taimi le alu lua ia lua fe lua fo ringa mel taimi le lo pe alu lua le to mo mia ia pe to fa fu le we tala no le vai na sai lo ma fo no o tanga ai sa le ina le na le fo le umi pe tu mai po se lua tau sanga ia le pasi ale va tuna lo masin o fatolo pe fo ringa mai la e il taimi wa le tal le mo mal traffic light le mo lo no winga il taimi le to mana mi ai na fai mai o e le to se si wa le la al sa o to sa lo to al la to le to mo mi ia ngol me na fa pu le umio le nga tamara le na wa le va fa lo to fo mana fo nga le na le fa si langa le to ai fa ye ia o le wa matalo ta pena I tato ta pena mai wa falling mai e sa wal tato tala le la tato wola fa ta simal fa mai le lumana no winga na a o na tupura pe tato ainga ne ai te wa va ai me o tau mana va fa pena o le va tau mana va fa pena ole pe ia wa mo si la ele fa mai ia wala ni popole ia o ni popole ai tam fa sa ili ton fit ia ma velo e tu fa fole mu ka te no fo ai ma na ia le tat fale o le lu ia mai tanga na le no fo e ya la ta to fe galdo
Ia, ole me foi na uni ia finance fina ngalo pe atal no so tu le tui. Ia. E le to tu ma lo vole fa pe voi talo fa ya auto le foi ni tui se fai mo mo atu se local atu no se foi ele ai. Wa se elva au du sila. Le to fa tali tangata o ai ai le foi le tui e le to ni lockdowns poni local lumana. Le la tato wa fa pe. O ya la mai alu ave fa mai. Wa le no fa mtala tu le ya no mela se o mo vala au stai mi po nei po spotaya. E fa tala no nei matua i au kilan. Ya, ole mo mau nei matua i wa fiu e fai lafa na o e fai tui. Fiu e fai tu e fai tui a fa ali mal poto ta mai ti ma me o nga fo i sa u social media. Ma la to tonu. E la la veta me til fama. PC ai mai matua ia. Claro fa. Terminei la o matua o mo fai o la tu i ta ilua. La no fo fali. La mal losi. Alfa na ule na tanga ye upu ole fi poto. Ya la wel fal ma ile tau fa aula. Ale la ya ul numela se mo fa so ye fa tala no. Ya na mai lo se la ufu fa tuanga fi we fa itamati. O leo la wala vela o mana fai tui. Ale ma los. Ale ile fali. Ile o vel fal ma. Wa fu yo mai va ai pe fi tau na fal ma ai pe alfa. La no fal fali la ma ya la no fal fali. Na pi si foi matua. E ma fu mai tamati. La wali ia la fa long tai la tau fa ola fa mai tamai ale ai ma dui a ma tu al fa o kilani le o fia te va ai atu le no vai atu le aso nga fua le saunonga Bloomfield e na fia mai ele vai nga le ICU fa melan tala ele vai atu le fainu mela o tangata le tau fia le ICU mai le masina tene lua masina talwa o le la ilo ai o le lava ua fai ua ngal tui ona o le fa iti tia tangata sai il ICU mai fale mai mai New Zealand ya ona o inala le uta fapia e umalo fai lo tui ela ven fa mai e te le ti nga ina la pe tangata le fai tui te le mau fa mai te le no winga na tangata le fai tui la ven fa mai e laki o le alu ICU ia ma tangata o to ia lo isi ona o ma to itinga le se pipuinga au ta to lo fo tui ia mo ia tinga ina lo pe lu fa lima ni aso ia ma tanon to fit mentam o fo destina len so ta mai nei to ta to fa sa longa fa do mai staziona o e le ta di tonu tui ma la to e kale sia to ai lai do hat no hat ia o le tal fia la vai aso nei na o ela na ole ma la to ai fai tui e la watu mai ma la to kale sai o fiusto ino na nai e tau a naule atu na vai tai mi matau ave lalo le pasene le mana omia ia fa tai o nau ave o la sa mai tau a fai nei batai au lo tui o atu Christmas o fai tui lo na lua ioi na to lua vai aso ava pe fai nei lo tui e o atu le aso lua lima nei ia su fitu su lima ma se fo fai lo tu no lua io wa fuli lo Christmas sa lo to ten ton wana le tala yau kilani na su lima ia se fa tala e al fo ingale ya le fo to sang fo a mata lo ona o mai tanga tani usila la Australia o mai tanga tani usila la so se vai ngolo lang yo o to le apewila e o tala lo le ma tala to melana le expire pe umala nga pasi le ile so ya me lo afi go lo nge pe fo linga me o tu taimilia wale o toi whanga ina le pasi usa o loto le wai. Ma leite. Ai mana tuala, ila tō le whaini tu, e whainga tālanto o isia tunu. Pe a saia pe pui a fo i tū la whono ala tunu. E sāne i uru whale atu se si tutonu le whaia tui. Whaia tui. Whainga tātou whewa i konferenisi a tau lotu ma whono ma. Wa peo le nāle whano no tai ei vairane. Ele whano mai tau atu i le whaangau le mali o le CEO o le soifua malolo ine Samoa. Ono le ftoa mau atu lana ia fai tau i to valu se lau la tau lena o to fai tui le aso le fai tui. Ai mai ia fa momo. O apopole le leo mai nei ngalua fa vai temi. Wa lai ono o fai tui. Tui mo. No i falling e fa ta wa leo mai i nei. Ai le fa ta wa lo na ia so i fo malolo in. Pa wala fai el malo, mo so i fo malo. Vai matanga tai e valu se lau. Au de sa se ngalua fa vai temi. Na. Ia maka umal valu se lau lea ava pe valu se lau vai le le tara peise tu wais wafa
au ane o mai isia vano mai fa ia se te le fa mo Palong buana tatele tuai walu ai tuai ana nga yoi tatou ona o le palong tatou tele ana o vai tui o le vana tatou sa loto le tui ni me va pe tu ia o pe le fo te ni fa mai mana to le vai tu ele anga tatou le vai tu pe tu se tu ia e whaftai e wale nei whaitau a mali le vaenga nana. Ia e whaftai e la tau ia ua nofo a sa te. Ia ua vea fwoi le ngā rue ngā longo ana inisi fwoi Yusuf. Maro ia te o tau longo. Maro ia te o tau le atau te fsoswani e tau longo atu le fionga ia nanai ia whapea fwoi whalifata ma tangaloa. Ia i le tele o fwoi le tau na whaitui o le datu o tanu. o le va fianga la vai foi ai tatou fisili le fifa ya tu tai nei tatou e vai foi Ia. o le fisili fa pe o ale winga mali o tua a sa ele fifi ye yaso ia ale o e fai el taimine ia tatou talie foi fa so man tua nei ma tua man o ale winga mali o tua a ia po tua sa ele fifi yaso ia ale wo mal termine le wo e matu o le wo e fa ia Sa. e te mana fa mai wai ta ta fa mai soli te no la to ina so o mai non tama fa mtala mai o winga mali na sa le mali yaso ya le wo fa ia to no valu lima o fatasi ya o tele no po o mau ele tu ase o man tal pes ta to tal no le swing ole tu la fo no le la kapia la lang Mare. le fato asau ni tu al fam tala fia na ya se umar pesi ona ma to fa so to ile tala ta to le na vala mai to valu lima o fatas Ata o to
Ia, le wei tātou wala ule winu wala tātou leina malo so i fua tālofa lava. Alo, fui. Alo, kila ei. Ya. So i fua manuia, Australia. Ya. Eh. Panka, wa ki si ai ma ngai ko ya. Pa ma fo fo ko ma mo. I. Ya ni ma ye. Ye sa de ni kita kan mo ri fa ma ya. Ia. Ngai sa de le ki. Fa ma se mo pom ko ya. Ya ma ngai ya le kala mo. Ya ya fa pesi de do kala mo no. O de se ngole ki menga ole. Ese ngole ku pe ma fa yo ku. Uma qua la fa pe se me vale le lo me ko kio se ya sa ro a to ponga ai yo o ro pa u Nele. ni ngala me mari ko fu ro ko ma me ma ni ta ya ai se ma mo Ai sea. la ka ta o ni ro ko la me ke le inga le ai se ma mo Eh. So. e le ni vale por a se me ai se mo ya la po se fa si po Eh. ya ai vai ya por mera no le marie I. engara le ya mari ada saka kamanga dan yang ni mare vai ai So. vai So. Ai Ya. le tau mafase mamoi. ere ai se mam Pesa. era bom bagi wa ele ai o me ko ka ko ma ko to ma me ko le pior sei vai I. ya ngai me vai nga ke ma vo ke por ma ko wa inga e pa pena e so ma se de ni por se me vai ai pa wa nga me ai ya ma Wat muli to ila ma we pele. ui yo mo kwa ko ro fa ma Ela vai ver. Tai ai na tot. Ava fonga mai voi ma ko ai na po se mea. Ya la tiro ina le ai se mamoi. Ko. Eh. Alpo. Mo maria ka tika ke ngoi. Sa mala nga ka ko ko po fa ai po. Ai mo ma fa se maria. Como que lo cuenta que va a estar usando de un va a estar. Está lo ide. No le voy a llamar a ñan. Ai se le va na cama. Ese vole le mali o tau mafato ina a. Ma vengo ko iro i kala ma kingo me o me ai o le akamai. O le akamai le. Fai le ako mama i akamai. Le kala nga. O le mari kaya e me o le akamai. Ile mama i akamai ki mari fa si mari. Na kala ke mai ko ma. Tao de aku. Le ki ai ro ko mai ki ile dingo ko mai ki sa wa ki ai ko mai ki de ira. Kala kala. Ya se de Maria vai acaba como Alo poteleatu, bonua leso. Ya lo faço, leso. Sai vai. Ata lo falistatu wala u fa Maria tfoi de umina fa tali esa no moya. Fatala faço il wasonga fasa lau nei tai au matango fil sulula. Ya, ma lo se vote vini. Ya mana ya il faço nei tai au sa fu ya ma aka fo ya ile. E sa olele ia ole mili ngalo ya se o tama ia papela ole kangwe fai mo ole kangwe ai olo tama ya tonu ke lo pe ke lo lang olo tama ile ai ya se me ai ka sosi oh fai se pasui po me ai ka o ile sosi le ngu ele ma fai anga ave se me ai ka sosi lo ko inga ala ma fu e fai atu iai po le ale mafua anga e ala ia fai mai. Paula vawa au yo ke le sia ai nge me o sos. Ai ke roa. O le au le lei o le mangongi manga ia sa pasuinga ke faia. Ai le ai. Le ai. E tali e ia la le mato a inga. Ona e sau ilalo o longa a inga ia le wa mai lunga mako a inga. Ia wala koilo umana na ia e fai menea. Ia na alwal foi ya ngoso solo kwai kai miola ikia ya nga sasa au fa mai ai chapa sui a ela lo mi ki fa pi ma ai ya wanga pawanga se me mai kai kasile le masinga nga se melele le fa tau ku fa lolo ya ala ko inga le wa maliwa se tama ya ele ita samia o yesa pasui
po se mia ai e fai te sos. Ai te lola. Le taimi la nei e te au mato a inga atua. E peo se mato matai, ai le fai o mato kuka. I e sosi, ia fai sa pasui. Aia, ia e fatai e foi lele. Ia, e le se mato le, ngamako ula mamakari e ia, le se mato o. Na, ia la wa le koe ai sosi msa pasui. Ai te sila fia foi terin. Ah, le fatu. O ai vai ane foi fa fonga le tunu. O ai le sa pasui e le se sosi pai. Al mana ia. Wo ai foi sa pasui no po e to inga tonu ala na le ma fuaina na fa sa pasui le se sosi e pa e ale lia na sa pasui pa e wo ai foi wo te foi no tau fai to to fot o le mana ia o le matua mana ia foi al cocaína la to inga sa pasui le se sosi na le na lia ya o po inga la pe pa sa pasui pe ya ya no ai sole e o asika mai mea la vole sosi o le nga falai se mua pe nga kau e ke va ai lai e ke o kilo akulo sika mai mea nga e fa mai sole o ke lo le o ke le ai mea ya e ko ku le mai ai tua o vinga ma li nga ko inga e fa pe nga ya eva e te le ala fono nu ia e ave ia i po pe nga se mea ai matutu po se a fo ia faiva tako ngu fo ia masanginga o ia e pe ale i so ko inga langa e le ale ala wo matwa ia ele ia masaku fa fe kai le ri ia wa lu stato to ina po le ai so se ka ko ngu fo inga le e ia inga fo inga e le fa nga ula le ai sa pa wo le ka ko fa pe nga fa le me ka mo to e fai manga le ai nga te fai mai nga to ai nga na le ai sa nga e vela inga le ai sa pasui nga tai tai la vai tai ya va tai fa mania le suelua alua le aso ya se foi atalo fa stat malau malu se fu maua talo fatu fuema si liela e ya se fu manuia lo ita sia sa mai ola fa asoa o nga ola mai I lo grandmother o le lo makua e failanga la fumoa ia e fia la e kapele moa e fai ai le supo e fai la le supo ale mako a inga a koa because o le whanga ale makai e malako kai korua e whaia ia mea ai ia o ale mea ai ala e fia ai o le mea ngā o le supu moa ia ma mea o seafood le maua mai le sami I nei o fole ma mea o kui a o isi lava meat e le fia ai le lo makua ele fia ai a o mea aianga e fia ai o seafood ma mea o le moa e fai fa supo o fia la tau ma fa supo mo I oi o le ai e folo ai au I le a foi I le moa a le fai mai lo fo mai o le moa e hafi I le mea ai al kangaka. O le meat. O le meat, the red meat. E le. Because e iai ia lea fo I le carbohydrates I le red meat. O le moa, o le white meat. E happy I le o langa al kangaka. Io la fia ala I supo moa. E fai mai ai lo kuanga ngi supo moa abe ia vegetables. Io nga umale ia e fai mai foi pe au mase kalo. Faku ia o kalo e ke le carbohydrates. A o le pakeka. E silile ai o le pakeka e inga ia le supo. Ya mal. O la ufa asoanga e a fo I lo o vola. Ia o lea lava e malo sia yama ma foi ma ma olia ya si kausanga te malo
Ya, whaftai wala au. Le O lo le wai whatu nei, tas. o le wai nei po lua taimi nei a Rachel. Ya. O le tai nei po lua taimi nei pele ai. Le ai. Oi, le O le wo nei au kilang. E ia ale kai ni e. Fa mai le o sistem no ngai ngofo ngai po lua. E ke la kuma ke ka fa fa. Oi, ia wale leila, ia whaftai lava. Ya, okay, manguia le pokalame. Ya, o fa pe wale fa me tasi le malanga me ya le le yo mai. Na le. Fa fo mai sa totala mai sa. Patala fatu i le whafonga mal mai mota po el tanto tunu ni fo yasu tofi a so lus fu lima le masino November ai o telefon me Samoa. E te aneli tu lai lima le fia na nafi ai fatoa ato to mai i tu tonu fo i numero na wha ama wina le aso na nafi o i lantou na mawhai o na pālota pe o na wha ama wina le lola o i lantou e au na pālota le pālota mua mai i tu māloa e ono o lo sa i lion na foil pale mene. E wha mongo i lantou e tau na pālota le aso mua e afes fun maltasi. Peitai e na o le lima se lau valu se fulu i lantou na wha wina nafi. To e wha se lau tolu se fumaltasi i lantou lo i eile wha moe. E te tau na nga i ane le aso fa rele fa le pālota o le a toffaina e wha tino ai la lantou pālota. Mo le sila fio whainga faule o suia i mai whainga sa iei le pālota tele ia a perila. E na o pepa pālota e whaita wina mai whale pālota te itasi i tū mālo. E whato ai loa lava le sui tau vai pālota i le tangata. Pe a whai e whaita wina le whaitonga mua i tuana i mato i la soto nai. E lomo whai lau tusi ma sui tau vai. O nei whawhita au li titi sa tu lai me fo i le pālota mua ia a perila. Le fo ina toe va ai le aso ana nafi. O le anga ia ne niso le mano le atunu i o lato i tu malo i whale pālota. E whaatino o lato pālota mo sui tau va. Peitai e le ima whai o na whaatino i na ona e le o iai o lato suafai le lola pālota. E Paul Kalame whaamala malama le ofiso whai ngā pālota i te mio tua nai. O le lisi la vo le lola le sa restalai i lato e pālota maia a perila. E na o le pauio i lato e mawhai o na pālota. E whai ngā pālota la iti le o lo whaanga sona nei. Se tasio tu stala nei e reporti le sona nafi, whawhita au li lava le tasi pe o na moli mawina fo e lau tu stala, na ta ofi e nisio malo le malo lo inisio whale pālota, le tapu e le au tu stalo niata mai whale pālota te tasi, e a lii matamai tai malo le malo. Peita ina wha manino e whai malo matu mua le sona nafi, e le o iai ni tūlanga wha apea na ta ofia, i le lātou so o ta inga ma malu le malo a o ta pena le fuafuanga le nei, pau le tūlanga o lo a ia, e te tau una lus fulimita, le vao le tangata poeata, ma le vaenga o lo whaati noai filifilinga, al ma malu le atu no. Whaalia le komisino whainga pālota, whai malo matu mua mea fiu le mesio, mo le aso mua la vaia na nafi, o lo so longa le lei ma manuia mea uma, e le so soania le atua. O toi apile le fionga le lo i o lo tu lae mo le fionga tuitonga manei Dr. Penyamina le avai. Le whaai ungal whaama sinonga le ua wha leo ngai nai le avanoa. E tau whaai le fionga tuitonga manei i le whainga pālota le titi a le tu malo whalea lupo. Manatu te maita i loia i a leo ta tima le avai. O le a fiango le ia te tau wha al tangata soi fui lalo le wha avai o Samoa. O le tū le wanga i e toi tālo sanga le mata opo e le whaamasinonga toi a pili. O lo tālo sanga fo il tamaita i loia na ia mawhaio na whaia se ilo i longa se teimi whaavave. A o le i au lia le asofarele mō whai ngā pālota la iti. Sau no leota, o le o ia ia ta tau atu i tonga mana i e lalo le whaavai o Samoa. E tau wahai o se sui tau wā, o le saolo tonga wha ale lotu, o se sue su enga tutusa, ma le ai an tutusa li tūla fono, le wālai o na toi tālo sanga i toi ilo le whai unga, o le aso le ua whaamoe moe te tau o na maua mai ei se tali, pe ta lia le tālo sanga le ua whauru atu le vai aso le nei, pe le ai foi,
Pe a whai e te lia le talo sanga ma wha manuia ina so na wha unga o lona winga o le ama whai loo na tue tau vai le whai ngā pālota lei tite le tū malo whale a lupo i le aso wharile nei. O vaenga na wha manino le wha unga le wha masinonga le mata upu le nei, o nei te tau o na manino ma wha malo sia le montanga a tuitonga māneia e tusa mai a inga o le tūla whono. Wailuma ne le wha masinonga le talo sanga le tamaita i loia sili, sua Helena Walwalk, o lo tu lai mo le komisino whai ngā pālota whai mālo ma tu mua mea fiu le misio, ina ia toi talo sanga e wha manino le tūla whono e anga wa ai le tōwhia o se sui tamaita i lo nono le pāle mene. O le urua i whonga ino le mata opu le wha masinonga le vai so nei, o le mana onga mai le komisino whai ngā pālota whai mālo ma tu mua, ina ia toi wha manino a tiri lea tūla whono, a o le i maua le wha ai unga o whai ngā pālota la i ti lea so wharile nei. Pe o na sila fia o le mata opu foile nei na lu ngā la lo ai foi, le wha ai unga o le pālota tele ia a perilo le tausanga nei. O le fionga le wha amasino sili sa tiu si mativa perese, na se e i le mata opu le nei peitai, na ia wha alia, sa te tau ona whaila atu le talo sanga le nei a o le i whaia whai ngā pālota mua mua. O lana fo i sila e wha onua a fia i wha ai unga tangata pālota, wa whaia lātou wha i unga i pālota la iti. Pei tae na wha alia le fionga au mua Mingland wai, e iei mata au puta wea a fia i le wha avae, ma e mo o mia o na whina wina i luna atoanga i le wha amasinonga, ina ia whaia i aisa na wha ai unga. O le aso lus fumaliiva le ua toe whaatūlanga, e toe wala a waile nei mata upo. Wa whaalia tunga lunga le tamaitai o fisa whaapitoa o mata upo whaasaya nisi, a le mtanga luenga wa onga ta longa maanga nuu, le sunga Maria Lee Sam, le tatau lea o na matua i mata i tuwina, vaenga tonu le mata upo whaasaya nisi, lea o lo wha le tonu ma vai vai ei whanau ma le tausanga se fulu, e sa au ni atua e mo le tausanga se fulma le lua, ma le tausanga se fulma le tolu. Sau noa Maria i le polo kalame le matanga ruenga, ua maua lunga le whaitau a whai o tama mateni a onga, ua whaama amulu mai mata opu whaasai nisi i a onga maua le lunga, ua whautu e nei Maria sa isi whainga fau, ina ia wha mau whaamtalanga ma mafua anga, o lo wha le tonu ma vaiva iei whanau, e a whaio na whaama amulu whanau, mai mata o po whaasai nisi. Ma le tala whaiu, wa whaalia tunga lunga o le whaatun sili o na tanga luenga o le seifua malo loina, le ausa sa mau Dr. Take Naseri, inisio mafua anga i wania li mai le tuinga lona lua le na whaatino le vaiaso nte nei. Wa afuayo na talia e nisi e silia i le valu se lau, le anga i ane whaatino lo latu tui mo mua, mo pui puinga o le COVID-19 fulwiva. Na whamawina le matanga luenga mo le maua nisi le afuanga wā laio na nga ia ne whaia le tui mua mua. Ona e le mawhaio na talia le malango i lantou ne ngā luenga whaawai teimi. Whapea fo i company ma ofisa o lo mou mai ei pepa whai ngā luenga mai whafo. Ona malanga atu se tasi ia hawa noa a e le i whaatino ina ona tui pui pui e lua. Ta ua le ausa, o lona winga, ana le ai inga i o ngā luenga whaawai teimi o lo whaana nau iei nisi o le tātou o te no. Se mea manu, e le ano lava le to tele o i lantou ia le aunga ni atu o le malo ma le matanga luenga o le soifua malo loina, ia tui mo le malu pui pui o Samoa wao, mai le nei wha mai oti. O le whaai unga leo tala i nisi o mea lo tutupu i Samoa, mo le nei aso tofi. Wha soifoia. Toi whaatala whaatol whaapoponga o talafou ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Sa pasielo na whaitaunga muli le poana po le to la fono o le asui ai tuunga o lo iei le taimine mo le COVID-19 fuluiva o la pata inga po alert levels a nga i le polokalame o traffic light system na whaanati natio na una ina le malo le pili mo le taliatu i le COVID-19 fuluiva
mō tui pui pui, ma o lea whaatanga I pisinisi, ona whaamalo loa lātou tangata whaingaluenga le whaiani tui pui pui, e te tauna o atu la sotolo te sema, ua mai atui pui pui mua o tangata whaingaluenga, ia au fia le whaatulanganga, po le polo inga mo le mai vaccine pass, po le whaamaone ngai loai, ua mai atui pui pui, a ia o atu la susfulmalfito Januari, ua mai a umatui ta ilua, e manatu le vaenga whaapwhaia le national, e whaalilo lilo, ma ua whaanatinati fo ile whaingolto la fono, a o se manatu le act, e te le lava le taimi mo le malo e whaauia te waile pili wha ngā solonga māsani, se manu e te le avano e matua ilo le iai, na te ele vaenga whaia Māori I le pili e whaapea, o se tū la fono sā wā o le a mawhatia ile mawhatanga o tangata I pito sili, o nei ni tūlanga la matia mai whaafita hauli. Sali potia na te tele le fonga whatalai o le maota Trevor Mallard I le mālo, o na o le whaanati na tingol to la fono peita ai, sā te tala lava le avano e whaapasi ai, le tū la fono. E to oiva mai le to olima se lau tangata ni usila ya ngava ai le tui pui pui o le COVID-19 ua silia ma le taimi e te tauna whaiola tau tuilo na lua. E tu sai ma whaamaumaunga le mantanga luenga o soifua maloloina. E to ofitus fulu limafe, lima se lau valu lima tangata. Po le tasi tesi ma le valu pasene o le whaitaua o whaio tangata ya ngava ai le tui pui pui, e le I whaia lava o la tau tuilo na lua. Le usilia ma le ono vaiaso, talo na mai au la tau tui mua, e fua I whaamaumaunga le asolu sfultasi o Novema. E tolu sfulfitu pasene o I lātou wia, ua silia ma le sefulu vaiaso talo na mai au lātou tui mua. Na whaalia e whaitou wha mai pipisi, le tā ua tele mō tangata na tui fo I e whaio lātou tui lona lua. E iei nisi tangata I le ma whaio na whaio lātou tui lona lua. Ona o mafua angatau I le soifua maloloina, pe whaingata fo I ona maua vanua I whale mai, mo le tui pui pui. E mawhai o nā ofia I lea fwai numera. Tangata ua tu ua ni usila, po e na whai tui mua I atuno o I fafo, ma toi fo I mai ni usila, a ole I whai o lātou tui lona lua. O loo wha ngā solo pia ngā lue ngā pule ngā whaafale mai, ma au nangal soifua malolo ina ina ia mauti noa, e anga I lātou I e whai o lātou tui lona lua. Na leipotia I lea soana nafi, le mawalunga o tangata initia au mau I tutono ni usila, wa mai ona whaia tui pui pui o COVID-19, na whaalia Damish Parik, ina wa mai ona whaatauna uina luna tui, lona langona mita ma whaangai e tia, ua whaiala na ngā luenga I fsosoani I le mālo, ai le ngata I lea, wa awhia oie I tutono le lua sela wafe o tangata initia, wa umona whaio lātou tui pui pui. I se ripoti al matanga luenga o soifua maloloina na whaailoa mai ai, o tangata initia o lo upito to o tele le numera, o e ua mai a umatui pui pui ta ilua, pe a whaatulanga mai tangata nuu, mai le atu a sia. E se lau maltolu pasene, o lo oanga wa ai tui, a iwa fitu pasene o tangata ua mai a, o na whaataunu umatui ta ilua, na saunua Parik, o ia na ola masoifua nei se atunuu, e tele ina mau soifua o tangata I le tele o whaama, ma e le tele ni fsosoani mani tui pui pui e mawai, ma na ia whautua ina le mamalo le atunuu, ina ia whaonga ina le leile avanoa, le nei ua tātou maua e whaiele tātou pitola au, ina ia ngālulu e so o tau au mali I matamai ta I fōmai, ai mai se o le malo. Ua whāua ma ave e se ato whinga sa tau ave ina e leli I whaipule o le National Simon Bridges, ona o se whaasea e whaasanga ia te ia, e whaapio ne ngā yoinga po ni a mionga I matua o ngaonga lele e tāla whia ngai. O le pōna whaalaulo e le taitai o le National Judith Collins, se pe pau whaamatalanga o lo tā waile whai unga na whaia, masalangolango ina umal komiti whaatono a le vaenga whaupu whaia le National. Na tā ue whaapio lea ma tā upu, e whaatatau ni saunoanga na whaie Bridges I se tamaitai, I te tonu o le vasenga o whai pule, I se whaatasinga na whaia, I nei tausanga ua mawai atu, na tā ue Collins, e le isi whai unga. Ai ole ave e se aloa ma tā whaio I le vaenga whaupu whai sa tau ave ine Bridges, ona ole onga le whaasea ma le tūlanga mawhatia. Na o iai le na whaia le whaasea ona ole amata upo, e le talia ina I lalo lana ta inga, mai le whaatalinga tuli fo I le National, ini a mionga I whaafefe I seisi tangata, pe ona saunoa le tai.
Ua toi whaaupopo le isi te sima le 25% le komiti o polisi tau tupe, i le pasene tului o tupe, ma ua tula ima iei le sitanga fou, e te sima le 5% na ta ua le kovana al faltupe wha leo leo Adrian Orr. O le ua toi fo isa tūlanga le leile ta mau ainga o le laulangi peitai o lo o wha waupeo na wha ala lave le COVID se fuluiva. I le soifuanga o le laulangi o lo wa aiele mawalunga o le tūlanga o lo iele ta mau ainga o New Zealand. Wa tele ngā luenga pe afua i tangata whai ngā luenga, ma ua maulalo whai numero tangata ele ai ni ngā luenga na ta ua le komiti e maa losi tupe maua mai olo awina tui fafo ma ua tele fo i tupe whaaluina e tangata whaatau. E to olua se lau se fululima tangata whauna whaamaonia i le aso ana na fil COVID is fuluiva i tutono New Zealand, e to o valus fulfito lo tau fia i whale mai ona ole virusi. E to o se lau valus fultasi tangata whauna a fia i Okilani, to o se fuluvalu i Waikato, to o tolu i Northland, ma le to o se fululua i Bay of Plenty. Na whaaliel mtanga luenga o soifua maloloina, e iei whaamaoninga manino, e matua whaititia lava i le tuipuipui o COVID se fuluiva, leo o tangata i whale mai, pe maaliliu fo'i mai le wha mai. I wha maumonga sali po tia le maasina talua i le British Medical Journal, e iwa se 10% le puipuinga o tangata mai le ono maaliliu le wha mai le tuipuipui a le Pfizer, e na o le tolo mai le to 15, tangata maaliliu ina upisi le Delta, ia na mai a umola tau tuipuipui al COVID-19, pio na wha maoni le wha atonu silo le soifua maloloina. Dr. Ashley Bloomfield le asoana nafi, talo na amata le pipisi o le whaamai, e to fast full tasi lato ua maaliliu mai le virusi i te tonu o New Zealand. Ua toi o se angana whaongaina le company o le Wellington Electric Boat, lewa o le ikarere e whela ua iei pasese CVU i le Heart Valley. O le taiminei, o lo tau whaamai a whaata inga o le waailunga o le Sami, ma o le ala upasi se momole o le aia i le hemisphere i saute e matua sawa e ato toa na alu i le eletise. E se lau tolu 5 leo wha ingol pase se mwhaiona o fia iana whai ngā malanga wha le aso, mai Days Bay anga i atu le wafu le Queen's Wharf. I ta alonga, ua wha amania ina nei ma wha aia ina le sa avia ma presidente o le United States of America, Donald Trump, I se whailonga tāua loa le fusilanu uliuli po le black belt I le taalonga le taekwondo na tāua awina atu ya Trump se fusi pa ulanu uliuli e tāua le 9th Dan black belt. O le fusi pito maua lunga lava le taalonga kalate po le tau fea I tutono Florida I le vaiasu talwai e li dong soup le presidente le kukiwan le whaalapo tupotonga le pule ina le taekwondo. Na whaalia Trump o se whaaiayanga mo iele taulima ino le honorary dance certificate ma ielo na talitonunga o le taekwondo o se ito ainga o taalonga e mole puipuinga o tangata taito tasi. Ini report I tutono kore I saute na ta waie whapea na sauno Trump o le aia la e ina le ofu le taekwondo I le kone keresi pe awha I toi o fiatu I tutono o le fale pae a Amerika. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Malo whaftai, whafonga le tunu tātou fau, te mauna mnoi whafonga iai I le awa uli sfunu mo le lua. Lewa sfunu vada minute o te leiva. E whamanatu atu fo I lau kirikiti malosi le a Cannons Creek, ia o la whatautai tau tālonga tae au le lima le fiafi le malai Cannons Creek. E ta tala lewa noa so se tasi e fia sau ai I toi whamanatu ai tālonga yaso ia. O le whatau nuina le liki le na fuafua le whaingo tau sanga nei Low Hat. Low Hat. Le ilano le whaamalmalunga le maftanga fi jau so fata a au Low Hat. A le la I le liki le la whai nei polilua. E tonu au le la tau vai, whaila le malai le mana. Mana a. I le whaingo le tau sanga. Ana ia tele ona I tātou atunu ue whaamalustino. Sa au whaamalustino I le aso ngafua. Oi, sorry. Ia, na fisili mai la le kalapu. Ia le au. O fea oi. O watu le peia la wai saini sisia. Tatu. Tamana tatu o tu tali ya I tatu. Mea peia le sa wespai I tatu. Talonga molfe fia molfa malstin. Ole tūlanga o mai tau ina I tama matutua hoi na mato fa malstino.
matua i le lei o le latou vaai. Le lei le vaai le polo le tā o le tea o le malo losi o tau au o le uri. O te lolo po au ele titi le matua au ta alo umale na ia. Pe a fua le vaanga le ma. O le lei o le vaai, le lei le tā, le tea, le tua a. Wai tasi le aso no iai. O inala leo te whaalongo tua le longo i lo vai. Ua no te ai. Leo te tusaso. Lala i le pito le malai lai ta. Lai o mo. Ola utamare na sau i le ufa apel malai. Ai le tata lala i la te e le te ai ta longa fo ile le wha malo. La sa te a whakoleni. Fo i wha ve ai ta le aurina. Ia ai le me sili le wa e la tu te vai. Ia a tonu fo i la te o tato e whilo i o le so. E piki, o ta wale la piki le au. Vai la ta longa tai au, ia foi. O tai au. Ia, malai. Maftai. Ai te tala ta to laina, tonu valu lima lu o fatasi i wala mai ta tu tala noa. Oni winga mali e foi le ona yo tu a po tu a yasoi. Sa ele fifi, ale o e fai al timing nei. Te mana tu al tala le si ali de ma tala no. Yo se o le titi o le hita i lo ta ma pe a fai la tala. To tasi ala fa tu ya, o never mind. E pone le ia so to tasi ala fa tu ya, e te no la. O le tala na o ia fai nei lan fa na. To tasi ala. Me winga ma to no fu to ma fo, sa le fi ai ben. Ale o ia fai for temen, ale o se bala uno le. E por kalam fa to ta to ne tasi ala fa te no le fionga fa msanga ia le. Le fionga ia tanga loa. Tai ma fa lo, ya ma lo so fu ta bala, sa lo fa la. Tau le la ngona lau telefon. Kalai ngā siri alai. Ya, malo se fo. Ya, sa no mai. Alor kau kua. Ai la, malo fa tu fa savan. Oke, la mo ngai. Le ai la ba se le soi fu mai mau la mai Samoa. Ele manga kua a wa mo vai. Ya, mo. Ma le la ko fa singo manga nga fai mai ya ka ko. Ya la bo ka ko la sa lo ko e ma ka ko la fi la ko fa singo. Wai ele ai la se ma kua ele fa singo nga se kau kua fa Samoa. Ia male soi fu nga le kau nga o lai. Ya me o le fa ka inga o le kau kua le lu singo me kau ba. Moni. Kau kua mai kua le kungoa. Te iau o mai la var kau kua mai kua le kāngoa. Pai nga mai le ama. Ia, mo. E ke sila fia vo le ka sa kau kua fa penga. E o mai lu le makai. La o ngai lu ko si o ngai sila fia mo ngai lu le kura ngai kau mafai. Wa o ke man kua si o ka mama si o ki ngai. E se le fa singo i me e fai fo e le sa wala lu ka malu ki ngai sa wala. Ya e fasika i kai sio ki ngā lu ka mana e ngā fai mai a upu e. O ngā le, ia, o le pakai kai ngā la, po singa ka mai mea kua alo, o ngā la ka pu e mai e lau iu. Ia, le pakai kai ngā la ia ki o le lau iu ngā le ka mai. Wa fu ngā le poa, maanget fa funga ngā le ku. Ia, e pakai kai ia ki o e ngā. Ia, so se mea, so se lufi ngā o mea kauma. Ia le ua ka ora I whaka I kai. Ua ka manga kua e o ka maa kua wai le ia ting pasi ungo mea kai. O ke manga kua ura I kikia, ma ko ora whawhai le ngā kam. Ma ko masio ki ngā, masio ka maa. O lo uso ma kua ala. Ma ko hoa ia ngā ma ko ora I le ngu ufo e vangere a inga sa kua me whongo I ngu ngā I kua inga. Safat. Ma ko whawhai le. O ke ia whamai uru ki ngā ua mai ngere sua. O ke ia whamai uru ki ngā alu whara sua. Aura I kikia. Ia o ke la e fai a koe ki ngā upua lau ki fai. O le pasi ngō manga ngā maka mai ngā. Ia ngō kare koe whiwhi. Ngā mana a maka mai ngā. Ia o ngā fai mako au ki nā koe whafunga mani mako ngū e aru I wafu. Ia o maka fai ar ngā mea o le kau whafu. Ia, fai mako waa paukas. Mako o fai ngā renga. Ia, pe o mea ngā kake manga kuai o ngā ruenga le lei sa fai mai ngā mai kai. Mon. Ia le ua ka ola e fua. Ia ua u kukue o ke sa ua I le niusi lau kere I makai. O. O kua o makai ai le nuai, le kasi iwa maru, iwa koru e. Koru ngau. U makai. Ia,
whapenga. E pio, unga lele aku a makua po lo so ua, wana makua so ua, o lo ngalo ilo. Mana. Manga ia kele lo por kala. Wale sia por kala menga ke manga au pe pa no pai mai lu wan liki. Ole lu fidu fingo me ka uma fama ko ya mai fa lo fo ngai e ba ko ela ko se ko fa mu mai ai. Wa ngalo aku fa lo ka ko. Mana. Ya, manga i lu por kala. Paulea fa salu no o lo leina e faisi maulalo le o lo telefone fa ngetana pu e mai il tatu fa salu ngeni jo taimi e no watu pe se meu fa le tono lo telefone. Ja, eu vou lá ver, ele quer fome de fama. Ja, me sabe. Ja, lo teleto. Ja, lo fatto. Ja, la velas. Ja. Talo fa l'estate va là malo se fu. Talo fatto, malo se fu mo. Malore, langi mai lo sa se lu ngi kayau. Tai. O mai tai. Man vi afasta. Oh. Ja, malo se fu. Feliz au lo va. O ingai poldua. Oi, ja. Ja. Lo mai lo soa. Petele ni vai ngau. O e man tua sto ina masilo tua sa fa long tai, ja. Ja, sa wa. Ma ngai ore. E te fa long o leo la sa o tua i lo tata no ga sa no me no. Oi. Ja. O para o ku on ma ngai ke pokala ma pi o ka ko manga ko ngaku. Kai mi o ka ko te ngai ka ko a. Ja. O para au o so i me ma die fo sa o mai pai ka winga fo si o mai la. O la ko inga e fai sin longa sa o wa ke. Ja. O me la ko. A ro ko inga se me. Ja. E mo ke o fa poko wa ko skulu lo ma ko kam. Sorry, olo. Ja. Ai ko kasi ale ke. O me la ko. Aru ko ko inga se benga ma ko ro le fa poko mo ma ko kinga. Ma ko kala ngo ma ko ko e. Ale kai mira ma ke ro ko ai mo sal ko i. Ai e kilo ma ma ya ko inga le ma ke fa poko ma ko e. Ai o ma ko inga i ma ko ma. O le ai ma sis, o le ro ko. Ya fa melhor ko inga. I le lo ma ko. A fia fo i sia fanga o pere sa o vai mengi o ko kumbu ia le o me vole ai musika. O si winga mari na o le si winga mari o ka ma si o kinga. O ka ma si o kinga. Sango ngo fo ma ko far ka ma lo pere sa ilu. O le fale la o mako. O lo mo ko marko inga so solo ele melengi. Melengi fua. Ole a mi ola ale ko ing. O mo se kulo la va fa fo anga samu. O mo fa nga nga ipu fo le fa nga e ka maku. Onga asu le ilungo mele. Ole me nga mari e la ka ngon ni kula fe. Ni kula kaya. On ma ko ngu ko fu mama mele. O ya la ka kai ili ngo ia wa fo la mi o puranga ka fa o le ngo i melengi anga ia inga ai o ai pe a mo le manga ba le level pu a melengi la ko inga mako e pura ma para ya e le ngo i vai 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 lo un barco puranga le mele fa yer ko iga la ga bele e pe ia le o skula ki melengi ko i Ya fa ko akuma ni. Ina ua maliula tu lo tu a le ana le. Ai se fe se ma ye ma tu ona winga ya. Ya ai. O nega manga kua ya ko ing. Awa nga o ia uma meleng ya ai. Ai pe ya le skula ke meleng ko. Tal sia e tele o fai sa meleng o tupul fale te. Ya man via la so mano, tai mang via la was para mani ya. Ya se foi. Ya sai fu. E fa peu ingo to inam Samoa. E fa le ke ata mai ele. Sa le o ma tu.
Ia, ua nanga pe au ngatala ngona e tala no ai to i ngā winga pa afa. Ai langa e whapena, ei ato i no nu umai. So le ole matua pa au i ngari. E le ia po pole o leva ai merisi ai ngari. Lele, mana tua tātou por que la mena ne skutasi mo le silfia le tātou tunu. So pa ia tu ta ua i le tala le ta mata tu le tai au mo ni se le silfia. O le ua manuia le palota le na lo tu ia le la kapia la langia mai se lava ia tātou uni a tonga sa mo fiti. Ua whaatanga le la kapia la langi lalo la tau palota le nfai. O tama uma sa ta alo mo le wallabies ma isi nu te tele o la langi New Zealand. Whaatanga na toi ta alo tama ia mo o Pasifika pe awhai wa tolu tau sanga ile i toi ta alo mo au te tele ia. Ia. Pe stama fu ta alo ia Japani ia o tolu tau sanga whena piki sa mo po. Tama ta alo blacks, wallabies. Manai. O le ingala, o le tama lea sa wha nau i Samoa. Pe sa wha nau i o na mātua po mātua i Samoa. E anga wha umala lau di Samoa i e le vangale. Ai, e ta tauna talo sanga i le komiti wha pitoa la pia laulang. O le a mata i le aso mua i Januari. Tau song fau. Manai. Ia, o le peo le tūlanga nā le fuintata no tau. Le la wawe se ele vaenga le sa wia na i tama ina ia familia ina tūlanga tūlafono peo tim na nai Williams lena na alu na ui teito fitu pea. An mena le oiei. Tolu rota usanga wa uma alu sa alo i tonu pawal vaenga le stala mo i tonu ima ma whailo anga i lungi lalulan. Ia, a meo a ulele a si ino lima o te fia ala tupe a whai mana o mia oe. E whai a o ngā man Samoa po fiti po tonga. O le matua mana ia. Ia, o le matua mana ia. O le wali tonga ia, o wali ia tonga ia wa lewa fita alo mula utonga. Ia, pau Samoa le sa e mo mailona i ngoa le ima mao atu stama o lima sopoanga. A o le to tele o la wali tonga ia. Fita alo ai vaila le pekla na tonga pe o na apala uma la uri la noi o Charles Piutau nangi la mappe malakai fekitoa George Moala tonga vaila e mo tama sao ato fale fai una moala e moala tonga to moala fu Samoa ya o tonga la si tama ya ma ta tia foi tele le la maua i le turanga fo le malorosio au ia pe yo turanga le liki e tali to Samoa ia me se foi ia au tonga ma ia ona o lewa o ia ngona o tama ia o le telefona e tatu whanau Samoa le New Zealand Australia ia o le foi fita alo mon Samoa o se tie tu la fon ia e pe le se tala mane na tonu te wa istemi e vano mai ia sunga ia va suanga istemi ia ona ia tola lau foi le tu langa ia mal tatu ta longa le man Samoa le ta ampa parents le so stona ia fa ngol vaso nei fa ngol vai so ia le la ua mai le au ia tonu mo stemi ia ona fa no atu le lisol awal man Samoa moni le ia ia o le so ta o le Black Friday le ta o le sfali le yuli ia pe o le so le pa o le tau o loa a le mato fa bena al mo mo si aki tau o loa na le o ta ia wa le fainga na le na mo so so ngana tamai e o loa sa pa o le tau si i le o le tau to pa u ele le sfali le foringa mai le o pa u ia ele ai o le tau la po la vo po ele si furuta la i mata tu le o le se tia tatu ni so fa sa longa wa lu tau sanga o le sau fe mai ia feta la se fu ia a te o tu pe to vai a so a si lunga lua te fa pa u mai le no le fe mai o no fu pa se fast food pa se no pa ai ele o le tau ale na le sa ia ai alu sa ia o vai va pena lo pe tatu tu amala tu il tato YouTube channel fa mo le fa tai tele ya to man subscribe e mo to tele ya ya le ya to se to mai le nei tu o ya pe pare subscribe ya na le vanga le ya fa yo na e ve tato wo fa tai tele mo to man fa mau le yo ala ta se pese vai foi termina mo ya ile o to lus fu no minute ya on ta le o le se fulu
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia o le sa fai atu tatala na le la ia si tau fo i le ia ukilan. Ia o le au fia le la uma wal tai nei le fo fai sana mo mau e fa fo mai le tunu. Mo ni se le fai ola tu i le mo mau si au nei. Fa talo fa tu mal fa lolo le sunga Paulo malo so i fo. Ia baba fa fo le sunga le wala un tala le malo so i fo malange ma fa talo fa tu fo le pa ia le la umua. I Wellington e topo mai so ona tofia le o so se fata fai tauranga fia no manu tau suina le po vai o le ola wa se manuia o Samoa mo on tangata nei tu tato no fo mau wai ta lofa lava fa tele mo tele ina fo yo ma vala watu ya te tonu lava le fai ngofia fa tele tele ina no lo fa fo i statu tu no o ma mo mi la so so le sunga fa fe nga mo se fo le tu se fai sa mo ma ole taimi nei ole ua afia o lua il fa mai o sa ole ia ole watu saunanga ole ua afia ia yo ma o ma ile miso ele fa mai o na vesi fo nei tu ole tu lo ma tu no fo ma o ia kilani o de covid su me po na vals ia ole la ua e va tu fo ile pa io le tu langa pe na iai e mo i lava o le mo el mai pe o mo li mau ni se o so ona taimi o to na i le fa taimi o lockdown mo e tinga ina tele le ngase le la ngona se le manongi se meta usami ai atia o ia le taimi ona wa mai se atavanino mo se onga fole atia wa vele tui ma me siri ona puipuia mai ai nei fa ma o le mela ia tu sala o sunga Paulo o mau o lua il fa mai o la le taimi na mo o lua il fa mai o la le taimi na uma ina fai lua tui uma e lua mo kusa wa toale le wa makua folanga o la so se o le so fulma le fitu o au kuso na o le ma tui longa lua ia
Pei lava le mele wa te ustai e whanonga te ite le onga le tō Samoa foi nei tua le tuno mato no foi. Lo fautua mai foi nisi o uso o i el fama. O fai tui. Ia ele fa pera o ta fefe por ale wa la utala le sa fai as. Pei lava vatu le tai au mal fa fong fo mai el pa ia nai tu le lau muai. Lunga ia o te tonu o mea lava nei o tu singa ma meo whaasal launga lunga o meo o penga ta whailangi whaase na ili tele. Pei lava na o whaatue lau tala ma maa o lava na meo whaapunga wha mai o le ama le al whailonga o le manu ke ai lau a tala lau e bale nita iao vasu le sau noanga ma whaafonga mai a nai o lau mua. Ele o le ai o te tonu ia o le mea nei e moi wo maua le mai. Ai le o tusa la le meu o muta ma le ngona le ma lo si o le tino le ngona ke le taimi e pona ai pia la utala na fai atu ne mai o le mercedes ma le tawa o le fai o le tui e mo ila o la wa afia ai le o tusa ma le mesa pona fa mo le mauni so au na e tele la vana na fonga e tinga ai na le ngona se fieta usami po se fieta mo ele mangongi se me ai ia te au ia ma fo ia sunga ia tuala wo fo ia o mo fo ia tu mai e tu sa e mo na ma wale mai ai le ia tuala aso atu e mai la o le fale o na uso atu o mo fo ia tu ta ilua io le mela le tu ai va tu sa no anga mal ta ia fa fo mai o fai tu au le ka to ke na tu langa le fa pe ia uta tu te amana ia mo me pola mo tu mai tu ta wa je bo ia ta tu no e ai paul me e tausi soi fo mano roinga mai e tato o tato do le upun tau no aile ma polton e tato fa longo o tato taita ele fa pe fo fa pe mai o e ta yo te sinto taita yo o le alava tato o fa tato tui o le o tano atu le o yai e moi o mau le mai ai lo tutusa o le mele ye la fa na o to le fa longo mane usai yo lai ma fatia le si fale mai au kilani ia le si la u fa no fo se asi o le melo ia ile ngai u e esli o lunga lava le fa longo ele leila lo wa tali le absolu mai mo tasi le tui na u tau fe lo a le o tioni ia o lunga lava le meo le fa longo ma meo le pi le patalinga tuturia va tu al pa ia mai pa po mai la tu lo sunga sa etala no i lo fa na u fa tui o wa na tupulole na hepenol mele ne ya ukilani me folel mato matanga ia fautua lo fa o mona fai o fai tui fa tu lo fa na o fautua mai fo sta ita i fai au mai kali si o fai tui au tala no ia me salope o la tiki fa se funu fa pi ba wol me fonga fa tu lo ia o fai tu va tu ale fa fonga ana va fonga nga lau mua ta fea la utala e u pole o sa mo ma sa u fa longu ta matua e fa sa le vale a tonu o fa tu la utala yai o e fai tui e le ia le fai o le tui na fea lo wa ia le a wa ba pe la le wo o tupu nei le la wo lo le mo o le tanga ta le fa longu le la wo ma fatianga ia pe na utala no atu va tu le fa fonga la mua le ai o tato te manatu matu me o tu singa me o me se na ta fa se na tato a tato o fai tu e lela nga le tu ya te tato e o nga o ia pe no fa ia le wo tu la wa ma te tu pula mo wa le wa fitu tasi o tau sang le wa fitu do ia o te o pe o te fefe wa o to lava ia o tasi tau sang e va ngo fianga apo ia mai tau sang ma te tu ia au le lava o taro ai se ta mama tua po se tina se tua ama tua o fio o wa suon tau sanga i fesui le o taro no atu lungo o le si fonga le la mua le fai o tui tato to fefa ia le a la wa mo ia le la pupu ia o tato tangata o le fisili la le fisili fi family tu sa o le uma na fai lu tu ia au kuso man fretua le la wa mau o lu el fama a o le sia li le o lo le sia walo le fa longo le ya o du le la tau fa o la ne fa ma ya kilani o le sa o le sia li o martu ya tasi ala le MIQ o le tinga ina ya wa nga ave nga i faktasia i le MIQ i le sili ya ave las fa le
to nai aya vai ku o fainga ave do fale mai ave do fale mai au kilani ia o la nai wai ai fale mai ia ole tai fai ama momi omi mai dai e dem fai tau tala lai se va tu fo ia lai fa ma e fai momi o donc tinga fo mai ia fa punga la ki ia la wa fa so ngani lei ia ono fare mo fai atu ia i la kari fo ia i LCD ia wa la wa happen almen o fai atu sa o pisa tu ama ele fa peo se meleanga ia la wa ona wa la utala no fo ile no utala no ile kali sia le tu le ma nganu e ai o fai tu ia wa uma fai e fo isia nga tu fai mai ama pa tu awa to te tu o de na fa mai o fai tu ia le la ngale tu le we ia wa ngale uma na fai tu ia ai ngole tu e ma te nganu ai ba fitai te le ai sa e pei folinga mai lai le whanongolongo atu lau sunga le whawhiangainga. O le te leo leo ngā o le tui leo wa lai o na lua no nofo pea o lua le lua maota. Ia ma foilele mfa foile ma. Ia ora wa kala moli ba watu lea. Te le o ngā po le sefe mai o ta ise le tui. Le fai o ta tui. A le wono wa le o le mele ye ne e pia ele la ngona se ma pia o te le ma ya la na lona wa mai le sia kinga e post ai le ai ma se ya va tu fo ya o kiki ga le alu le pa ka ni uma o kia a tu fo e ngure ki wa fo la fia la ele ma la ima se me fa le to la le nga o le tui ne la mala nga tu e sefe mai e fa ve inga mai tai i nei fo fa mai le ve si e nei nei tu la tu no ma tu no fo ma mo wai ya ne tu la fa o le wale tato te manatu me voi le ia le fai o tui o ai lava po ala mo po le ale fai o tui le lo walu o fai le tui e vai ni fa lo wa ia le ma e va le la ma la lu nai tu le tu ia na wa ia le pui o la usunga po o le wa fine foi po le uso po ta mama tina ia la wa uma le po na ia o te po o la fa panga na fai le fa na wa ya ma ala singa le tu te lua foi mai fai tui ala se tala la woli I termine ya ola wa so longa la wa wo yeli me na wa salamo wa fonga le ko la wa la ngona salamo la wa fonga le ko la foi va tu ale fa fonga anga la fonga la ma o si me lo fi po to me to mai si mo me fa ne no po I tu singa fonga but why o fa malo longa le tua ngala tu le poto le forma ama ia lo al forma mo fai config ai lo fa penga fa to tua o fa to tua to nga wenga ia pele me na wo to I lo la te fa to o ai se si nai le la mua o le io fa le dai pie fa ta mi pi au pie e fa ta tu ale fa tu le wo ya tu le nganga loto maula o e fa tu ai ya tui ia na tatia ya lea ia na maselo wa ia le fecha do pe te anu isa failing bo fecha pe te blanga sa mo pa ona tandela tala ia fe mala ia ala wa ma e ona failo tui ia pe la faso atu le la stonga failanga tala le a meche fa fonga anga la moi ona tofia le tu so se fata fai taulanga no manu wa se manu yo sa o ta mo o ataya nai tu la molo to no pia ia mo to ma wai o le ia la vai nga o lua le so fu malo no ina fai ma se si atu wa le lua ma wa ma ia le te lua le fale ia o le mele ia tu so wele o sa se si awa ala vili mai ya vili mai se ki bai po o ta ia wa ia me fo ngai mai e la vai nga wo sent mai la vai nga ia ngai tu lo tali mai fo ngai se ki po o ba tu fo la tamana va ia ai fa mai la to va ponga a fa pe o e I was full nga I lunga na okay ai fa pe mo yo lalo mai o la pa u mai la longo winga e mo na o mia la lo winga fa le mai se te alu ia fa tau mo le so ani mo le manava ai okay ya la de le a to ai ma se no lai
ele o misi ale vili mai tai o uma kai fa koru fa fa le aso na vili mai le soi fua malo inga la vaenga ia e siaki mai ma o le fali ia pio la fa so atula nei tai ao au sunga fa la ngata nei after tele mo lo taimi ma after ya tumato fasile la ile matenga le due fo lo tele tele no mai u na mo o le mai ale fa lo ngoto na e ma lo si o ma le fo ile mo maftanga ma fa tu wa tele no pisi ya ma la yo tu la ngana pio na ya ile wo mo ma wa so ya ma no la ba e ole nga le tui da nga le fa yo tui le wo pio na ya wang fa pe le fa se ba su lo winga la fo ma te o fa mo fo se fo ma wa ya pe ta yo le lo fo ma ya o me le ya ole usta ila va ma o le usta ila vai ye o lo tai mo fa pe mai o fai tui e pe na ye le wai le se o pe fo o ila utara na fa ya fa na ile ila o ile kalesia o fai ta tu au ta tu fa pe ya wai le se nga ta tu ki fa pe ku la fa nga yo ko fa lo mai ya ma ko ala do fa lo ta to ye o lo pu le tu no ma ye pe fo ye le ale mia le ila va au ta tu fo ni ata to ila wala la nganga loto maulalo oi tatu oi fai tui oi fai ja tui ena ta tia ya le pole ala vai dau tatu e wa solo a ia la ngol fa mai ia de peona lo si la fia forma ia ole fa mai ele lo se si ai ole e sauno atu tu lo da vala ngana lo atu le mana va mai ele si ma rau tu sara wa fa solo to ya fa ya fi se fu tangata o talo ya yo na lo to ele lei lava tanto sta io ai inga matulanga pe ona yai fai tu ile ngata ile tu no wa ngana o ma fai me punya yo pe ngama o pole ala va taimi ai yo na o mo fai tu o fe lava me ma to ya ile mo to ngolma ya ile fai ana esele puni le mas ia pole tani ona al fau tuanga lava ye tato ya pui fo ni si wa le si me ta jera alta no mai des ale lo pola ya ile ma ya la pau tuanga le ye mo le loto maudano o fai tato tui ya ai tui o ai la vai le yo o le la fa lo to a fai tui le o mo ma watu ona ole tui e o te le se pe mai ma o le wono no fo fale fai le mesa o loto yai ai la va se via a la mo o fi no la ona wa umo no fai tui yo la uta no atu le ma no lava vi ia le tua i la sunga le fa fenga ngai le moli ma wola le wa e tal no mai ai vai ani le sunga le fa fenga ia le fo wa fa longo fa fonga tu le ne fo i tu le tunu ia la to fo yo fa lo to lua tu langa le tui e pe o le winga la utala ia o le moli ma wola ono o le wo ia le fa ma terminate ia le fa longo atu ia pi folinga mai fato ali mas fulu tau sanga lo soifua i lau tala noa mai le malosi ia le o mau atu o fitus fulu tasi whawhetai tele lava whawhetai tele lava mo le mau ia a tonu fo e whatupulangona ia i mātou ia ma tali tonu ina i pe la tau monia le se o ngā e whatuotua ia le ini ngā luenga i whaia ia e le se o ngā lea na le whatuotua no funofo ia awa vea fo mai pe ona e saunoa ia o tulanga fo le fai mata ia la ina mo matou nei ai fa ftai tele fa manuia le tua le sunga fa fenga mal fa le tua me se fo ia tau poleola tapo ia pele le ia o fa na wa me so nisi fo o tatu tunu ia o lo mau fa ma in fa ta otolia i motanga sengase ai lo fatu tai lava ia fa mi ai fo le tua fa fo ana la mo me fo pa ia le office fa mi atu le tua yang le fo fanga toi fa mi atu uso ona uma dos fa ta lang ia fa manuia le tua ona o Yesu amen ia se ia va tai lava ia fa fonga le tunu tal no mai si ia e fa longo la le la wol va ngale na fa longo illa fa na ngali fa sa la wo me idungo so media le la wol no fo mama i tomati ale o mai la so di tomati le fa ma ile si MIQ le si ona o fa longo i tomati fa sa longo se ole tulanga na le ala o mo to tinga i na alfana e mo e falling mai o lai ICU ia se taso atali le fa longo atu pe ai ole sila i le mai ki tulanga ona lo tasin tui ai fa ftai pe a fu ye le soi fu le ye le matua fit full sa ia le lava la mo fa ia na isolate ma no fo se i lona lava mo to malona fa le sa loto
Ia ale e tala no mai whalongo toa, mta malosia. E fōringa mai la. Ole te leo le puipuinga le tui. Ia leua alo ese mai ai lo tau wha manava ma le tūlanga fo. Ia ai pei fōringa mai ala le la tatou wola le fuluma tūlanga lo nawinga na ale penedos po le alfa la au le mai e inu wa te mile walo na marosi. Pa tai mo mau manai. Tai. Si toi fonga to alfa si silanga nei mo si fie le tunu. Ole fa si silanga le nei. Ta pedaina o ainga e kalesia mafutanga fa pele le tele le tunu Samoa. Ia po tangata au lotu i Wellington ma Aotearoa. Ma tau te whaaturo watu i opa ia la silasi Samoa e lau whawhonganga. Ole a whasavalia ni whatatanoanga po whanutanga mata upu tau i le tāpenanga. Ia sialo a inga, ia olo usi o manga e le wha mai o le COVID po le Delta. Ole a whaia neini whanutanga ni ngana Samoa. E ma tau te walau utuai ma le whaalo le tele. Na ia tātou pulu lima whatasi. I le tāpenanga o sau finangalo po o ni o mātou manatu a wale pui o tātou a inga mai le wha mai o lo pesia nei. O mea o le a whatanoina e au fiai a unga o le wha mai me whai pe a mau se tasi o le a inga le wha mai wha pei o le tausia ese ia po le isolation ma puia le pepesi atu o le wha mai. E maua fo i le fsonsoni mo le whainga po o le fo le print o lo certificate leo le vaccination certificate ia po le pasi whaongale upulo le pasi whaingofie. O le whanotanga mua o le ausuia lea i le Iesu le tupu Ioane Vito Center se fulu lima Ferguson Street i Newtown. Whaia le astona i nei lufuru fito nove mai le iwa le tai au e o le afo le whai le fiafi. O nei tāpenanga o lo tu whatasia e le whalapuputonga whaasinomanga ma tupuanga po le fatu ia mo le Family Center i Lower Hutt, langoina e le District Health Boards, ia i e lua le Hutt Valley ma le Capital and Coast, ia ma le mtanga luenga Tumoto le Pasifika, ia a fio mai mtala au mai, e sili le puipuia i lo le tongfitia, sainia, tau vau ne soni, o si unga o fao, po si unga o fao masoe, ia mo le fatu, ia le Family Center ma le Hutt Valley District Health Board, fa pe fo le Capital and Coast, District Health Board, ia mo le Ministry of Pacific People. Whapopo il whasisilanga nei le isi vaenga phone whapopo mai. E mana o mia lava lau emaili a oe lava ia e tuu iei lau pasi lea e whamauni umon whai utui. E mana o mia ai lau passport ia po lau lai sene. Ia whatasi ai fo i malau nu mena le ta o le NHI number. Ia po le National Health Insurance. O pio wha minga nao le nu mena lea. Numela lea mai melfal mai. Ai, o vaenga ia, tu sao le whasisilanga le passport man laisene, ele o le passport man laisene whailo tui o le whamai. Le ie whamau ni ele lau pasi lea la au mai e te whenua i moi. Wa uva ai le pasi lea, pe o laisene, ele i titi a, sta mai pasi va pe tu oi tono na watupe. Ya le la, whenua i moi pe te alu vale le po whea lave te alu. Whenua te whenua i. Manei, ia manei fo ia wae e se fo le alunga le wo ye fo fuanga le malo ma tau fa o fio fimeo tu la fono ia mfa mamla mo tato ia le fo intala no ia le fionga ia la wano nafi ia tau fa mamla mani sino vaenga fo ia pe ona ia le traffic lights ia ona fo i fo fuanga ia le lava e sa wai tono le vaenga le pe ona ia tato pasi ia e la fa ngo tato feo isa loto i meo lo tato wo ia mai so tato lotu ma vaenga mo fa pena tau le ia ya la vai foi stato fa fianga le timing si fonga lo mo fa talo fa tu tato wo uma la o fa fonga mal tato wala leo tasi ono tesi mal tasi fa mo nem tato wo le ma futa mal tato app mal tato Facebook fa peli YouTube ya fa tai lava o mi anel fa maule la YouTube la lo tanga o mi ya tato wo lo le fe go fiana i lo e subscribe pa fa ye sui le lanu le ya sui lan pa udini ai atu mawal mumu na lo wanu e lunga o le Samoa Capital Radio YouTube channel. O mi lo fa mo mumu le e sui lo le lanu. Ia lo ngalo tato wo. Faingo fie ona e maua uma ia fa sala longa mai so niso po kalame e te toi fie fa fonga ia. Fai ona e maua lunga tato YouTube. Ai sanga tai.
faatuina i le malai fono i fale moa o lo'ua fio'ana na melea i le matangi ua mafuai le ingoa lea o le atula'i o le ulungali o ui matea o la suafa sa nonofo i fa'avilivili le fanua isi o ulu o nei afule ala tawa ma le lafana o sina matama e to alua ualu o le lapa a le ulungali i ma'avesina la lama i le papa e tufutafoi le afio'ana u'ina na fetauia i tapu masina o le alatawa ua le toe fo'i ina ua suluia i pameleia usuloa o tapu mai fale alu o i asina maua le tamaita isa tausa i liseingoa ai fa'ato'a maua ina ua fa'apopo i ngoa ai fa maua loa le ingoa atoa o sina tapu i tea le maungai o mafalu mafuli mai a petanumi ai le ulua i masina maua ina ua mele ai le matangi manatua i lo uloto le lu'u o si'ua masiona vai le upu fa'asamona foai mai o le talo sana asina ia tangalo alani na te mana o mia ina ia fa'angi mai se matangi o le matangi muamu o le to'e launa mele le tamaita'i ai talia o le lato ulu ai ulu fai ai o le masi ua mana o nei sina e alu ma'ave lana tama i fale alu o i le ainga o lona tama o ina na mawai le alaua le fanua ma le ala i fanga tapa ua mapele o sina usulo atu i fiti ia sina tapu i tea tamaya na toe sosola mai fiti i wautu'ua sa ili mai ele fafine ua ele ausanga aena o tulanga pailonga i le matafanga o le mavaenga i le tulafasa lo o taua o le mava
tanumia ai le ulua I masina maua ina ua mele ai le matani manatua ilo uloto le nu usuva pasiona vai le ufa asamona foai foai mai Samoa leo inamua imalailo na talaanga ila ua ingoa male mama ile ala taua ofa alupenga na walawilo ai Samoa ofa alupenga na walawilo ai Samoa Tātou pesele nā mai a tauwhi whao Sofia, ma le tātou pesele nā ia o ne iafu na mele le to e lau, ia pei foi o na iai tātou whatwasunga. Ia o na I pesenga mātango fia le nei tai au, ia o mai atu tātou atal tai au, ia ma le wha fonga foi le tātou atunu. Ia inisi foi o mōli mau mātango fia pei o na sa iai, ia le sunga le whawhia ngainga, ia e mese foi o le tūlanga wa tupu ai. Ia e mana ia foi a fai foi wa se tai fa fofonga I le tātou o tunu le tūlanga le tala noa tu pe le fa mai ma le tui. Ia e lava le manatu. Ia e longo pui ali pea o le tiute nā ma le matafa yoi foi ia le nei foi si ufonga le lamua. Ia o le longo pui ali pea o le tātou o tunu I tūlanga ma aia inga o mai pea mfautuanga ma le soifua maloloina. Ia awale nofo fia ma le nofo file mu o le ale nofo file mu o le tātou tunu o le ani wha tātou ai he o mai aso fia ia awala vea tātou li wha mai wa tinga ina ma tā oto li whale mai ia ona o le tūlanga o le wha mai ai ua le o whaiantui ia a leo a mai le mōri mauola pe on wha fonga toi fitu se fulu li fitu tasi tausanga le mātutua o I lātou ia a le lava e tala noa mai o lawa ia I le wha mai teimi nei a lātou. Ia a le fōringa mai o le mālosi lona winga la. E moni ale moni maua I lātou. O le a tātou wola wha atasi pei a la o le fulu. Fo I lea lena maua I tātou I Samoa I le vaitau le nā. O le tasi valu pea. Ia lena ma wha pea nā. To a tele e na maliliu. Nā lana maliliu o I tangata I wha mai lea. Ona ele I eise vai la au. Ia ele I whaia fo I tonga fitinga. Le eise fua la au. Ia e peina se vaenga foi lele na va maua le mai fa tifai foa ia mamaliwa ia ia e peitai o le nei vai tau ia na maua tu rol fa mai ia le tatu o mai fa tasia mal fulu le na e o mai al temile nei ia le tau te maua ia le tulanga fulu fa pena ia le fo o mai nei vai tau fo le to inga fa mai o tatu fe ngai le nei fo senturi ia o tulanga fa pena e uma mai fo I lisia o ngatu pulanga malisia o ngatu pulanga ia o le fo sisi ama matau tia le nga ai alan tinga ina ona o laua tupu fa mai ai le imoni foala au mani vai lau tātou la nei ia o le na ona tata longo valvalsia le ia o le lau ia ma vai atu ia I lātou lena maua le ma text nei ma le sunga tu fue mai nisio mori mau ia te telefoni mai ia fato a o isi le songa fue fai o lātou tui ia o fai ia le talitonunga foi lea I le tausisi le tui ia o te tonu a vea foi pisa so atu tātou mal tu alalo nisi wo ai mai se foi wa fia ngaruenga wa le mai tau inama va vai atu e mtau ti ale alo ngaruenga e va ea mai ma fa malolo mai ngaruenga ia ono tu langa le fa tino ina lava o tātou tui pui fa talo fa tuai ma tu o malava ma lol te talo ma lol ta puai o tātou ia o le lava sa yele tau matetenga I ta mamtina ma tua o la tau nei a fia ngō fia tūlanga o wha mai. Ia e peita iane leo whanongolongo atu mali fia.
ia ua uma foi se pole a whapea o lau uma na whailo tui, ia le tasi ma le lua, ia o talitonu, ia ua o whaatasi le nā ma le tātou whaatua tua i le atua i lana whaamalolonga, e o mai whaamai, ia ua fit uma tātou, ma o mwhaian tālia tātou whaamai, ma tātou noa lea ma inu le ptima, tau mawha le koko, ia a wale o iaini tūranga foi e ave se ai oe mai le ainga ai avatu whale mai ma ta oto ai, ia ma whita ia i ele tele o masini a fō mai, ia ono tūranga le whai o tui. Ia o lea ua luas futasi minute ua te ei le tu la e se fulu, tā le tu la se fumatasi tātou whatatanoanga, ia ma le sunga ia a whamsanga te alu moresi, ia whapea fo i se tasi o ana mā loo pe o na sa māsani o whatau talanoi nātu, ia o ni la sanga fo ia mani matatia foi o fai ona ausia ia ele ia mo malo tato tunu po tamari foi ia olo o mafai ona auto va mai ia talano atu inisio vaenga so ani tato tunu ia fatalo fatu wai tamamti na matutua uma ia olo o mafai ona fa fonga mai le nei taimi ia aworo fatu foi le sunga ia tui vai yone va pe foi le faltua ia piu i lower heart ia a mese foi ia nisio tina ia ailua fa pe foi ia nofo ia male tele lavo tina ia o mafai ia tina ia fo ia mase foi ia matina ia ofu ia o to tele lavo tina lo mafai ma futa mamina ita mama tua o le mafai no vala o le maua to suafa le pesele nei mai kolisia le fifi ia o pese ai ni to vai tau ai le mafai le umalo fiesi vai talo le pesele no si valena o ia le pesele nei le afi o maluai.
Taro pesele na mai le kolisia le fifi mana fatunga masani e pei foi ona yeisi ufonga malia o li tamai tai faya onga me se foi o le onga kolisi ya wa tatou fatu tunga tuaina ele uma le malia upu ya me se foi o fati ya e fatau pati alto ina ya se mai le lo matua ilana siva ya ma ai ulia tu alto ina ma pe ya la ia le o le tu munisi fale ai le lona o la ua ma la tapu inga wale nga solo atu o le ainga e whengai mga ruenga ia o nei whanau foi o le e whengai ma a onga ia malo le tauatai malo foi le whatotoa e talitonu ia o le fo whafonga le tele o tala fou ma tala mai Samoa ia matulanga umai longo pui i ai pea le tūlanga o le whafonga tapua i mai e fua foi ia tātou ngai ngoinga e meise foi ia o fuafuanga al tātou ainga ia inei foi vai tauma le iai i le whamai o le aso atai au e esteimi o na whamautu atu le sunga tūfue ai o le aso atai au a wane ingalo ia e mai foi tātou whasalonga tu sao mai Samoa e le sunga ata Sesalem Sam o le alai mai eitu langa o le whaitauina o le tātou pālota i se teimi o le aori i le aso atai au lea ia mo le nofasi le fia o le tātou atunu ia ua iai foi tātou camera e me se foi tūlanga uma peo nei ua o le tātou pālota lea i le lua i le aperila lea na whai le soiva aperila ia mo le silfia le tātou tunu e tāle le ia le lua po le tasi i le vaveao ia whato a wha uma foi tātou tautua na tu sao mai lava i Samoa i sunga tā sesa e me se foi whatua i a rula vai ia i le tuina sao mai o tātou whale pālota ia le la to tonu le to ono fa palota ia o to ono i tu malo palota le to ia le la ve tam fai fo ye to tu al tato si fo la mo na so tao ia long pu ali fo il tato tonu ia mai mo mai lunga la Facebook ia fa pe fo i lunga la YouTube ia tamale subscribe le YouTube na alu lunga le YouTube tai la lo Samoa Capital Radio tu wo lo li matusil na vaenga na ye le ngomu mulea sui lo le male lanu wakilia mai nei lo le wa ve o mapanga e tele misia le tele o tatou por kalame mai Samoa ya mai so tatou videos o ya mai se foi tatou interviews fa foi atu sunga ya Mari Faivalu fa pe foi tu fue ya ma sunga ma te Savalina o ta Sesalem Sam ia male au finga luenga ia o lo ilunga o tatou YouTube pa fa te fia mai mo mai sincere au taiawa ia o le aso le whainga pālota i Samoa pālota laiti ia mwhaiona tu sa oatu le tātou li tio si whonga le laumua i lunga lau Facebook ma lunga le YouTube whapefo i lunga le tātou app whapefo i ma lunga le tātou li tio le tasi o ono tesi ma le tasi whamo ia e whatalo whatua ia i lato umalawa i tono whea mga luenga i loo mafuta mai ia o tātou pespesenga ma tātou viviinga ia a leo se e mai le kolisi le nei tama no fotu mau mai avele ma le lato pese o vivi inga lavo avele ia e walo fatu e foi le asosia tamatua ia avele ia fe lavo mo mai tato fasalonga Wellington mai se foi o Okilani ia o Australia le sunga ia Dr. Yoselani Powesi ia ma le tou foi ia foi le asosia nai Australia ia e walo fatu ia mo tato uma ia o po fe lava ia o la to uma lava sa o tawina de kolisi avele ia le tatou viilna
Ia tātou whātuwhatunga nā mai tama le nofo tū mau a vele, kolisio a vele, ia male vivi inga fo i o le lau mua e peona, iei tama o le lau malili, tama o le toa ula, ia ma tama o le waumatua e peona, iei tātou whātuwhatunga nā. Ia o le tātou teimi lewa iai, ua toe lua sifurma leona minute o na tā leo le itula sifurma le tasi. Ia e mana ia fo i ua toe tō ma natu tūlanga peona, iei le mori mau mātanga o fie lena o mai au kilani. Ia i le tamama te sunga le whawhenga inga. Ia o te tono e le to ia sesi te ofo fo i se tangata lo whafonga iai, ia alo whatal tūpero na mawhau te tūlanga le tui. Au lesi vaenga tā ua e te tau fo i ona sila iai tātou mātua e mai se fo i o e mātutua o le tātou. O le vaenga le se fulu tasi tau sanga nga i lalo, i le pepe. Ele iai se tui le teimi nei e mawhai ona tui iai ona tongfitia i lātou. E pei fōringa mai nā sifuru lua tau sanga nga i lunga. Ia lewa maua le tui, o lewa iai le vaila au. Ia ai o le a le tātou tali atu. Pe a whai o le tau sa ili se vaila au mo i lātou. Mo a tātou whanau laiti. A whaila le tātou te whaatala tū e le whai o tātou tui tātou mātua. E lona winga, o lewa tātou au mai le wha ama ia a fia i fo i ma tātou whanau. Ai pei o leo o loa nga i atu e whailo tui. Ia o se tātou pui ngā fo i le nāna i a tātou whanau laiti. Le es futasi tau sanga nga i lalo le pepe. Lele i mau se vaila au atono i se teimi o ngā lurue fo i ia scientisimo fo mai tau sa iningo se mālosi se vaila au. Ia awa ia i la tau nei. Ia ai tātou warolofa i tātou whanau. Aua nei ia fia tātou whanau. E mafua mai ia tātou nei mātutua. Ono le whai o tātou tui. Nā o se tua lalo. E peia ona whai atu. Ia e lea e tupul whātua le taulongolongo. Ia e a whapea fo e whāti ngā whafonga i lo tau whafonga mai le taulongolongo pea. E le fiu lava le taulongolongo. E taulongolongo pea si lia la e le nei aso. Ia maiso le lumanai. Se ia tini lava le whamoe moe le tātou whai ngā malo. Ia e pe ona iei tātou tui ma le tātou traffic lights lewa mai. Ia e waro whātua e fo i paanga uma e me se fo i o tama teine tuai a tātou kolisi Samoa. I lātou uma nā oa o inai.
ia me se foi la tolo fa fo mai manis kolisi le malo o tato pese nei ia ona i vi inga lava to to manatu ai ia i te mi foi o to ta fa vale ia onga manuia nei aso ia male tato fa mo mo 2 minute ona tale su tu la su matas Ya, tatou o le tatou pese na ia o vivi inga o le kolisi kolisi Samoa. Ia a o vivi inga nei o le tatou kolisi Don Pasco pe fo ina ila tau na o ina i le tatou kolisi lea ia usi mai elfa fonga. I've been to cities when the sun goes down, from New York to Rome and all London's town. But no matter how far and how wide I go, I still go Don Pasco.
Ya, o lea ua tātonu le itu, lea ua tātou waitoe se fulu mali 5 minute ia ona tā lea o le itu la esfumatasi, ia tā le itu la esfumatasi, ia ona awinatu leo le tātou kalame pei ona sa whaasala la winatu. Ia whaafonga mai pei tātou musika sui whewhiloi, pe ona yeile nei tu la o lea wauli, po nei fui tu la le taiau.
Aro pesele na mai a matautia talalelei matautia ma le tātou pesele na le pōwhile mu. To e whaafo i o tātou langona ma tō manatu ia au tātou alo atu i le tūlanga e peona iei le pepe fou o le Christmasi leo le a tātou sauni uni e whaatalitali le masina fou. Ia lea pe toi ato e masina ia ona tātou au lia lea o le nā fo i wha moe mātango fie tau pati ei tangata umo le lanulangi ia le fio mai o le pepe o le Christmasi. Ia o le vai tau o whai ngā mea lofa, vai tau fo i e whiofo fota iei, ia ainga, ia mauwo, ia po a fo ini tūlanga sa iei le maafutanga i le tele o tau sanga, ia e alo alua, whai mai le upfo le alo alua foa, e le iei ni le leite mi uma e iei fo i mwhale i tonu. Ia e o le tangata lava ia e iate ia le tauanga whau, o le a ono sai pe fai mai ei tasi te no taimi te alu mo ele on sai ia e mese foi o le to'afile mu ia ona maua le tātou ia le whewhamangaro ai e pe ona iei ia nafo i waitau le na waitau whewhamangaro ai ai awane i whamangalo ai le ngalo a whamangalo whangalo ai le whamangalo ai whai mai e whamangalo ai le ngalo e se le na upu ia awalo fatu mo ina to umono o lungo tatu ta vale afia me se foi o lai fai ngā luenga i to tono fale fai ngā luenga i tono company so se vaenga o lo maua mai tatu fa salonga i leo mau atu o tau te mili nei ia ai to tele la tau o fai ngā luenga ma ki mai la tau litio ia me se foi o la ko YouTube ma Facebook i lunga tatu Samoa Capital Radio le pesele nei e awalo fatu ai ia le 685 ma tatu pesele fai mai e sekia o ele ia se sekia tatu uma Sikia, oe.
Tado pesele na maile 685 mali pesele na fa te e fo I ya langona ai mai se fo I le fe ngai el tato watunu fe o manga luenga ya le tato pesele na ile ya sisi seki ma tato ya pe a fai o mai a ono tato wo fai nga luenga ya ma fai o tato tui ai le seki tato pe a fai le umano fai tato tui ya o tulanga le na o le o toe 5 minute ono tale o le tulas fumatasi tale tulas fumatasi on toe wina ona wina tulo tato proclame ya ele fastal noanga ale sunga ile le lipule a famsanga tel molesi fa pe fo tato malo ya le afionga ya fangaloa taima fangaloa ya pe ona ya ile ne fo ya so mal fa moi moi ya tato pesele nei tai natu mo nai lato umalava o lo nafa male tau mafainga foi ya o tau maftanga al tamama tina ya me se foi o le fa manatu pe ya lato fala au ya male tele lava vaenga uma pesele nei ya mai felice Mikaele o le pesele nei tato te siva uma ile ma vaenga ta vita ma Jonatana ya tato ye nei te mitoi fa minute ona tale le tulas fumatas yo oh yeah. Away, Lord,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le poto e taua i le olanga o le tangata le ai se mea o iai lau loto e ai mauaina o le poto o le mamalu pa ae aina o le tamau aina tupula saili a le poto mai a te o maui lo loto le pale aliki o le tangata o le poto o aso malama e o le sumu malama lama i le o langa o le tangata e suengata e taungata e anangata o le poto i amana tue lau loto e whapea o e le poto i amana tue lau loto e whapea o e le poto o le poto fale atinu o ana tu malana nganu o le topa loto ma pele utanga poto o le pa alo i tangata le loa o e ilanga ngana loanga nu umoni lena Tawai Samoa Mita mita Seine matama Ea foto Palo ole lava Male tautu Ina ole ipu O te whatalofa atu mana u whaaloalo le whawhunganga le tinu ni tai au. O le sui ingo tatou Paul Kalame ma whaatasi ma le fionga ia tangaloa taima whangaloa. Ia tautani noa fo i le tūlanga o pe o le yeilon taumo whai i le whailonga nei o le PhD e pe o le iai. A tonu e sila fia ni sila malo le atinu. Te le taimi sa tautani noa e fo i ma le fionga ia tangaloa. A o ia tau o vele ngā luenga o ia le na whaululu e ngā luenga a le District Health Board i le Capital and Coast DHB. Ia o nā fo i tūsau se furu e tau sanga talu wai sa i le fo i le lato polo keti le na tu uina e wha salalau e whai e tau o fonga. Ia i Paul Kalame ale sui fua malolo ina. Ia o le taimina sa i tangaloa ia na tu oile ia o le application a le Pacific o le Catalyst Pacific wha pia ma le Samoa Capital Radio. Ia o ma le taimina o lo wha wau le kontakalate na ia a o le taimina o ia sa whaiel whiwhiringa e tau o le Facebook Kalame wha pia. Le la fia e mati tautana noa tu neitai a wai alu ngā ruenga o whai te tangaloa. Lalo mena la whai. A mai se walu toi a onga. Ia o le tunga le au te to tano mana ia te le la usau ni le taimine ia o Dr. Taima o tangaloa taima whangaloa o le to la tangaloa le o pe ma le le PhD lo ma ia malo tangaloa fatalo fat it's a pleasure having you back here in your new life now and given that we worked together for a number of years we've done a lot of interviews together. Yeah, lewa ito su mai nei ya lewa ese wo ya you must feel really happy. Oh, talufa lava afumasanga and talufa to our listeners, our people in the community, our Samoan communities. Yes, it's been an interesting journey because I started this PhD when I was still in the role at Capital Coast and it's almost like having two full-time jobs running at the same time, but it's a wonderful feeling to have completed this, but more importantly because of what the research is about.
Right. We'll come to that. So you've been hiding well from Delta? Yes. I'm double vaccinated, Well fully done. supportive of the program. It's about our children, making sure we're herd community, we're surrounding them and protecting them. So yeah, actually it has helped me stay home and write. It's been good. So sometimes COVID has its benefits. I'm sure, for families to be able to sit around the dinner table and spend time together because we all live such busy lives. But if COVID means, there are positives to it. I was just thinking, while we discussed your work later, whether you did consider applying some of your learnings to the policies they were trying to implement to how to fight. It was interesting, hearing Councillor Efeso Collins and his strong position on how are the decisions being made in the ministry and in government. It triggered me triggered my thinking in terms of the study. And so that tells me, 30 years on, we're still fighting this fight. And so we really need to dig deep and understand why that is. And why our people have to keep, fighting this cause. And in fact, we should be leading the country. Right. Okay. Ole, tofa fonga mai le fa fonga le tino ia fa tlo ye te mi te le no tata no atu le ngana fa Britania. Ia no tau fai fo le ia vatu ia vai nga ia o tele ia mul si le fie le malu tatu atu no. Pe on si le fie I te mi mua a matanta no matanga lo ia o ia sa fa neu ni New Zealand. Ia tau fai ala ia I tūlanga fo ia o onga. Ia le o mal se mini o le ala matanta no le tayo ni. Si tala no I lana whaingo le whailonga pe o nei e nei. Aloha. Let's have a look. Obviously, you're finally in the end here to give up work altogether. Because I know at times when we talk, said I can't cope with having the two full-time jobs. So, and then you finally decided to give up the other and then focus on the education. So, I had been told by my supervisors, you can't do both, you've got to give up one or the other. And, I was also aware of the fact that my father was getting older and, something like this is the pinnacle of his journey for my mother and father to come from Samoa and see one of their children achieve, a really high-level academic goal. So that is about their journey and celebration of all their hard work, their sacrifice. Dad worked 2 full-time jobs at the printers and also at the Morphees, and I don't know where he got his strength from, but where I drew my strength from to finish this was knowing that he had worked 2 full-time jobs. So if he could do it, why was I complaining? Because I got to do it in a warm room, in a place where I had resources, where our parents' generation have just continued to accept the conditions because they needed the money, not just for the families in New Zealand, but for the families in Samoa. And they worked so hard, and they were in some really challenging positions and locations where they were faced with racism and discrimination, and they had to deal with that. Whereas their hope in us to change that around, I think we are starting to change it, but it's slow. The progress is slow. If we're still saying 30 years later, we're still seeing the same outcomes. Yeah, your dad, I recall, because he was one of our candidates on the Sailima law. Of course, yes. And I recall what he said. He was here, came here. Sailima law for him is to look for a better life for himself and the family, the kids, education. And he emphasized the importance of education. So I'm very pleased. He must be really wrapped now that you've actually got to where you've been wanting to. Yeah. And I'm quite sure he's been behind you, say, come on, where is it? When are you coming? Yeah, I always tried to avoid going to his house because, I knew that he was going to ask me, have you finished? And it got to the point where I just thought, I'll just stay away until I finish. But, I think for knowing too that the topic
impacts on all our Pacific people. You know, this is the only way I know to give back to our Pacific people. It's possibly my final, you know, offering in an attempt to try and change the way things are done in the public service. So, okay. Ole vainga e pe on mata tenoni i le ina ua tawhai e whaavau le aunga e tā ua e le ngate ia te ia a o na mātua tua a pe o le miti e ia mātua no mai nei e sa ili le manuia mo le ngata le ainga ia misi fo ialum whanau i tūlanga o aonga. O le tua a o tanga o taima whangaloa, tangalo taimi whangaloa. O ia stasi na ia le tātou polo kalamele na whai le si ufonga laumua. Whaatasi ma le Radio New Zealand, ma le New Zealand Air, e whaingoa o le sa ili mālo. O lo ia upenga o sota inga a le Radio New Zealand. Ia interview na whai mai lātou tai awhai tūla e ono. E whaingoa la le polo kalamena o le sa ili mālo. Sa ia ila ma le fionga ia le sunga soa. Le tua au. O le ana whamanino lan saunoanga ina lona ia whanaunonga ina ia manuia o ngā alun whanau. Ia atonu e stemi muli o tato po kalamene ia si whatanoa tulutua au o Tangaloa. Ia ape o le vaenga na e leo o fo ele saunoanga Tangaloa le teimi nei. I guess people wondering, so what was the thesis about? What did you actually study to get the PhD? Yes. And why did you pick the topic? Yeah, I think I picked the topic because... What was it? The topic is Pacific people's leadership in the New Zealand public sector. And I know that at the time I was coming out of politics in the local body, so I was starting to finish that after 6 years, and I thought, well, I need to do something with the knowledge that I have. And it was actually Lua Manuel, Winnie Laban, who approached me and said, you know, there's a doctorate program being run up at Victoria University called the Doctorate in Government. And so I enlisted for that with her support, and I did 2 years, and then I was given an opportunity to transfer it from a doctorate to a PhD in education. So I then took that opportunity, and yeah, the topic for me was very much about, you know, Masanga, all these leaders, Pacific leaders that come to your show, and they talk to you about the challenges that they face and the fact that we need to get the vaccination numbers up. But there are so many barriers to why our people don't engage in those programs, or possibly that what our leaders are saying in those government agencies are not being valued. And that's part and parcel of the challenges that our Pacific leaders face. So there has been no study like this in the history of our time. Good time to put a stake in the ground, particularly for our up-and-coming Pacific young leaders who are now manoeuvring their way through the system to say, hey, look, this did happen, but these are some of the strategies that the public service needs to adopt. Not our Pacific leaders. I'm now saying, no, the Public Service, State Services Commission, which is now the Public Service Commission. Peter Hughes, the commissioner there, needs to really think hard, because they have a role to monitor the performance of the chief executives of the public service who employ our Pacific leaders. Yeah, we'll come to how the makeup of the public service now, because I've been there, I've done that, so I know how it works in the machinery of government. But no, that's good. So your paper was on Pacific people's leadership in New Zealand public sector. Yes. Ole vaenga pentata no ia le tamo fainga e pe ona whaamunuina ia i Tangaloa. Ole o tātou tangata Pasifika malato te inga te tonu o ngā luenga le malo. O lea lai tala noa i le tūlanga i eila na ia sila fo ia o whaile suenga ma i aonga. O me mumua o le fionga lo manua wini le pesa whautuina i e mana ia sau e whaile le doctorate le si suenga le tūlanga o aonga. Ia muli ane te auto e mana ia whaile PhD le lana le o whai uenea Tangaloa. Mai o le tele o taimi e wapa ai i le whainga o tonu ma whai unga e tonu o le malo. Ia a fie eo tā tangata
E o tō tangata Pasifika lo I tau tūlanga e taita I ai vaenga ese. Ia ai pe ese fo ia I whiti na inga manisi o ngā ruru e whaatasi la tō tono le mālo, po te tono fo ia amatanga ruenga. Ia pe o vaenga na I stemi na maa ole I ai pe o le onga tono ana o le wha moe moe. So Tangaloa, obviously, you were in a leadership role and before you finally immerse yourself to say, what am I doing? Am I doing this right? Or what sort of methodology should I adopt? Yeah. How did you approach the... We had to use specific research methodologies because, if you think about the era of Margaret Mead's and how she as an anthropologist went to Samoa and totally misinterpreted the actions of our young male and female Samoan people and then wrote about it, and that became an actual recording of history, totally out of context. So by using Pacific methodologies such as the Whaawhale Tui, which is a research framework that Kiwi Tamasese developed using frameworks such as the Talanoa, which is Timoteo Violetti's framework around how we must engage authentically with our Pacific people, whereas Kiwi's Whaawhale Tui model talks about, well, when we get that information, we have to record it in the faithful context that it was given. That means we cannot misinterpret any of the responses we received. Now, I know during my time in government, we were very bad at this. We would take the information given during consultation and then we would adapt it to suit us. And that was wrong. That is not a good thing to do, because those policies then become a catalyst to deliver services and fund services, and if that's not done right from the start in terms of taking the feedback from the people we interview and ensuring it is exactly what they said, informing our service design, then we should have a really good service. An example is your service, where we pushed in policy and we wrapped around Pacific methods and frameworks. You can't argue with that, especially when it's become evidence, academic evidence. That's a good thing about radio, because you can't question what they're doing because you hear them all the time. Yeah, and this is evidence itself. So this becomes historical, and then you can always go back in a thesis and say, well, part and parcel of Misanga's interview with X, Y, and Z said this. So it's really important. That's why our young people having both a sound academic base when they get into those policy roles, plus that policy experience is critical. Ole vaenga le matatano ni I le whaingol susu engal nei. I mole taita inga ia o tatangata Pasifika I tūlanga e lātou taita I ai ni vaenga o ngā ruenga le mālo, po le ngā rurua I te tonu ngā ruenga whaia le mālo New Zealand nei. O le ala na whaila na ia susu enga I le na wawa aila ia po aani tu ai ngā whainga Pasifika. E po me to tia wha Pasifika I whaia I ngā ruenga wha suesue, pe wha talatala no ai mata upu, pe whaia ia vaenga ia sa idi ai whina ngalo le malo le atunu. Iau le ina ia tāua ia I le vaenga le ana whaia le ngā ruenga I fo ia Kiwi Tamasese le whawhale tui. Ia na wawa ile e to ai ngā me to tia wha pena. E whaia na suesuenga ma whaia na pepa le na taung whaia. E na wawa I fo le ina ngā ruenga pena iai, o ia sa wawa ia le ngā ruenga tono le Capital and Coast. Le Directorate. Ia na ese fo ila na ia ma tau le whaingol ngā ruenga pena I tau whaamtala. Ia I te me whai suesuenga man tato tangata, I whaongale upu le consultation. Na matu leo tato whina ngalo. Ia o isi te me e watu whaonga saoa peolo na ia nā mātau. A watu I whaamatalanga e tauna a watu saoa le nganga, ma le whaamoe ma le sila fia le watu tangata. Na whaongale la tō e pei o na momoli atuai. Ai pei e le na ia wawa I nisio teimi. E watu. Ia na nofo la ia pe e piki mai mea fo ia e tai o ngā tasi ma la tō whaamoe ngā fo. Ia ona taunu numi ela I o le ata lena a watu I tailinga o whina ngalo.
a tono le si vaenga le tau wawa i e pe whawhea o na tau mwhai mo le anga i luma ina i a watu sa'oa na ngona tangata ma whao ngā i ngā renga whai. It's very good that you touch on that because I also work in government, as you know, and we did a lot of consultation in my time, and you did it for not just for Pacific, different sectors of the government, sectors in the regions. And then you come away thinking it's different sectors, you know, their ideas, the way they talk, the way they tick. So one has to be pretty, you know, good at deciphering all and making sure you use them how it'll be most effective for the outcome, desirable outcomes. So a really good example is the data. Yes. Up in the Samoa. So, you know, in my time, we found it really hard to access our data, but also to translate it in our Pacific worldview. So a really good example is for disability, you know, we would see that Pacific people, the claim would be made that Pacific people look down on people with disabilities, a shame stigma. But when since my time of working in disability, what I've come to understand is I don't know if it's entirely about shame as it is about protecting their children or their family members with disability from a world that can be very judgmental. So I don't know if we completely tell the whole story. And that's what our public service needs to get right by using our Pacific leaders in a more effective way and resourcing them by giving them full access to the data and full access to the ability to translate that data. I think having worked in government and coming and working in the community, what I've learned is how you've got to buy the respect of your community. You've got to earn that respect, and also you've got to earn their confidence. The classic example, this is how I found the police program. When we put this program together in the beginning, I said we got to be mindful. A lot of our people don't want to voice their, you know, the disciplinary things on air. So we got to couch it in a way they feel comfortable and build it up gradually. So what happened in the early days? People, when you open the lines up, people don't ring and say, "Oh, I got stopped by a cop," because they were very protective, just like how you're saying here. But you know what? Now they just ring up and say, "I got stopped by a cop." It became natural for them because they built the confidence up, and they thought it was a safe place for them to discuss things. And then I always said, if we share the issues we have, then someone will learn from what you experience. Each other. So when I hear you talk about this, obviously in the disability sector, there's a lot of things you mentioned that they're very protective, and then they felt like they're not coming forth. So they need to know how to approach that type of scenario. I don't think we're ever ashamed of our family members that have a disability, but we are protective of them because we know they can be harshly judged. But how that's translated in a policy setting, it's seen more as a negative thing rather than a positive thing. And that's what a Pacific leader can do, is say, it's challenge that notion, challenge the stereotype that we are all, you know, unemployed or we're all uneducated. It's actually not us, it's the system. So education's a really good example, and they're slowly getting there, but it's taken a long time, and we have generations of young people that are now adults that don't have the good level of education that, for example, Bailangi children the same age. Why? Well, we've had a Pacific team in there all these years, so why are we still experiencing that? Why are we still seeing these challenges in it? The study really breaks it down to when a Pacific leader goes into a meeting and they put something on the agenda for the executive leadership meeting, it's always at the bottom of the agenda. So they talk about all the other items. When it comes to the last item, there's not enough time. We'll put it on the next. I see you've got. We'll put it on the next week's agenda. Come the next week's agenda, it's still on the bottom of the agenda. You know, so it's that cycle of behaviour that happens within some. You know, some leaders were saying, when they're not at the table is the most riskiest time.
because they're juggling a whole lot of things. But if they're not around that table, there are times where decisions are made about taking funding away from them because they weren't at the table. It was easier. One of the tricks is you say, I'll set the agenda for the next meeting. And then you go and put it up the top. Ole vaenga mane fulta tano male fionga tangaloa ole wa famuina lan tangu fainga le PhD ne sava va the Pacific leadership or the people specific people's leadership in public sector in New Zealand. Ai ole tena noi ilana ia fainga susuenga mai lo ai le tele o nisi o lave lo i tonu ngaluenga le malo wa leva ona etaua ia o le system o le whainga ia o masani tu maanga ia tonu o whainga o ngaluenga i tonu le malo e pei e de amana ia tele o tātou leo ia mo tātou i taimi o tanoanga lena mai whate ta ingois taimi a whainis tanoanga na mai lola ia o le lisi o mata pui whatana no le agenda ia a wha pe tele o taimi pito i lalo e umale whono nāso mai ia o le level taimi se i tolu pōle whono i tano le lisi taimi ia o isi taimi o tu whono lona lua ia o le mea tasi ia pe e wha le anu tele i tātou mtau atu no lisi whainga na o lewa mataua ia ina o whaliso so ngā waipo lan me wha pe ai o lewa vai neila pe ia o amionga ia nisi o tangata ia matau leo leta te ola ni New Zealand ese ia tu ai ngā tangata ia e whaiele no i New Zealand ia e tātou o whaile tu ai ngā system po whainga i wha malo New Zealand ia tele i tu wha Europa wha pālanga ia lewa mai fuine ia o tō whilongia ake sa tangaloa you know the public service is growing to be very diverse now and you've got young ones of different ethnicity growing up and they're now leading in different organizations so they all have their own sort of methodology of you know their cultural protocols and things so they try and introduce it into the workforce so you can ever have quite a different, diverse sort of principles applied. And even that, I think it would be nice for the government to try and get all these different and try and cross-government stitch them together so that you can still use them, but use them in a useful way. Everybody is flying the same direction rather than flying flapping around all over the place. That was one of the main recommendations that's come out of the study of missing. So it's good that you mentioned that. Is you know, Pacific people who experience great challenge. It's not just in one government department. It's across education, employment, and they're all planning to address the problem individually and separately. But if you allow Pacific leaders across those 3 disciplines or 4 disciplines to actually co-plan together and co-resource together, then that's empowering Pacific communities because you then reduce the 6 cars up the driveway. So when I talk about 6 cars, I say, well, you've got all these 6 agencies visiting you in their different cars and they're just sitting up the driveway, coming on your door knocking, coming on your door knocking. That actually it'd be great if one person that represents all those government agencies comes to a family in Poro or wherever and works with that family using all the resources of the various government agencies. So you hit the nail on the head with that recommendation. It's the top one. It's the top recommendation that comes out of this. No, because I was just thinking about how they've been trying to stitch together this legislation to how you mandate this COVID-19. People have different views, different feelings, different socio-economic backgrounds. You can't just put something out to cover everybody without fully understanding the situation. One of the key areas too was there's this whole thing around one size fits all. So what came out of the study too was the fact that Auckland has the largest Pacific population, yet the decisions are made here in Wellington. So we found that Pacific leaders were making the sacrifice to leave Auckland to come down to Wellington uplift their families, to further their career in the public service. And the question was, are the experiences the same in Auckland as they are in Wellington, as they are in Christchurch? Some might be, but there might be subtle differences. That's why when you consult a community in Wellington, we cannot assume that is the same
the feedback that we're going to get from all the communities throughout the country. And that's why it's important when public service are engaging that they're going to all those different locations and talking to those specific communities. And then even in our communities, there are different dynamics. Yeah, and you can, I used to chair the Pacific Island Caucus in Education. Yeah. And then you have different, you come in with your blinkers on. I know about Samoans, and then you got the Tongans, you got the Cook Island, and they come with different viewpoints. So you need to start thinking, okay, so how can I embrace all this and harness all this energy and make sure we're all flying together in the same direction? Yeah, absolutely. And since the migration, you might have one Pacific family that has 4 Pacific ethnicities in them because of the cohabitation. The one of the things we did in terms of the intergenerational different generations is I spoke to the older Pacific leaders. Then I brought together Pacific workforce in the public service in their 20s, so just embarking on their leadership journey, and I interviewed them as a way to check off whether what our older leaders were experiencing, is that still happening, and they all said yes. They're still experiencing the barriers to progression, to get opportunities to be promoted, to opportunities to be trained in comparison to their non-Pacific colleagues. So there's a lot of work that the public service have to do, but unless you bring those experiences out and load it into evidence, see, my thing is, this is the platform now for us to say, it's real, it's happening. It's not us moaning, because they always look at us and say, oh, there goes the Pacific leaders moaning again. Well, no, it's actually now in evidence, so, yeah. O le vaenga le tala noa ni ei stasi o vaenga susu enga. E va ai I metu tia e whao ngā e whai ungo e tonu whinga malo. I le teimi nei o iei alum whana o tātou Pasifika I tūlanga e whai e tonu o whai ungo e tonu o official malo. Ia e ese e metu tia ma tātou runga ma si la fio tātou I tātou tupuanga. I whateta inga o Samoa I o lea tuku ki Ailani. Tangata Tonga, tangata Oisi Moto Pasifika. Ia, ele ngatalai e tātou le Pasifika. Ai o whido ngia fo mai tangata Asia, o tangata mai Europa. Ia, a whapela o pule umoi ena nofo solo vaengo le malo a whono nei. Ia lai latu e malo o e si la whiela o taltununga I tū maanga te mātani ai. Ala fo mai latou ma latou fo I tū maanga. Ia o isi taimi, e reo matasi, e reo whaatasi, ai esi. E lela e se no ia tangalo sa o le o mena le maua e te tau ona ba ai se au wala e ngā lue whaatasi ai o le na mai iela na whaateta inga o le 6 cars pe 6 agents I te mi a whai nei ngā lue ngā le malo te o whaapea ia o le official la o ngā whaateta inga na mai nei porua whaisela tau consultation o le si vai aso o mai le si officer po le MSC whaateta inga I o le si vai aso o mai fose si officer ai sa tautana no whaatasi na vava aile ia po le ale mere fisa ili mai I vaenga neo le atunu. E ona saule e sto tasi posto o luo o ofisa ia pa pe whape ono ni ofisa o tau whaini la to consultation. Ia whainga o fia ina o mai you mentioned about the 6 cars. One time, a community can fatigue, be too much research, consulted. Yes. So, and then they don't turn up. They've had enough of it. So you need to think about them, be mindful of how they... In my current job, we had to do some engagement with Pacific people with disabilities. We have to work really hard to get them engaged. We have to find any ways to entice them. One of the biggest challenges that Pacific leaders face is that the agencies don't go back to the communities and tell them what they've done with their feedback. And so I'm in the midst now of writing to all of my participants to acknowledge their contribution, but also thank them and tell them, it's finished now. These are my next steps, because it is their feedback, and we have to respect that. Yes. Sa ole futa tano lesi vanga ta o telelea. I te mi fa isu su enga po sa ilingo fina ngal. Ina umalele to fo I melim tanga vanga po le officer fa pe mai ia ole mele na mo mai to fina ngalo na mai ole fa ungale o fa ye mato ia ona ilo. That's a good thing about radio.
because when we do research, I sit back here and say, this is what we've found, this is what we're doing, this is what we can't do. Exactly. So that is the good thing about radio, and everything's transparent. Yes. Okay, we'll take a little break here Lovely. to play us a piece of music. Thank you. And we'll come back. Talo fatu le fafonga le tino molisi 5 minute o lela avele avano ya tangaloa e mai na key findings e pol finga fo lan susu e ngai me na te lo ia ngai papa MCC lo fo ia fatinonga ngai ngai tono pule ngai tono malo ia ona failo le ia failo su e ingol tato lo lo nei o lo o avano me le to ao o tangaloa se i tala mai si tatan no fo i wa le pe o le si miti le to ina ia perhaps let's talk about the findings of your research. So there were 5 findings, yes. And I used the kuinga as a framework to provide the findings. So frameworks like this will sort of, whanawhale is a framework. Yes. So we needed to develop a framework that used a Pacific analogy, and I've used the kuinga. So the first one is the part of the kuinga, which is the bowl, negotiation of West Pacific, ethnic Pacific and Western constructs of leadership. So in this theme, I'm acknowledging that our children are born in New Zealand and they're balancing both worlds. Yes. Our Pacific and our New Zealand world. There's a lot of literature about it, and our young people are feeling that they can either be one or the other, but the theme is talking about it's and it's being both. The second theme is the Yula, which is so I talk about the safe environments. So, Pacific people have to face a lot of harsh criticism and judgment. So I'm saying that the public service needs to create better, safe environments for Pacific people to be themselves. That includes setting up networks, like we were talking about, cross-government agency networks where Pacific people can come together, develop models and unify. The third one is the LOVE, which is access to equal opportunities. So I'm thinking about scholarships, educational, things like what Wainuri's going through now. Tuputoa and Tuputai are 2 programs, but they're not big enough. And are they funded well enough? And is there some way that we can ensure that every Pacific
person has an opportunity to develop. So there's that theme. The other theme is growing Pacific leadership. So how do we work in our secondary schools for young people to consider? How do we work with our new graduates to look at a professional development plan so that eventually if they want to be a chief executive of a government department, they can do that. They can see themselves moving up the pathway to become a chief executive. And valuing Pacific leaders. So valuing Pacific leadership was the biggest thing that came out and the most vocal. So when we talk about valuing, it's just some of the things we've talked about, using our, giving Pacific leaders full autonomy to lead for Pacific outcomes, giving them the data, giving them the workforce and the resource, just making sure that they're not set up to fail. And so that's probably one of the biggest things that came out of the study. So those are the 5 things. Yes, thank you for that. Atonu e mo tatou taimi o te toi pa o vaenga ia 5 ia vaenga tāua ia na whaonga ia le tuinga e whai ma ta iala pe whaamalumalu e whai alan susu e ngai lalo. Ia isi vaenga ta o le whono whale sa whai e fo ini susu e nga. O me to tia ia e tai 5 nei whai ngola to research po susu e nga. Ia na wawaile i vaenga e se o tuinga. Ia na nofo lore na taula ia tusa o le pau pe o le pewa vai fa pena fa tete inga ina va ile I tu inga fainga lo ia te minei o tatanga sa Pasifika o lo ia la tosi la fia ma fo inga I fainga tato tu ma fa Pasifika ia ai o atunga luenga ia o lo ia isi tu inga fainga a misiale maudunga le tu ma anu fa Europa ia on tang fa ia le tato nga lue fa tasi vaenga na I o le si vaenga va ai le milita o le safe environment ina ia sefe le vaenga o lo si o manga o la tato ngā lulue awa ese o mai e tō manga ia whātata I tonu I o le si vaenga na va ai e lansu o le equal opportunity po le va ai le ia tutusa ia vanoa e maua tangata I tūlanga o ngā luenga ma vanoa te tonu se ngā luenga ia ma tatu fuanga fo o iai o le Pacific leadership le si vaenga na wawa ai ia pe whaafea o na tua wanoa I along whanau po tangata fo I Pasifika I tonu ngā luenga ina ia whaolola I pero la tō sila fia ma le tō mai I tonu ngā luenga nei ina ia se ala fō po se ta ia le mwhai o na muli I tangata nei ai lango la tunu whanofo ia se ngā luenga ia ma le si vaenga tā ua o le valuing lena tā uia ina ia mana ia ma iloa fa iloa fo le tūlanga le ia wanoa le o ia le tangata ma le tō mai ina ia amele wanoa I whai la tōnga luenga ai ua le te lima wha la veni si wa pe o le si mena I tāo mia tātou I e wa ai mani pālangi wha pe ale o pālangi na o ia e lo whai ngā luenga ala e watu tangata e lawa fo le si na fia whai ngā luenga pe o vaenga la tele so you know the findings so what are you going to tell everybody when you go back to government? Yeah, so what happens now is that I submit I've just got a bit of proofreading to do, but I've got to submit the thesis into the library and then it's pretty much public record. One of the first things I'd be keen to explore with the public service is a cross-government audit on all Pacific roles that are currently employed in the public service. The reason I want to do this is I've already spoken to Pacific leaders that are tier 3 and tier 4. So chief executive tier 1. Yeah. When I was at the DHB, I was tier 2, and then 3 and 4. My experience is if you're a Pacific leader, anything below tier 2, you will struggle. You will struggle to try and get our voice to the top. So the audit is about making sure we get every Pacific role that is currently being employed to tier 2. Get them a seat around the executive leadership table. Yeah. And then there's the other things in terms of the themes will fall into place. But that's the first thing that probably needs to be done. O le vaenga pe ona tala noa ina ia whaonga le susuanga le tau ona whaisi o kika o ngā luenga tātou Pasifika le tonu. Ai me se I tō whinga lo I nei o le CEO whatu sa I o le tier 1 po o le numero mua nā. O isi ngā luenga I lalo o le CEO e numero 2 pe o le tō whinga le na ia le directorate
o Pasifika I tonu o le CCDHP. A o lalo mai la le tasi ma le lua le tolu ma le wha mai si pule ia. E whaingata ia o na maua so lato si ufonga po le leo I tonu o mea whai ei tonu. O le lania la mana to tau o na toi whato langa ma vai to o le malo ia vanoa ia. Ai watu nisi o tu langa ia tonu I lungo le tasi ma le lua le a mesa numero lua. Ina ia mawhai e ona sao whai le lau le whai tonu ma wa a le oina ia e tanu mia I lalo I agree with you. I need to Tema, I think it would be very good that you come a long way. I mean, you have enjoyed sort of the training together. You're doing this and that. I can't do what you did. So congratulations. I don't know if I want anyone to do what I did, but if you're going to do it, don't work at the same time. So all the best. We'll just take a little break then and I'll bring Dad in and I have a talk with... Lovely. Thank you. Thank you. Toi fatalo fatu le fafonga le tunu ia atonu na o to mai bom sisila mai foi lungo le tatu YouTube mo le Facebook ia o le sunga ia soa o le uma fatasi ni tata noa foi e tusa ma le tatu pol kalame tai o nei o le sunga ia soa tapuala faleula fangaloa ia o le sa ia foi tatu pol kalame sa ili malo ia o le si foi nei sa after a fire le out ta polo si fongo lo mo sa mo capture radio o le tonginga le sa fai to si le mai o le o te lo vai to sa mo le tonginga me si na lo te o me le mai ai pe o le nganga o le tanwa mo mo a va tu le fa malo le ya fionga tanga lo ia ma lo sunga foi sua I tanwa foi no fai le taimi o tato polo kalamele o sa ili malo sa manino ina lo miti sa ili malo le malanga mai ni New Zealand awale lu mana yo ainga ai mise fa na ya onga le la uta lo fa mo mo o la na si me te mana o to fa yelo walo le o mo le PhD Afrika ya mo le mo le kule nga fa ka kele la o fiona sanga fa be vel malu le o finga luenga o ni ya mo ka o mo ia make o mai e ma kangaloa ma kapikarangoa ai le bulu vaso kaluainga ma o ai le final word le interview por fa feeling ia o nga o ke i wil fe me o ki kama fe kalo ia o vakula ia o la fe kalo a la valea ele o se fe au ele fa ua o se fe au ai e guile io o sambo uma e lua fa il calo il capoli ai o le memo mua a fensanga pila va un capco la mo ili fengo fila wala mo ia me ala vo il como fainga ia le leile ainga mo ku vo fa na ia sa o kalango aku mo fai aku kulanga wo ia I kanga loa le kaiminga au whainga ngai le Pacific Health Service ua whakau mwinga ngisi o mga e hala fo I le mai I ala kau I ala la kou mbou ni ngā luenga lei mo i o la kou a inga
Ia fa pe foi so ni lo ka ku. Ia ai ui ai lea. I di malo lua i ngalo mafofau. O fa ku ngā ku ki kalafou. Mai ke le ale av ngō ku ki. Sa i di malo a kuai a wala isi. A whai longa ko ki mau i kongo a onga. I ngā la e am salo ua. Wha ku mau pe a ka role. Sila longa wuk ngā vai kai. Ai o kai mingu ki le mai lope sa ka ku wha kasi e le whamawai a kangaloa mali i ngā ruanga le sai ai. Ia, sa tatoia. Sa whai ur ka ko po kalai me le sunga i a perema. Yes. Se kulovo i. Ia. I le langi sunga le whawhenga i ngai ngua. Ole, e mga whai e kia ole whamawai ngā. Onga elenga ka a kongo le koe ngā ruenga ngā a le sunga le li whai a unga whai ni ka maisa. A ole o langa unga. O langa unga i a kangaloa. Ua mo si le fia le whai au. O lo o iei ni whama meo kangaloa. Mo le lumanga. E le ngalo e kia ula solea. Onga ole whaukua malo si le sunga le li whai au. E kumai pe i uluma mo mawhawhau iei. Ia, mo ofiso sangi fo i a kaloa. Waku lumo lea. Whamai moe. O le kulanga mao e la ma le mao lunga le o mawhawhau. E le mawhai e lo e au whamkalanga o whamkalainga lo whanga e kia le angang fia fia. I le kua mang whamu yanga maka e le manga. Ki karikongo so se makua e manguia la ko whangau i pe o ngai eiri. Ia bo ngisi fo i kulanga maulunga. O le kulanga la vale pe o api o le pinakolo la vale po le Tumunga le o le kaunga o le whamu i boi. Ia, a kalfia. Kalfia ia. Ma lao ke musu iai. A wole mo foi. Kau mo fai pea. Ia ke de mai lola pe o kasi lau fau kuanga le male. Male mao fau o kangaroa. Ai a kongua e au ngā e alu mawa fau iai. Alu pea e sai iri ngisi me maurunga. Ia o pe e lo mawa fau mo. Sau komu fai nga mulunga. Si koma mumo. Ioi. Ngai o whamuianga le kua mai au e. Ia, whaungape. Ia le lau a le karikunga ngā whasa. O wha malienga le longa sai e. I le pule whaso le fua le e le ngaka i le ola o leo ke mau. Ia o whamuianga i le a inga ma le wha. O le lifa tai tele a ne no te tonu ana matata nolo ma tanga lofa tuai. O le celebration no lo tamu fai. O la falka interview. Ai so me so ai taulunga le tato interview. A wana nga le te man tu la tala na fai le temi no fai tatsa i malo. E le o taunu le si vai ngolo fa mu. O lo miti no ia le o manu ia tamu fai nga tanga loa. Ai moni oi. E foi meta o le professor pa o mol mere. O le wa mata no interviewing a professor ia mai professor mal American Institute mata no. Ko ke le professor mo yo ye. Ya lo join dai le nga ba nga. Ai si como mo singi o time mo le ba. Le ai langa wa tatu time malo fa tai lava lo sunga so o te tonu le pawene o taimi to tano i fo im tangalo ma le fo isinga luengo lo to fio te tonu i tala fea ngai fo ia manga luengo lo fo ia tatu li tio ni e malo sunga fa tai fo le to e ava no le o tatu to e te tano i tonu put fa sa la o si fo mo la mo fa pe ata ita i o tatu po kala mu se i ma lo tatu tano i ale o to e awala le to e de se fia se si ai ma lo fa tai te le amai
Watu fo fa malo, tu watu fa malo mali ilo sunga soa. Ya mi se fo tanga lo ne ta studio ta vivi le fo ngofie ya ba nei e mo no singa luengo. Ha pe o tu watu le la lang ti le na mo ta o ta mat. Ane na ta mai pe pa le la fe lo mo ia mali doctor le la mo le mo. Au le dei na nga bo mo ta tu te mi ba tu la mo le fe so no nga ia na umai le yo fa to le ta to no nga e ma lo la ba tai ma te lo ta lo to istem ta to ta no ta o ia fa ka kele o le wo sa mo le sunga le puli o la fa i ngal ka ko fa mo ia mai a vi nge a mo e fa ka ia ku in po ia mo malu lau fa fonga Samoa. Wow, se whanga wu i a kia. Io se alo fo ile malu lo ka ku. Lea whawhakai lo ku ka sanga, whawhakai lo ku ka pua inga. Io le wae man malo le vaenga sa kau mo whai ele a whine. Ia wasi manguia mo Samoa mau. Ia malingi le hio. Ia makako uma mainga. Ia moa kai au mga. Ai mongi kaini. Lea voi se upu o sasi le whaafonga. Ia, malu au ve whale sau ko whingalo. Sau voi mupu o whale le kongu mawa whawis kai. Ai mongi kaini, ia whaasoi fua ia. Malu ta so fua. Ia tato po kalame na, pe unto whaafonga full time ni whata te nole whiunga o doctor tangaloa taima whangaloa. Ia whaafia tu a ia soa. O fo le ava no te no to filo el tato pot fa salau ai mi tele lava tato fa fonga i tula to ne aso maleanga e fo i fo fonga ai te tasi mo ste mi lu mana i to te no te mi ia to fa so i fo Patalo fatu il fafong anga mal mai mota po el tanto tunu ni fo yasu tofi aso lus fulimo le masino November ai o telefone me Samoa. E te aneli tu lai lima le fiafia na nafi, ai fatoa ato toa mai i tu tonu fai numero na wha wina le aso na nafi, o i lantou na mawhai o na pālota pe o na wha wina le lola, o i lantou e au na pālota le pālota mua mai i tu māloa e ono, o lo sa i lion na foil pāle mene, e wha mongo i lantou e tau na pālota le aso mua, e afes fulmaltasi. Peitai e na o le 5 se lau valu se fulu i lantou na wha wina nafi, to e wha se lau tolu se fulmaltasi i lantou lo i eile wha moe, e te tau na anga i ana i le aso whareile wha le pālota o le a toffaina, e wha tino ai la lantou pālota. Mo le sila fio whainga faule o suia i mai whainga sa i eile pālota tele ia a perila, e na o pepa pālota e whaita wina mai wha le pālota te itasi i tū mālo. E whato ai loa lava le sui tau wā e pālota i ele tangata, pe a whai e whaita wina le whaitonga mua i tuana i mato i le aso tuanai, e lomo whai lau tusi ma sui tau wā. O nei whawhita au li titi sa tu lai me fo il pālota mua i a perila, le fo ina toe wa ai e le aso ana nafi, o le anga i ane niso le mano le atunu i o lato i tu malo i whale pālota, e whaatino a lato pālota mo sui tau wā, peitai e le mawhai o na whaatino i na ona e le o iai o lato suawhai le lola pālota, e Paul Kalame whaamalam lama le ofiso whai ngā pālota i te mi o tuanai, o le lisi la vo le lola le sa restalai i lato e pālota maia a perila, e na o le pauio i lato e mawhai o na pālota, e whai ngā pālota la iti le o lo whaanga sona nei. Se tasio tu stala nei e reporti le sona nafi, whawhita au li lava le tasi pe o na moli mawina fo e lau tu stala, na ta ofi e nisio malo le malo lo i nisio whale pālota, le tapu e lau tu stalo niata mai whale pālota te tasi, e a lii matamai tai malo le malo. Peita ina wha manino e whai malo ma tu mua le aso na nafi, e le o iai ni tu langa wha apea na tau fia, e le lato so ta inga ma malo le malo a o ta pena le fuanga le nei, pau le tu langa o lo a ia, e te tau una lus fulmita, le vao le tangata poeata, ma le vaenga lo whaati noai filifilinga, al ma malo le atano. Wha lia le komisino whainga pālota, whai malo ma tu mua mea fiu le mesio, mo le aso mua la vai ana nafi, o lo so longa le lei ma manuia mea uma,
e le soasoani a le atua. Ua toi apili le fionga le lo i o lo tu lai mo le fionga tuitonga manei Dr. Penyamina le avai, le whaai unga le whaamasinonga le ua wha leo ngai nai le avanoa, e tau vai le fionga tuitonga manei i le whainga palota le titi, a le tu malo whalea lupo. Manatu te maita i lo ia i a leo ta tima le avai, o le afiango le ia te tau wha al tangata soi fui lalo le wha vai o Samoa, o le tū le wanga i e toi tālo sanga le mata opo e le whaamasinonga toi a pili. O lo tālo sanga fōi te maita i lo ia na ia mawhai o na whaia se ilo i longa se teimi whaavave, a o le i au lia le asafarele mō whai ngā pālota la Haiti. Sau no leota, o le o ia o ia te tau atu i tonga mana i e lalo le whaavai o Samoa, e tau vai o se sui tau vā, o le saolo tonga wha le lotu, o se sue su enga tutusa, ma le ai an tutusa le tūla fono, le wālai o na toi tālo sanga i toi ilo le whai unga, o le aso le ua wha moe moe te tau o na maua mai ei se tali, pe talia le tālo sanga le ua wha uruatu le vai aso le nei, pe le ai foi, pe a whai e talia le tālo sanga ma wha manuia ina so na whai unga, o lona winga, o le ama whai loo na toi tau vai le whai ngā pālota le tite le tū malo whale a lupo, i le aso wharile nei. O vaenga na wha manino le whai unga le wha masinonga le mata upu le nei, o nei te tau o na manino ma wha malo sia le montanga a tuitonga māneia, e tusa mai a inga o le tūla whono. Wai luma neo le wha masinonga le tālo sanga le tamaita i loa ia sili, sua Helena Walwag, o lo tu lai mal komisino whai ngā pālota whai malo ma tu mua mea fiu le mesio, ina ia toi tālo sanga e wha manino le tūla whono, e anga wa ai le tō fia o se sui tamaita i loa nao non pāle mene. O le urua i whonga ino le mata opu le whaamasinonga le vai so nei, o le mana onga mai le komisino whai ngā pālota whai malo ma tu mua, ina ia toi wha manino a tiri lea tūla whono, a o le i maua le whaai unga o whai ngā pālota la i ti lea so wharile nei. Pe o na sila fia o le mata opu fo ile nei na lu ngā la lo ai foi, le whaai unga o le pālota tele ia a perilo le tausanga nei. O le fionga le whaamasino sili sa tiu si mativa perese, na se e ile mata opu le nei peitai, na ia whaalia, sa te tau ona whaila atu le talo sanga le nei a o le i whaia whai ngā pālota mua mua. O lana fo i sila e whaonwa a fia i whai unga tangata pālota, wa whaia lātou whai unga i pālota la Haiti. Pei tai na whaalia le fionga au mua Mingland wai, e iei mata au puta wea a fia i le whaavae, ma e mo o mia o na whina wina i luna atoanga i le whaamasinonga, ina ia whaia i aisa na whai unga. O le aso lus fumaliiva le ua toe whaatūlanga, e toe wala au waile nei mata upo. Wa whaalia tunga lunga le tamaitai o fisa whaapitoa o mata upo whaasaya nisi, a le mtanga luenga wa onga ta longa maanga nuu, le sunga Maria Lee Sam, le te tau lea o na matua i mata i tuwina, vaenga tonu le mata upo whaasaya nisi, lea o lo wha le tonu ma vaiva iei whanau ma le tausanga se fulu, e sa au ni atua i mo le tausanga se fulu ma le lua, ma le tausanga se fulu ma le tolu. Sau noa Maria i le polo kalame le matanga ruenga, ua maua lunga le whaitau o whai o tama mateni a onga, ua whaama amulu mai mata opo whaasaya nisi i a onga maua le lunga, ua whautua i nei Maria sa isi whainga fau, ina ia wha mau whaamtalanga ma mafua anga, o lo wha le tonu ma vaiva iei whanau, e a fuai na whaama amulu whanau, mai mata opo whaasaya nisi. Ma le tala whaiu, ua whaalia tunga lunga o le whaatun sili o tanga luenga o le seifua malo loina, le ausa sa mau Dr. Take Naseri, inisio mafua anga i wānia li mai le tuinga lona lua le na whaatino le vaiaso nte nei. Wa afua i ona talia e nisi e silia i le valu se lau, le anga i ane whaatino lo lātu tui mō mua, mō pui puinga o le COVID-19 fulwiva. Na whaamawina le matanga luenga mō le maua nisi le afuanga wā lai o nanga i ane whai le tui mō mua. Ona e le mawhai o na talia le malango i lātou nei ngā luenga whaawai teimi, whapea fo i company ma ofisa o lo mō mai ei pepa whai ngā luenga mai whafo. Ona malanga atu se tasi ia avanoa a e le i whaatino ina o na tui pui pui e lua.
Ta ua le ausa, o lona winga, ana le ai inga i o ngā luenga whaawai teimi o lo whaana nau i nisi o le tātou o te noo, se mea manu, e le ano lava le to tele o i lantou ia le aunga ni atu o le malo ma le matanga luenga o le soifua malo loina, ia tui mo le malu pui pui o Samoa wao, mai le nei wha mai oti. O le whaai unga leo tala inisi o meo lo tutupu i Samoa, mo le nei asu tofi, wha soifoia. Toi whaatalo whātua le whaapuponga o telefona le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le aso. Ua whaasilisile le malo nisi o swinga fo of so sani mo le COVID-19 fuluiva e au fiei le lua se lauma le wha, tesi ma le tasi le miliona tā la. E langolango ai tangata i whaanono fo isia i o lātou lava a inga, tolu se lau miliona tā la mo le wha mag, e whaatau ini vai la au fo mo le COVID-19 fuluiva, ma whaatele ile avanua e mawai su enga, mo le virusi, le e vave lava o na maua le unga, po le rapid antigen testing, o se vaenga le COVID care fo o le malo, mo tangata lau tele, i lalo le whainga fo unata o le minsta mo le soifua malo loina Antrolito, o le to'atele lava o tangata ua whaamaoni le COVID-19 fuluiva, o le au lato mawaina le fisota inga tu sa o mai au nanga le soifua malo loina, i te tono le luas fulfai to la, o se fiso soani le support pack, i te tono le whaavalu i to la. Masiaki Masani, o le soifua malo loina, o le to'atele lava o tangata e maua le COVID, o le a leo ngaonga o lato waunga, mai le mo mia fo iona tausia i falema, peitai, e mo mia lava le whaamaonia, o tangata i e tausia i te tono o lato lava ainga, o lo mawaina le fiso soani, ma le lango, whaatase ma vaila au mo tonga fitinga, lato te mo mia ina, ma ia mautino foi, o lo saunga le mo uma, isi tangata o le ainga. Taluai suinga fo ta iala mo le COVID-19 fuluiva, o le ato o tele i tangata e whaanono fo esea i ainga pe a fie le virusi, ma ua ta wai le malo, e naunau lava ina ia mautinoa, e mau e tangata uma le lango lo mo mia ina, pe ano nofo fa esea, ma ia vaveo na toe manuia, na whaalia le minsta o le atina e ngawanga fisotai, ma ngā luenga Carmel Sepoloni, o le lua se lang ma le whaatesi ma le tasil miliona tala le u whaasilsila, o le amo wai le fisosoani ma le lango mo i tō malo, ua tala whenga iai, ia lango ma la tō ngā luenga whaatino e tali ai le whaamai. A whaiele suenga le tangata mo le COVID, o le atu ina atu iai whaamatalanga pe whaapewhio na ia mawaina le fisosoani, ma le lango mo le tausinga, pe a whaina te mo umiaina. A whaie whaamaoni le suenga le virusi, o le afsota i atu iai se tasia iloina o na mo umianga, ma o le anga lulu e fisota i ma le MST e ai, po o avaenga e mo umiaina mai paanga, o lo ngā lulu e ma le mata ngā luenga. O i se tūlanga le mautonu le vaenga whaupwhai le National, o na i se whaipula le vaenga whaupwhai, o wala au le taitai Judith Collins sina ia whaamawai, o le pōna whaasilisila i Collins le ave se ngā tofinga, sa tau aveina e Simon Bridges, o se tasina taitai le vaenga whaupwhai, taluai, o na wana saunuanga le tala veanga ina whaia i le luafis fulfitu, na li potia le One News, o ia whaamatalanga na whaia ilu molta mai tai whaipule, Jackie Dean, peitai, ele i whaatitau ia te ia whaamatalanga, o le whaaseana whaia le taimi, au avea Bill English ma taitai o le National, mai uina saunua Collins se whaapea, o matoa ato o toa le langolango le komiti whaatono peitai, ele o tutusa mawhina ngalo, o nisi o whaipule o lana vaenga whaupwhai, sa ta ua fo i ripoti, le ono iei o selu i e whaasanga le taitainga Collins i le tai awana le la, na ta ue Simon O'Connor, o se tasi o whaipule, ina ua taunu ul palamene an leila e whaape e tasi lawal tūlanga manino ia teia, ua te tau na whaamawai Judith Collins, na sauno Bridges, o le whai unga ua whaiel taitai, o so o sana ngā o inga lawa ina ia mawhaio na ia tū lai mai ei pēa i le tofinga taitai o le vaenga wha upwhai. Sa pasielo na whaitaunga muli le poana po le to la fono, o le asu i ai tuunga lo i ai le taimine mo le COVID-19 fuluiva o la pata inga po alert levels, a nga i le polokalame o traffic light system, na whaanati natio na ina le malo le pili mo le taliatu i le COVID-19 fuluiva mo tui pui, ma o le whaatanga i pisinisi,
ona whaamalo loa lātou tangata whaingaluenga le whaiani tui pui pui, e te tauna o atu la sotolo o te sema, ua mai atui pui pui mua o tangata whaingaluenga, ia au fia le whaatulanganga, po le polo inga mo le mai vaccine pass, po le whaamaoni ngai loai, ua mai atui pui pui, a ia o atu la susfulmalfito Januari, ua mai a umatui ta ilua, e manatu le vaenga whaia le national, e whaalilo lilo, ma ua whaanatinati fo ile whaingol to la fono, a o se manatu le act, e te le lava le taimi mo le malo e whaauia to waile pili wha ngā salonga māsani, se manu e te le avano e matua ilo le iai, na te ele vaenga whaia maori i le pili e whaapea, o se tū la fono sā wā o le a mawhatia i le mawhatanga o tangata e pito sili, o nei ni tūlanga la matia mai whaafita hauli. Sali potia na te tele le fonga fitalai o le maota Trevor Mallard i le mālo, o na o le whaanati na tingol to la fono peita ai, sa te tala lava le avano e whaapasi ai, le tū la fono. E to oiva mai le to o lima se lau tangata ni usila yanga vai le tui pui o le COVID-19 ua silia ma le taimi e te tauna whaiola tau tuilo na lua. E to sai ma whaamaunga le mantanga luenga o soifua maloloina. E to o fitus fulu limafe, lima se lau valu lima tangata. Po le tasitesi ma le valu pasene o le whaitaua o whaio tangata yanga vai le tui pui e le i whaia lava o la tau tuilo na lua. Lea usilia ma le ono vai aso, talo na mai au la tau tui mua e fua i whaamaunga le asolu sfultasi o Novema. E tolu sfulfitu pasene o i la tau wia, usilia ma le se fulu vai aso talo na mai au la tau tui mua. Na whaalia e whaitou wha mai pipisi, le tā ua tele mō tangata na toi fo i whaio la tau tui lo na lua. E iei nisi tangata i le ma whaio na whaio la tau tui lo na lua. Ona o mafua angatau i le soifua maloloina, pe whainga tā fo i ona maua avanua i whale mai, mo le tui pui. E mawhai o na o fia i lea whai numera. Tangata ua tu ua ni usila, po e na whai tui mua i atuno o i whafo, ma toi fo i mai ni usila, au le i whaio la tau tui lo na lua. O loo wha ngā solo pia ngā lue ngā pūle ngā whaafale mai, ma au nanga le soifua maloloina ina ia mauti noa, e anga i lātou i e whaio lātou tui lo na lua. Ta alonga, e ele talutununga o se tasina ta alu le blues au kilani, tino polu le ulinganga, e e nisi o tamale o le peleki ono suia tunu e ta alo i pia mai ale isi po la langi lumana inei, ono ole ua suia to la fono, e anga va ai tamata alo i awa isi atunu, na mai alpalo tali la kapia la langi ma ua whaatanga i tangata la kapi, e amata ona sui awa tunu e ta alo ai mai le tau sanga a sau, o tūlanga yanga wa aile tangata taalo, a le na whanau le atunuu, wa mana o sui yanga iai, pe iei fo isitasi o na mātua, po o mātua, sa whanau wai i le atunu, na whaali e adi sa vea ini taimi ua tuanai, e fia taalo mo sa mo i se aso o iluma, ma sa wha pisa o fo ilana lango, i se suinga i tō la fono, e anga wa aio na taalo mo i se atunu, na tā ue polu le ulinganga, o le awhainga tā monisi tā mo le o le pelekio na tā ofi, le fia tā alo i awa atunoo, sā tupunga mai ai. Inai masina utona i atu na tā ue ari sā vea, le maa losi o lona pitanga ya Samoa malananga nu, ma a mai o na whailo na sā mo le o le peleki, e ono avanoa mo le manu Samoa i le ipola langi o le lua fitu, na sā noa polu le ulinganga, e le tau mate ua pāti lima umayuni a Samoa, tonga mafiti i le aso, ona o le langona lea waiai, e pei lava ua siampini i le ipola langi. Tala fau ia malisi ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le awa uli. Fight on a pity leanga.
O lea ua luas fu mal tolu minute ua te aile I tu la e se fulu male lua. Ta foi le I tu la e tasi ona wha muta foi leo tātou whaasa longa I lunga le tātou tasi o ono tesi male tasi whamo I lunga le tātou le tio wha longa o whatalo whatu foi le tātou o tunu ne foi tu la o lea oli e manatu o lea foi o whea ngai mawai ainga o lea oli I o le tātou o tunu e le ngata I lātou whea ngai mga aruenga ia au I lātou foi ia I ta mam tina mātua I mauta malawa ma le tāpua inga ia leua tali sua mwhaita mawhtanga ia a o iei whainga malolonga le huli malole tawa tai malole whatotoa ia e manatu lava o lo solonga le lei fuafuanga ia matau mwhainga le tātou watunu ia e peifo I ona iei le niva I tau ma le tātoanga I atu I le whaamai ia matatoanga I atu e tāpena pena le fio mai o le pepe le krisimasi ia e se fo I le maeu le manaia mo le tapua inga ta māma tina tāpua ia o alo whaiva le whanau ia lātou tau mawhainga ni lātou whailonga whai o le tausanga ia e po hati ngā o ani mea whainga tā ia ai peia e sua malia mea uma I le tofo ia ina ua patipatia fo I le fo I lea le whataunu ina ma le manuia o le wha moe moe po si tau mawhainga sa alo whaiva iei ia le whanau ia pe o langona wha matua na ia pe foi ona tātou whalongolongo foi pokalame o te atu ia nisi foi o ta mali o le atunu ua lewa na doa on tautua ia awa ia le tātou community tangata Samoa le nei atunu ia e le umwhai lava le tuuna o le tūlanga o le olanga o aoina ia e foi lea ia au le nā olanga o aoina ia o lo o iai ma le tapua inga mātua I tu atu o lo o tu I pele muli panga ma te talo ia so uma I le atua ina ia whaataunu ina mea uma fuafuanga wai leise mea e whaingatā I lumo le atua wapo a whai tāma whaingatā ia tātou e iso fo I tātou manatu isi taimi mō tātou langona ia on tau sau leo solomuri ai peitai ia o le tatalo lava le ro matua ma le toi ina la e nofo ale whale ma e pōpō ali mai lungo le nofoa ma whapeane le atua alofa I lau whanau ia soani ro lātou tau mwhai vai e whape nāli tapua inga e musu e tumu musu al toi ina ma le lo matua ia nisi fo I taimi e tala noa ai la ua ma whape atu e po a maisi o a fine au se ua tali fo I po a mai po yeisana ia pe o tūlanga whape na ia ai ina ua whataunu ina la le wha moe moe ia ina la le e tupu wai le ngono al fia le tio fo I le tala ia fe po mala na tapua inga e pe o na masani ele atunu patipatita o toal toi ina ia o alo le atali e tau le amouta e tau le amotai ia malito aso lava na sisi ia nei ia lapa o malo ua I le tau sinionga ua manu malo le tama fai mai lo le tala ia momoli le ia I lapa o malo I le meo lo tāpua I mai lo tama ia e whapena le au maasani e lau fai launga le teimi nei ia e whapena e whetau I le lei ma le au tau ino le whanau ia le tātou te tāpua ia le nei fo I vai tau le tau sanga manuia le aloa tō whanau ia o onga ia manuia fo ia le tapua inga nei tātou mātua a si whasi silanga tā ua le nei ia ua lava le longolongo puia li o tātou atunuu ia oi vahenga pe ona ia tapenanga soifua maloroina whasi silanga le tapenaina o ainga e kalesia maftanga whapea foi le lautele o le atunuu Samoa po o tangata atu motu I Wellington e Aotearoa mātou te whaaturo watu I upa ia lasi Samoa I lau whaafofonga o le a whaasavalia fo ini te whaatala noanga po o whanutanga o mata upu I tau I lau tā penanga tau I lau tā pena ne ia sialo a inga a o lou si o manga I le whaamai o le COVID ia po le Delta o le a whaia nei whanutanga I le ngangana Samoa e mātou te wala awa tuai ma le whaaloalo tele ina ia tātou pulu lima whaatasi tā pena inga po tā penanga o soufina ngalo po ni o mātou manatu awale puipuia o tātou ainga mai whaamai o lo pesia mono a fiaise o tātou nofo soifua le lei ile nei vai tau. O mea o le a whaatala noa ina e au fiai a unga o le whaamai me fai pe a maua se tasi o le ainga i le whaamai whaapei o le tausi e sea, le isolation, ia ma puipuia i le pepesi atu o le whaamai. E maua fo i le fisosoani mo le whaia ia po le lomiina ia o lo tui ia po le certificate foi le tau le vaccination na certificate o le fonotanga mua o le ausuia lea i le Yesu le tupu
le Ioane Vito Center, le 15 Feckerson Street in Newtown, i le aso to'ona i aso 25 Novema, lua afe 25 i le iwa i le taiao, e o atu i le whā, i le afo le whā, i le afi. O nei tā penanga o lo tuu whātasia e le whānaputonga, o whaasino manga ma tupuanga po le whatu, ia ma le Family Center i le Lower Heart. Lango ina lea e le District Health Board, Heart Valley and Capital and Coast, le DHP, ia ma le Ministry of Pacific People, le MPP, ia afio mai, ia matala mai a au, all welcome. Ia o vaenga nei e te tau fo'i o na manino i el tātou atanu, a whai te fia mana mia se fsoswania i lātou nei, ia ua fo'i le lomi ina mai o lau pasi fo'i lea o lau tui pui. Ia ua fo'i le traffic lights le la alo tu i tātou po mori, ia mana tua ave i ei lau NHI number le nao le whale mai. NHI number le whale mai. So sau appointment tapo se tusi a mai el fo mai a te oe. O lo iei lunga le NHI number le nā oe. O le numela la nai mana o mia. Ia whaatasi ei ma se whaamauninga o lo passportus for lau. Ia whaapea fo i ma le kopi o lo laisene. O se vaenga nai lua. Ia e mana ia ave whai loa atu ai o oe lavo le tangata anu New Zealand. O lo tus for lau. Ia po o lo driver's license. Ia malesi vaenga tā ua lea. Ia e ta pena lava i oela o count. E le mawhai o na whaonga ina le email ia lisi tangata. E sa mātala noa toi matūfue, sa ta mo whai le tai au ina ia whai oele le emaili. Ia e pe whai fo i lau emaili ave whai e le mawhai o na wha maoni a wha pena. E le mawhai o na whaonga ina e la utamapo o la utina le emaili au. Lona winga o le ngaruenga tātou whanau. O le tāpena le leo lau emaili le stala le lele emaili aru i lalo le ingol toi ina ma le lo matua. Ia ona whai e ilora ia lea e ona o le tūlanga foi lea. Ina ia send sa o mai ale link lea nga ia te oe. E iloa oe lava lea e ona wha maunga nei. Ia oane i avea le link le email ia lesi. A rea sa o iau wha maunga wai tele le au tau wha ava lea. Ia ma le au mata popoto i mea wha lele lei. Ia e sa iri e la tau o tātou ti teos. Ia tātou wha maunga. Ia e sili al tāpen pena. Ia e sili fo i le puipuia. I lolo tong fitia. Sai nia le nei wha silsilanga, e le sunga ia tau vao, na le soni, ia o siunga o whao, masoe, ia mo fatu, ia le Family Center, ma le Heart Valley THP, ma le Capital Coast THP, ma le Ministry of Pacific Peoples. Ia, o si wharinga le nā, wai nei fontanga nā, ia tātou tunu o anga iai, ia pe a whai e iai lawa se vaenga e fia mana mai ia ona maua i leo whamamanga leo ngale nā o la tau ia o le whamana malama le leo tātou mo ta upu whapea ia whaua o tātou tātou whiawhianga sui whiwhiloi le pa ia mana malo tātou tanuto e luas fumaleiva minute ona tā leo le tūlai tasi. Tele i tua Wa nei toi upu e fia fai atu Si o ua tali O le alofa ia te wilo fatu Tuaina o nei Tusi I lolo to mafusi lolo Fusi I o lima Wane inga lolo umativa See
tua mai lo ai. Daro pesele na mai a kini ai I male tātou pese aua ne I ngalo amatanga iti lono winga
ia le nā lava ua whaamanatu mai ai ia le tāpua inga na whaia nei ta mama nei tina. Awana i ngalo mai le whale o patu patu na moe ai ia le lolo e whaalai le aso tai au ma le aso atoa e whaifangu e whaatau e tutongi ai le pili ia o nei i ngā ruenga nā na whai e tātou mātua ia manai tua ua ma ua ta oto mai tia sa i le latou ngā luenga sa whaia mo tātou ia leo o tātou ai tātou o mai le nei atunu o mātango fie o tātou wa ai le mauarurunga o whale te tele fe i lafi so se mea ia o tutupu ane fo i tātou whanau o manuia tātou whanau ona o le tatalo ma le ngā luenga lea tātou mātua leo ta oto mai i tia sa ma le latou tāpo inga sa whaia a le manuia ai ana whanau e manuia whanau ma whanau ala tau whanau ma tangata e tupunga mai ai ia leo tātou wa ai le nei vai tau ua tele ata maiti ata mamai o le tātou o tunu ia o leo ua o aso la ia pe sa se tamaititi o na maua se degree le universite ia pe a maua fo i le master o le si tamaititi o ka se wha amu ia le nuu ma le afioanga ia le teimile nei ia e le wha pe nama se laina le tapu inga nei o tātou mātua ia o peo se whaata alonga i vai ta maiti di teimile nei o le ango tālu ta maiti tia o ngā o te le tutongi o maua mai i le ngaruenga ia o le ale o ai i nāwha i longa te tele le teimile nei ia ua whaingo fie fo i tūlanga e peo na iai a wala e whaia ia o onga ma le teknolosi teimile nei ai wha mai o whea sa a mata mai na a mata mai lava i le whale o tau patu patu ia e momoe lunga o le pola vai e le eise whala po se papalau whala ia e whape na e māsa e saile ta i namu e fono i lau uru pe a pūpūli ta i namu vai ane le whaafonga le atanu ia ono le tau a puti lava o tātou ia awane ia whaina tātou le whamai e pe ona iei lale delta le variants leo tātou iei nei ua o tātou a fia i lava ia ai whape nani lu tau tātou iei nei vai tau o le tau sanga leo tātou sāwali vali mai i le whai unga o novema mā lo le malanga manuia mā lo le tau a tai ia malo fo il fatto toa o ila to fere mga luenga malo le on sai ia manatua ia tato nga luenga ia elim faina tu ua wa ina ia ole alanga manuia le na o lo o tato te talo pe le tua se fa manuianga ia o tato nga luenga na ala mai ai te le tutongi ia mai le on fa so le tina ia awa lava ia le fa nau ma tongi no pile le fa nau ia malo nga lue tato pese le nei fai mai tamo sipso ia fika mai le pese ia ma fika mai am tātou nei a ori manuia le whenga i mga aruenga. O lea o toe lua se furu male minute o na tā lea o le itu laitas. Musika Samoa, eke faa pele pele. Fae fai, pika faa epa musele. Shai kai, iwa yai, sip so with the flow. Lewa fai, sau yai. Sila coming a man, Peter with the paper. Roll it up, yo, come smoke and dance. Patula musika sole. Fae fao, fika se fa mole mole. Roma ele me wa fai, lewa faa e fai. Kula i mai se masta kukumai ma au mai. Hands up, get your hands up. Get your hands up, get your hands up. Hands up, get your hands up. Shit so pass me the mic, and Shy Guy turn it up one time. My rhyme is from the mind, I wanna get high like a cop with good trees from Ben by. My eyes are red bright and shorty, she so fly. We just chillin' like a villain without the killing. Sip so can you feel it low? Get still spinning, we ain't trippin'. Cause dipping like show enough, puff some good stuff. I hope you ready for us. Ain't no records coming tough, y'all ain't had enough. Still some more style, you heard it like wow. Me, I just smile. In the meanwhile, well, they all got power, cool, couple of mama wow, and I'm out.
posa, whatever the bow, ever go oh, so sip back in the game, homie, one more time. Been gone for a minute, but I'm back to shine. Kamai posa, whatever the bow, ever go oh, so sip back in the game, homie, one more time. Been gone for a minute, but I'm back to shine. From February to January, we do whatever necessary for you to get into it. Move to it, groove to it, dance to the music. Baby, just lose it. Tell me, can you do it? It ain't nothing to it. All you gotta do is just go with the flow to the sounds of Sip So. Break it down low, touch your knees, then your toes. Bring it up slow, back that ass up, girl. Let me grind it for show. Hands up, get your hands up, get your hands up, get your hands up, hands up, get your hands up, get your hands up. Like posa, whatever the bow, ever go oh, so sip so. Back in the game, homie, one more time. Be gone for a minute, but I'm back to shine. Like posa, whatever the bow, ever go oh, so sip so. Back in the game, homie, one more time. Be gone for a minute, but I'm back to shine. Hands up, get your hands up, get your hands up, get your hands up, hands up, get your hands up, get your hands up. Kamai the basic beat again, if I didn't shoot and so felle ile au fai bese. Ele kan fa se ai fia ai ispan gege. Tātou pese na mai a Sip So mal tātou pese na le fika mai le pese ia e waro whatu e foi mo i nātou umana waro whea ngai mga rue ngai tono company ia peo tama ia Jake wha pia Jake au waa wha pia foi fuyono wha pia foi ia le tamo soani ia oe tamo foi o Paradise wha solo wha pia foi le au whai ngā rue ngai nai kentala ia waro whatu foi le sunga ia se fo mo le au whai ngā rue ngai tātou Rizine ia me se foi le sunga ia oka lango lango me se foi tama o manu lango lango mai i ma setone ia ma le au vaenga na sunga ia Tommy Fanonga ma le ainga ina i ma setone o lo mafuta mai ia ma lo le tau ata ia me se foi le sunga ia lave ma le au whinga ruenga i nai Mirama ia tamo ti chei kin malu ma le lato foi au whinga ruenga malo la verta watai o lato uma lava lo mau mai tātou whaasara launga. Ia, me se foi au wari whale o le au vaenga lea e whatutua scaffolds ma whatanai so se whatwhingarua. Sole, se maloa li le tino malolosi. Ia, me se foi ia o le au kamuta, o le au palama. Ia, mai lato umalawa lo whaingalue ngai whafo. Ia, malo lava le ngalulue. O lea ua toe se furu ma le 5 minute ona tā lea o le tū lai. Tasi, ia tā le tū lai tasi mai a tātou whaasalaunga. Ia le pesa le nei ia walofa toi mo o tō uma le tamala nei ia whai mai la o peipi te wila. Ia o le tamaitai te wila ia e walofa toi mo o tō uma lava whai ngoa o mātou mana mea ia te wila nea ouri. Aso ua tua na ia tu le mafutanga mafana a oe mau baby te wila oa mai oe talo fai le faa moe moe le tinga o le alofa e a moe so uma salo salo sei fai mai oa o e ale konai aue musu e inofu ele fia ai. Yeah. Well, baby, my moon, my sunshine in the sky. The music in my song and the words of my rhymes. Hope we're doing fine while I'm struggling in this life. And trust me, baby girl, that I ain't saying no lies. You are my one and only and the lady of my dreams. You miss me like I missed you too, but it's just the way it is. Your tears and your kisses that I can't forget. The way you looked into my eyes the first time we met. Honey, love baby, o ua kasi o lo unga waku ia falling e makalasi a soma ele mapaiolo ukai mapofo waku baby lo alo fasau kolasi kaurelele se mo le mapai fo ise ai vai me se lo malule a ele pomai e ku fa po e bangan mapukanga safai e usua yo la upese lo fia ba ai te wila o mai oe talo fai le fa a mai oe le tinga o le alofa e a moe
So tell me how's it gonna be, ain't it? Cause lately I've been thinking, for reals I never been in a relationship. They got me twisted, my soul uplifted, more like love at first sight. That smile you gave up when I left my 2 eyes on ya. Hoping you was gonna be the one to fulfill my every dreams. This lust in me, yeah, ain't it how I'm feeling that strong. Chemistry's running through my blood veins, wishing they'll flow dipper, thicker than water. Ain't I'm here to stay. Sometimes I see you think I'm a bit dumb. Please try and understand my plans. I'm just a thug who's so thugging for true love. Still yet ups and downs, but I'ma stay strong. So tell me how's it gonna be, baby, ain't it, or I'll be forever lost in your arms. Baby, Taro pesele na maya master soni male pesele na te wila wata fiva ai. Ia ai fai mai fo ile tato pesele a mai le tamalea o vai papa ma le tato pesele tap span fai mai. Aua ne imita mita se tasi ilona marosi. Le to e valu minute ona ta leo le itu lai tasi. Ta le itu lai tasi ona faa umat fo ileo le tato faa salalunga ilunga le tato Facebook a I lunga o le tato le tio le tasi ono te simale tasi wha mo ia e wha wau pēr tato wha salalaunga se ia pa ia le tūla e lua i le nei auri. Wha talo wha tua ia langi ia Erika Maoe, wha ftai ia le awai mai ia langi sa fotu wha pēr fo i teo teo talata ina ia manuiari le nei aso ia teo tau ia me se fo i la vina le tato pasi wha pēr fo ia tā vita lio o lo ma futa mai ma siva mai ia fa pe foi ia line foto o lo mafuta mai tato Facebook a mai se ilunga tato YouTube tau tu na tato YouTube fa mole paule o la so swani momento o le tu ia le upule na subscribe si lunga tato YouTube subscribe mai la ia le fa la wilo tato le jo ia tato pesele nei e tai natu ma lo fatu mo ave pasi u malama ave taxis shuttles fa pe foi ka ko couriers ia la tau o lo matua tau tu ina tato tunu ia I lunga ai mai se foi tato o foi ngaluenga le train station ia o lo ye tato train la tau o lo nafa ma le vaenga ia e fatalo fatu nei teimi ia ma o lo fatu tato pese nei fa mai aua e te mitamita I lo malosi no fo fa ftai le e o te mitamita lo malosi Awane I tamita setasi ilona malosi Ai ngalo ai o le whaafetai Ia mabe o na whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali ua le maane ingota le whangatai A mele tamau ai nai tupe tele Wa ele mana tumai ai Isi o samale ai na pe
vabe ona whaafoki I lena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali ua lewa ane ingo Toile whangatai Pe e te taamiloi tu e whao Ke lope Awana ingalo o lau telefoni Mili mai whaamole mole Le ai o se manu e lele e tau I le langi Na ole mawasina e lele mawaluma Ai tali lana sua I le sani Awane I mita se tasi ilo na malosi Ai ngalo ai o le whaafetai Ia vabe o na whaafoki I lena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali ua lewa ane ingo Toile whangatai Boko le alaba o le boto Ia te oe Le tala le tusi o le vale inunga Umalo wha moe moe So ani I le ua mana o mia I felo fani tato Mama wale o la fia fia O ane I mita se tasi ilo na malosi Ai ngalo ai o le whaafetai Ia vabe o na whaafoki I lena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali ua lewa ane ingo Toile whangatai Mita se tasi ilo na malosi Ai ngalo ai o le whaafetai Ia vabe o na whaafoki I lena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali ua lewa ane ingo Toile whangatai O ane mita se tasi ilo na malosi Ai ngalo ai o le whaafetai Taro vesele nā mai a vai papa ma le tap span ma tātou whawhiawhianga whai mai aua ne mita se tasi lo na malosi ai a mā whau le lei le tūlanga e peona I le malosi ma whau ngā le lei le malosi a ia whātaro whatu e lato uma ia o lo mwhai o na whaafonga mai lungo le ala te le vavave le teimi ma tāwanga e atu foi a wā foi le toe awina mai o whanau ia mā lo lava le ngaru rue mā lo foi ia o tautiu te whai a meise nei tina ia o lo nafa matiu te ma ngā luenga tau I le ainga. Ia, malo, o te tonu o le fwoi o te 3 minute o na tāleo li tūlai tasi, ia vatu fwoi le malupu enga le pa i o le tātou o tunu o I la tau o lo whaungaina mai le tātou le ti o le tasi o ono te simali tasi wha mo, ia manatu o le o wha umai fwoi I le tātou le ti o le toi 3 minute, ia ai mātou te wha malulu atu a whai fwoi ua le tau la ulu I sa autou whaafonga sa mātou tala po se mātou wanga fo I le nei aso ia mātou talo atu ia whaamangalo sa mātou whaale tonu ia ai mātou te fia tau tua pea I le pa ia malo le tātou o tunu tātou toi whetapa I le aso a tai au I le lofa maleanga leo le atua tai atu so I fua ma sa mātou wola I le itu lai fitu di tai au e tātou e amatalia fo I tātou whaasalonga lunga Samoa Capital Radio Port si ufonga le lau mua I le itu lai fitu anga I le itu la e lima I le tai au I le afiafi ia e manatua ia olo mātou awina mai fo I tu langa o tātou whainga palota I le aso a tai au ia ua fo I le nofu sila fia o le tātou o tunu peona ia I Samoa ia mo le teminei ia whaatou whaasoi fua nei o tātou mātua ia olo I lunga o le tātou leitio le teminei ia mo le tātou Facebook e ise teimi ia ona toi awina atu leo le tātou whaatantanoanga ma le tātou fo mai fo I lea ia le sa whaatantanoa mai tātou whaasayanisi ia les fo mai al whaasayanisi ia o I lātou wa matua I le leilo lātou tomai I le suenga o mea o nā tūro le fōfuanga ma le siusio manga ia le nta ua I le tātou la au fo I leo le matalafi
ia le whaongaina I vai te māmatina ia o le ala a whatatal noa mai se taimi nei ia toi a wina toi tātou por kalame nai li tūlai lua ia ua fo le toi nofu silfio le tātou tunu ia wha au tātou pespesenga whai mai tama leo Mr. T ia aua le popole ai lue mai pespesenga mai pa i o le tātou tunu o roi lungo ala tere vavili taimi le nei. Fayo senga ngana ya mionga ale au tupulana Wa maua ile lanu olele ayu se manu fa alo tumawanga Esa o aile upu ale isi toya ina umalava ile tufa sisila E amata ile pese fa ai ule kalepe o tele lo ai e ana le fale ese Sole uso awale au fa basi ngai bai kai sa sa foi male au mama I fale mai ale au kole male au ia pangi bika mai beats ai pala lanka ye ba ai ole au afakasi siba mai ai ole au silangi lue be bakali kali yanga ile langi bele nei mai au pese ile ea back is the pisa ai fa ka fe ba fulo lo ko ngai ele ile au fai pese pese fa fe sole master au fa au fika maua la ba fe ai ma fai fale lei yeah sole uso awale But homie, now it's time, turn it to your last switch. You try to shove, hook, you try to down my skill. Believe me, homie, I'ma make you lyrically. You try to bust your rhymes. Be sure a nigga know how to vibe. Be sure a nigga messing with the white guys. Can't run till it up, nigga, ain't guys. Better plug in your earphones, nigga, I'ma sap ya. On mistake, I'ma get ya. Messing with the wild people, messing with T-Clan. Homie, I'ma call you a bubblegum rapper. My flow sound dope. Niggas out the country always talking about blows. This year, nigga, ain't no joke. Rhyme, sipping on Hennessy and Coke. Ia malo whaftai mari ia before yana whailo atu I le taimi o tea ia le il tato malo whaalonongia leo le a whaatasi mai lea ua maua lewa noe whaatala noa ai ia e lewa mal whaalo ala tele mātou te whaatalo whaatu ai I lau sunga mā sui sui on mali atoa Dr. CCA Moli Mau Samsoni malo soifua Malo, ana malo Mari, fatala fatu po ile mamalu o Samoa lo o mau I New Zealand ia ma Wellington en po lo o ma mayona ma maile nei fatalanga. Malo so fo ma malo lange ma. Malo faftai ia ole a faia ia lo swafale o Dr. CCA ia lau sunga ia ona le wala wilo ai oi ia I lau suswenga fasai ni si foi ia leile vatu pele nei taimi ia twatu tupe I lau sunga ia se e whailoa foi ia lo tangata ia po na yotua a foi ia wafio anga foi lo e au mauai ia awala vane no fsila fio tatu au fafonga lau fionga o lau sunga se nei uli
Aftai ana. Ia, mole sila fio sa to whaafonga ni tula le aso o lo ingoa o CSA, ia ko o CSA whaapupu. O te sau mai sale moa, le umwenga tuai ma huli mauta. Ia, o lo tina sale moa, ia o lo tamau le umwenga tuai ma na huli mauta. Na owa o ngai le Afia Primary ma alifa. Whaasolo tuai le Coliseo Samoa, ia o le Foundation i le University of Samoa. Sa whamanuiaina o te skolasipi o te o ngai Australia mo tausanga i ono. Ia ina wafa i wina malmanuia o aonga, sa tue taliu mai i Samoa, ia maamasai loa le o la whaingaluenga ma le o la tautua i a Samoa e tawala le whalapotopotonga o suenga whaasainisi a Samoa, ia tausanga le aluaf ma le iwa. Ia ona toe whaawau le o le o aonga i ni usila i se tasi fo i o avanoa whaaskolasipi, ia na amasai loa te putolu. Whaewina ia o aonga i le duata skuluono, ia tue whaawau e fo ilo whaingaluenga i le straw. Te ia o mai lava teni nei. Ia o lo tangata whatau waa, ia o whaile a inga o te o tōlua o tūlua samasoni, ia ma o tōlua ma whanau, ia ma te tautua le au lotu leo le whakatai sale moa. Ia o te whamtalanga pōpū le na ilo nei tangata whatau waa. Ma alofa aftai ia i lau sunga se e lema ngō le wuli. O le ua tele i tātou fu i tanu o tātou tunu nei New Zealand ma tunu ma mau le ua mai tau masila fia lau tangata i tūlanga fo au susu e ngai asa lua ngā lue ma se tasi fo i o tamaitai fo i tonu ngā luenga whaasai nisi. I le mtau pulea le scientific research i le mtau pulea o le matalafi e po le la au lea tātou lo o whaongai nei Samoa. E mania i le whaafonga me o tātou tunu e mesi tupulanga talavui e whaafonga mai. Olfasili mua e winatu, what was your dream from the beginning and why did you become a scientist? Ia wai e ta toi o ma fau fo ile pia pe aise ana e anga i fo ile matata o le scientisi ia ona fo e tulanga fo ile ma sanina anga i tangata i le matata ia pole fo i toenga anga luenga. Yeah, why did you go towards becoming a scientist? Okay, whaafai mari mole whaafsili. In our time, o lai titi. Sa o tiltilo lava lo tina, i o lo tina e whaia o. Ia sa o fia whaia o ngai foia o lai titi. Ai peita ina o mai leo langa wa o ina, whaasolo mai lava le iei, a nga i atuna i le Coliseo Samoa. Sa iai o whaia o nga o le whaasai disi sa iai. Peila o la uai sa amasa o na whaafai na mai lo interest i le misa o pule o le science. Sa iai lava lai lo mawhau malo mana tunatu tametitia o nga patentitia o nga ilea taimi. Ole science, there's a chance that you can discover something new and you're always learning something new as you go through science. So there's always potential for discovery and for learning new things. And so I felt that taking science will never get boring. You know, e level me forward it's no learning my lea so it's nga lue ai ia tai pe ole mafuanga le na sa ofia fie lava avele le fasaini ol fie mala matili le sio manga ia maonga ese sio manga ia tato Malo whaftai I lau sunga CCA. Pe ole mai tau watu e manai a tele matango fie maulununga o whailonga lea sa whamaniaina I fo ilo o langa a onga. Ia se e whamatala pe whaisau sau noanga fo I lea whatatau fo I inisio whailonga ia pe o lau PhD lea sa whamaniaina I oe I ni tausanga o tuanai. Whaftai lava mole Vasili ana. O tupu mai tono maso ainga, and like I mentioned earlier, o lo tina whaia onga. Sa ua lava tono maso ainga ia le education. So my parents drilled into us as children that education is very important. So maso fela mai foila maso la tisa maso fata waina lava ia le onga ia maleola o oina. Sai pelo ole tulanga le sa o masa mai lava I le bachelor study ma o nga I mai I le vote se o failonga fa ale awa onga. Sa o e mai lava ina ia mawa se sa o PhD. Ia ma ole tulanga foila na sa tampa iai ma ole tulanga le ole patawa ino le onga ele o se aim pele le fa na o tampa iai ina ua o matua mawhailo ainga o le aim lava na amasa mai o le titi
And it's something that I think it's very important to start from a young age. Wa ole o tulanga le ia no fasko tipi iteni pata wa lava ia le leo o makata me tia o nga ola iti mai so o tato ia nei Samoa ia mo tato ia ainga ausang tato tele nga fatia ia pilia o nga ma a university tele ia snu ia fasko. So the only chance for us to get higher level education is to get scholarships, and for us to get scholarships we have to get really good grades right from the start of our educational journey. So ole tulanga na ile samafai ai I failonga se wa ai nei ile langa wa wina ma lo fa tai ole ma nei ole tulanga le e sa no ai ya la sunga se tulanga fo le a onga marta wa onga mo o fo I te mina o e ole tup po mai fo sa e va ai fo I shu tina ile tulanga fo ile o yol fa ya onga ya masa se awanga fo ile e to una ye o anga isi tulanga mata o puni ai sa ye se tangata fo ile pin tangata sa le langolangoina o e ile to nga mata o pule sa e anga ye. Did anyone disagree with what you're doing in terms of heading towards science? Wai tangata fo ye ese por fa loia fa fo mai. But was there anyone who was in disagreement with you in terms of going in towards science? Thank you for the question, Murray. I think I was very fortunate in my educational journey. I received a lot of support, not only from within my own family, but from around me, not only within the schools that I was going through, but also through the sponsorships that I was receiving in terms of scholarships. If anything, they were pushing for women to be in science, and they were pushing for science education as well. So there's a lot of support for me as I was going through the system of getting scholarships and learning and taking on science as a career pathway. Ma lo fa tai la so se e ia tato la vatun fa sili fo ile la so enga winga fo I la so enga le la o le matalafi ia po o ana fia na matali ai la so enga po la research ile matalafi leave ia pe se fo na fa Sofia o e filia le la au Samoa e fai ai la so enga. Okay. Pasai mole fisili ana ole enga le la matalafi na masamale dua se soli. Le taimile ana amasaila u pe faile Victoria University. Ai ole amatanga la vala so wi ole polo ke ti male tau amasaino o enga. Ole tulanga le sa fa awala ma una ia malo si mai fainga malo sai fo ile taimi. Ile lato na ta ingala le e tau ona sa ika ila va scientific Samoa. Ia su enga winga I puna o fa na sura Samoa. Ia ai me se su enga fa o ngai la pa po fa le nga nu for ole traditional knowledge. Asa so traditional healers. Ina ia ensure I maintain lava more Samoa. Ia beneficios su enga ia fa sino mai. Ile amatanga la su enga eskusasi ia la au ta awina mai Samoa nei. Ia sama songa lu fa sa se fo imasaula sea ia ai mai sele au sanga luenga le matanga luenga o si ombanga ma puna o fa na sura se te yola so ia sa ele so mai le identify na le ola au sa ola e fa onga ta la sea mo la so vai po ia sa ta pena la au ia ma shift patu ia le suo la au or the leaf tube ia ma fa sina lo so enga le university na Victoria. Ma isu ngai sa fatinoina. Sa o mai tawi na ile ma losi o le leaf juice o le lau masalasi. It's a te ia mai tono o potu esu e. So inside the laboratory, the masalasi leaf juice was the most potent leaf juice that I had. Ile tape na la le ia mai tono le laboratory. Le la sa o soiloi na tili e do pe fa festea ona sa te ele masalasi ia siama. Ma fala tele nai fo ile le do mal malama e winga le masalaki malona ona malo fa tai e to lua ia sa lua fa ngai o ia nei su enga ma le sa ma failona publish lua research le o la se tulanga fo ile fa tulanga ino le ole research ia ona fa ngai o fo ile tulanga fo ile ole tusia o lua
o le lua matau po le theory lua mau mai le susuenga ni. How was the process of researching, coming into publishing it? Pe sa to luanga I tua I nuu ia maainga ma whafasilingi ai fo I le la to tulanga o le ni matau pupo le ni lau o le matalafi. Kafsalava mole Philly Murray. So Helen and I went through Victoria University together as PhD students. Oa ula sa faila upepa focus ala masalasi tono ole biology lab. Au Helen ola ma specialty ole chemistry. So ina uwafai wina la school city ma uwafai wina la suenga. Sa tilenga duenga sa fasino tulanga la leo sa biology. Ole malama anga lea pe fa ona o ngale masalasi mole treating o fama ese. Ai ile tulanga la sa chemistry ile itele sa ngal benga sa fasino ile tule ole baanga tono la na sa join my ai Helen tono ole master research team. Ole ngal benga la Helen sa fasino ole lo le po a tono ye tu ai nga vai la au. Ole ito tono ole lau masalasi. Leo lo o mafai ona kape ai siama ai ira tulanga la le publishing o maso research so se tu ai nga scientist lava fasino ye tu ai nga so nga fasia ole sini au tu lava ia publish ia maso so nga is a journal le ole tulanga le ala lo ai le ato nga nga le sa fasino ma esal tonu wina I foi ia results ia Samoa mai so nga ai mai le amasanga lava o maso suenga sa maso ngal due fatasi lava ma saula sia Samoa nei. So like I mentioned earlier, when I went out to collect my plant material, sa fatasa noa lava I saula sia ia. O lau masalasi la sa wina. Sa au mai lunga le maunga vai le sila masalasi, ai au mai isale moa le sila masalasi. Ia o sale moa la o masani le ia la matola se na ia sale moa ia male ai ngani sa o mai ai o lau masala ma lo faftai la sunga se wa fia la sale I mole le ma futa mai tatu po kalame ai la sunga o ani fafita uli foi le pe le mai tau watu le to luana I walo ia ela iti foi ia ai po ani fafita uli what are some challenges foi le na lua fafiangai ia o fiangai foi o ema o onga linga tailea o fiangai o ema fanga soloina o lau suenga Failava ana mole fafili tulanga la le ai challenges so I'm going to talk about two challenges. One challenge was a personal challenge for me, and the other one was a challenge experienced during my research journey. Right. Ole challenge momola challenge so this was a personal challenge for me. Ole ko sipile na o mawaina ole alauni is a force ele tanga te tota. I know what we New Zealand it was me, my husband, and my young daughter at the time. So this was technically an allowance that was supposed to fund one person was now funding 2.5 people. So that was a major challenge for me is trying to budget and ensure that I can provide for my family while at the same time still be able to deliver on my research. I tulanga na lia sa famanuina telema ua masiuto lua ia ma la dosa po I le baitaini ona ole lango ma ainga sa masono fatasiai I Wellington in Porua. So we had really strong family support for us during that time. So every year for ele tua ono no fole tua ya mato male awina mai o ainga ma tanga sa ma tu te ma sani it's just funny for ya ma wai ile vai tiny. In terms of challenges related to my research, masalo ole lu itau tele lava sai yai ole masal salonga le ai sitaula sia papiele mana oe pala widoa la so vai po e la pata saula sia e aputi la vai le la so mai mala la so sia mala so la aula fa nga ole lu itaula le na lo tsa sono lo tsa ave mai pe ni nei ona o tulanga le wai yai wa amasa ona yai sa so po mata so la au e nga vai fa sa mo sa wa ina le lo ma mo wa ona tulanga la le o yai se wala e sa mau wai ele ko sa fati tole a ta tu la se
So that's a challenge that I think was realized during my research, and it's something that we're currently working on to try and rectify. If so soani po ia taso taula sea ina ia mawhai ona whaawawa i sea, ma record lo laso to mai whapitole ina ia mawhai ona benefite taso tupulanga lalavao. Ma lo whaatai o le mana i o tūlanga lea ua e saunoa ai mawhai loa lu i tau nei po challenges nei. A wai le ia se kaluenga i le ini lu i tau. Ia ma lo fu ia i le tūlanga fu i leo le challenge mua. There was a way, a solution to rectify this, to support you in order to get through your schooling. A le tūlanga la lea le vaenga lona lua. Ia e se fu i le mana i o le lu i tau. I tūlanga fu i lea i nei tau la sia nei wai mo ia i le i o le temi fu i le wa amata ona ma whai ona te tala ato mai le lātou i loa masila fia i tūlanga o tātou la au nei Samoa. Ia e au ngā mō susuenga whapene. Au le fesili atu o te mini. Leo mai alua susuenga. You've completed your research, you've published it. What was the most important finding for you from your research? O le a se vaenga o le nei susuenga na e mawina o se te lese au ngā mō oe mai in all the research you've facilitated from le moni. Yeah. Thank you for the question, Murray. I think the key thing for me from this research was that here we have robust scientific research supporting traditional knowledge from Samoa. So, o tulanga ti sa wale mo ua whao ngā le whaasaya nisi e lango e nai le posto whaasau la sea Samoa. E moni ua le vona sila fia tau la sea le ngā masala. Ai mole whaatali tonu ino tangasa i le tonu ia i leo ngā o vai Samoa. Lea ua tali mai ia suenga whaasaya nisi. O lo te le leo ngā o lo i le lau masala. So, in going forward, this suggests that there's potential for more research and more discoveries to be made from Samoan traditional medicine. Lo whaftai lau songa se e mana ia tele ia pe ona whailo atu wa lewa ona whaifa asoa mātou i nei New Zealand. Talu lava ona Altamaila research ia na matamai lava ona whaile wha asoa fo ilia. Tala fo ilawa noa e tala mai whinangano le atu nuu. Mai toa tele lātou sa langolango ina fo i ma fia e launga luenga. Ia ona wa lewa fo i ona ia ua whawhiola mai seitulo ia fo mai tātou sa moa ia i lau la au ia. Ai od fisili, o le ala, what's the take-home message of this research? O le a se whi auta ua mō tangata, ia po o mātou fo i tātou uma, e au ngā na maua mai i lau suesuenga. Whaftai ana, mō au lava ia, o le whi auta ua mai le suesuenga, o le whaamausali le, o le sila fia wa tātou tau la sia. Ma una ia suesuenga i tātou la au fofo, ai mai se le tele ma le anoa i o isila au ese i o maua i nei Samoa. Ele ai lava ni se sili atu ona whaatinoina ni suesuenga. E te tau lava ona tau la mua i tangata Samoa. A wale benefiti ma le alualu i luma o le soifua malolo ina tangata Samoa. So my take-home message from this research is that Samoan people have to drive this research themselves to ensure that any benefits coming out of these types of research will benefit Samoan people. And so And this goes for other Pacific Islands as well, because there's traditional medicines within other Pacific Islands too. So our Pacific people have to stand up and make a stand and be the prominent researchers in these areas ourselves. Yeah. Mana ia malo lava ia le whafonga mai ia matango whielau whamatalaina o lea fo i vaenga. O le isi fesili, toi lua tatu fesili, what difference is this work making right now, and like what's the next step from here? Like o le ase suinga wa maua mai le nei suinga ia it's tonu fo yo lau whawhenga ruenga ia po le fo i division i tenga lue ai. Ai o le a fo i sisi la asanga mo le lumanai i lau suinga lea o le a sisi la asanga pe inisi whamoemoenga mo le lumanai. Kai ana, ola uia vai ia e mso umlata whatau vai tūlanga lea. O le toe whataua mai lea o te mai whatatoa lo o ia tau la sea. Te pe wa masona mo watu ia le whatau o tau la sea. But I think this research has, if anything, has brought back to light the importance that our traditional healers, that the important role that they play within our community and the knowledge that they hold with them. So our traditional healers have been practicing
these medicines for centuries, and it's been passed down from generation to generation. So, wa faisina level o whaonga ta sa tangata ia fofo pa Samoa nei mai tawa lava o na sa tawa ma fa mau le lalo ia ta so vai fofo mala au e lo whaonga ta so sauna ia e moni e ai ia to la se lo o au nga tupulanga le fainga wala so fofo I ai foi lava so la se lo o la kama ave la so fofo ele o faso ina mai o so ula mana tu vai o te tarosia ai avele nei su enga ma wala so e fa wa ele so mai fa tu le ia ta so la sia ia ma sai lona fa mau I lalo ia la so forma la au la fa nga mo la so vai fo Malo whaftai ia lau sunga ses e lau tali lena e tali e sitasio newspaper o lo o whaitau ai nei whaperitania. You used to be a skeptic, whaperitulanga. You were thinking that these plant materials beliefs don't necessarily work. And then you had to, in simple words, eat your own words when the research proved there is scientific merit to these traditions. O le vesili lamo o leo e loa le tulanga fo leo back e le scientific research ia tulanga leo o lau nei po la au nei lo whangai nei tātu tauna si Samoa. O ala nisi fufuanga, what are any plans you have in place for you to do more research on other leaves? Ia po nisi fo lau I tono Samoa e au ngā mo tulanga I o fisoswani o tātu tangata. Whaftai lava Mari mo le fisili e sa o leila wala saunoanga sa o te tau tino lava o ule tangata sa o pito masalo lava I la au le masalasi o le masalasi whai lava sina tele o superstitious belief o ile around this particular plant wala au le masalasi a sa au apea tela walo ya mai sa masalasi you know. Yeah. People say that the plant will hide from you and that you won't be able to find it. Ia ma te taskweleo la au e tele na whaonga mo ma ia itu ia masulanga whapena. Sai pe ila mafuanga na sa o masalo ai level masala. Ia e te iani. Lego koe whasa o lava o masala. Ile sulanga la lea mo le research anga I tuma. Ia ole sai minei ua nga ile salapotongo se nga whasa ni se Samoa po le straw. Esu ele tele o la au lo o Samoa nei. Ia ele ngasa I la au ia lo o whaonga ina ta so la se pe o le ava I tutu, ia o le fue manongi, fue moa, mamala, ia mai sila au. Ai wa whaalau tele fo ia maso su enga ina ia au fia o mai. Ia sila au lo mango I Samoa ele o masani na whaonga I mai fo ia whaketa inga la pe o le isilele, le asitoa, le asone, la au ia pe o le whalanga. La au ia le masani na whaonga ta so vai fo ia alo wa whaalau tele I tia su enga whala putonga su enga whasaini. Na ia ilo ina po o ia inisi iau ngā po I nei la au ta tila ilo ina mua. Malo whaftai lau sungas ese e. Sa masani o na whainuina o e se tu lau e lau tina po o lau grandmother yaso I ena matalafi. Le ai o masua inga sa ese po ia lau la au sa whai e po a lau grandmother yaso la ia sa tele la la au le puesina ia male lau au ta. Sai pe o la au na sa tele le maso a inga yaso la le maso sa la ia. Ai o sa ele I fai nuina lava o se masalafi yaso la Malo whaftai. O le fasili le fia voi nātu teimi nei whamal mole lau sunga se o le tūlanga fo leo sau wha malosi po sau encouragement for young people. Ma tupulanga talavo I o lo o whaafonga mai nei a vanga o le tātu polkalame. O le aso whaasoa I tātu talavo I o lo o e ino latu nau te inga I tono matapu leo le science po le aluanga whaasainisi. O le aso wha malosi mo I lātou. But or in a general sense, for les malosi mo talavo tūlanga o onga ia malumana ia me talavo ia wanga ia tu suenga whai o neto sanga. O la sau whawhiso swani mo I lātou whamolmoli. Whaftai lava mai. Ia e peana o ta ua le tani o soga o le kamaitisi wa amata mai le olanga o awina. Whata ua lava le haonga a e whaamua lava mea tauna whaamua. If I know feel I'm for the path or our educational journey or So, but having said that, I don't want to discourage people who have recently come into the educational journey late in life.
although your path will be perhaps more challenging than the path of the people who started studying harder before you, but I encourage you to persevere. Ole mta pula science ole mta pu mo tanga sai few more feet. Ole mta pula mo tanga sai ia toale loto e anga e study ai. Ma ola fo ifa malo si ia ma futa ile tua te salu. Ta so ia le ola Samoa ta so te la iti mai lava o le message lava le e una ia mo ta so ga o ma futa ile tua te salu. Ma futa ile tua te salu e fa amalo Sina is for low langa what you call it, being close to God, and God will guide your way. Ole situ langa o te mana foi fatawa mo ta situ langa ole usta I masua. Ese mata wor fa alonga mo usta I masua. Our parents only want what's best for us, so it's very important that we listen to their guidance. They've experienced life, and they do know what's best for us. Malesila tulangalea, like I mentioned earlier, or set your priorities right. No one else is going to study for you. Nobody else is going to sit your exams for you. You have to sit your own exams. Se tulangalea sa siya talanoa tuai mo se famalasial mo tato youth o mafayo na mau tato por kala nei tulangalea. Malo whaftai la sunga se e peo na ma whaisoal ma tala marin ma po kalame te planga tala vo. You win, we win. In teimi lava na out mai la research ia o te loa foi o lau whafonga foi si fonga la mo le se sa mo ele o ele anga mita foi le ia talu ai lau so esuenga ia wai se ase lava ma wase foi scientist ia por scientist i fas Samoa. Ia te lole wo o mai fo ili si ui o le tata o whatala noanga. Ia e watuele nei awa noa ia pe mamoli ni o lo whaanga ia pe mawhani o lo whaanga ini o tau ainga wale maua atu i nei a mato i Wellington i porua le sa e au maua i te mina e sawa i lawa onga. I really want to acknowledge with great gratitude my family and my husband's family in Wellington and in Porirua. We want to say thank you so much to our families and want to say hello to Evali Teofilo and kids, Jesse and Sumu and Cyrus, and to Malaya, Philo and the kids in Porirua. We also want to say hello and thank you to Grete Fruin and her kids. And last but not least, my uncle Fitulua, who has been our rock ever since we arrived into New Zealand and up until the day we left. And to his partner, Virginia, for always having our back. And Anna, you know, we hung out in Porirua as well, so howdy. Moni leia, whawhitai lava mo le atuleanga whawhitai lau sunga Dr. C.C.A. ia mo le whawanoina fo i o lau taimi. Ia e te whaasoa mai fo i le māpukalame le tupulanga talwau le nei a fiafi. Ia ai mo le tuelanga whawhitai ia whamonia tere lava le atua ia ia ula asanga ia po whamoemoenga o mo fo i o lumanai ia o lo e fufu atu iai. Ia e mai ama o mamari i le a fiafi nei ia ma te whato whaasoi fo atu ia mo lau sunga fo i le nei a fiafi. Whawhitai lava. It's been a great pleasure. Thank you, Anna. Thank you, Mari. Thank you very much. Mahalo whawhitai ia o le sungana ia Dr. C.C.A. mo le mau Samasoni ia tu sa mai sa mo tatu whatatanonga na le nia woli matango fie fo ilava noe whaafonga i fo le tatu tunu a meisi tupulanga tarvou i se whaasoa, i se whaamalosi mai fo i ore nei fo i ta mai tai fo i leo o langa luenga o lo o whatinoi nei stono Samoa e meisi suenga whapeni ia la ngona ni mita o loto ma le whaafitai le tua ia i le sao fo i ia Dr. C.C.A. woro tatu tunu wai e whailoa i tūlanga o tātou fua po lauria si tono Samoa. E leo ngā mo tātou tangata. O te ilo fo ilo wa mai atu nui i whawhu. E anga atu Samoa le e leo ngā o tātou fua nei e porau la auni. Mo tūlanga o le sui fo maloloina. Mana ia tele mana ia fo ia fautuanga. Ia ale uso fo ia po le sunga fo ia Dr. C.C.A. lea sa au wina mai. Au te iloa ia tata sin tapese. Tate fo i mai ia. Una tafa lau iloa le ia o nisi fo i fautuanga. Pti ma inga fo i. Ia alana sunga ia C.C.A. ia mo tatupulata vau nei a fiafi.
Sa ofa ape alava, sa eno foyo utafa tafa. Ai ni ai, uana oa ulava. Te pane
tasi ma o e lau pele sili o ia we o tino wa maniti le fivaia o le suiti ua pei o e se tungala au matala ua pua ina me manongi wa sisala wa tosina i o mawhawhau ngai a o e sunga a o umiti lunga le alunga o ia ue wana o samiti ni mawhawhau nga mo o e wasili a tonu e ai se malamai le lumanai Fantasy ai ma o e la o hani Ua fai o e mave nga mamafa e ole o langa ole a taunu i le ngatanga au senga senga se wa wile ai se vai fo le vai a o ele wo ua fai tau a sole o langa Salosia ai aua nei vawe mai le ngatanga ai sei whaatino ma whaataunu le wha moe moe se mea te leo te whaia moe Oi au e wana o se niti ni ma whawhaunga mo oe wasili a tonu e ai se malambai le lumanai Fantasy ai ma oe la ohani leo o e pea o ita. Peo te sau fōni te ona. O te whato e se atu ai ia te oe. He e lofa mwhaana o maia. O le ipu vai wa masa ai le toi maua mai. Ai o te whaamoe moni sunga lofa. O te maangalo hai. Tona foi no manatu. Te anu e se mai o lana tu ai. E tu o tu ai no o
ola mo Yesu. Ma me o ia ma matai o ta. La upele ea se whaama ngalo mai. Ilo umalea malese sena o whai. Wa o salamo, wa o fuli tuai. Whaamai le loa peo na amata mai ai. Whaafetai atu i le whatu ainga. I mea lele umasa e whaia. Le tau sia hina, sia tawhana. Awa se manu i a moa so sau. Ua o iloa lo wha maoni. O le atalea holo alofa moni. La upile ea toi whaalele lo ta ainga. La foa ini le ama a ia toi whaafoina. La upele ea se whaamangalo mai. Ilo umalea malese sena o whai. Wa o salamo, wa o fuli tuai. Whaamai le loa peo na amata mai ai. Ua whaamalo i lo ono sai. I le tele o tai misa o whasi. E ai singa ngana ai na o loi mata. Talu o loa lo whai le mafutanga. Lau whanau e whama malo mai. Se whaata inga se sele sa o whai. Ai toe fuatai lo tato ainga. O fio mai Yesu na te tata ina. La upele ea se whaamangalo mai. Ilo umalea malese sena o whai. Wa o salama, wa o fuli tuai. Whaamai le lofa pei o na amata mai ai. La upele ea se whaamangalo mai. Ilo umalea malese sena o whai. Wa o salama, wa o fuli tuai. Whaamai le lofa pei o na amata mai ai. Ia o lea lava ua tātou iai le nei tū la i na ua toe se 4 minute o Natalia o le i tū la e lua. Mana tū foi tale i tū la e lua o whamai a foi leo tātou porklame ia i lungo le tātou YouTube ma le tātou Facebook whapea foi. Ia e wha au pia lava le tātou app ia e pei o na tautu atu le luas fuma le whai tū la le Samoa Capital Radio app. Ia pe whapea wha au pia lau wha fonga i lungo o tātou musika
ia e au inatu wale malo le tātou o tunu. Ia e whamalo fo le tātou o tunu, neitu o lao le aso e manatu lava, ia o le lava sa iei nisi o tātou pokalami toi au inatu, ia o lo iei fo inisi o lo mafuta mai pe lunga le tātou Facebook le neitu la o le aso ma le YouTube, e malo le whātua toa, e tali tonu lava le mafau fau, ia e avea fo isa mātou tautu atu, tautu o luai na ilo tō pa ia malo tō malu i tonu i mauta malawa, ia e mai se fo i tono lau ta avale a pa ia fe o lo e fo lau lungo le ala, ia tautua nā ia le tātou sao whātulanga ina, ia e whai maali e pēr, whai maali o whai vale nei aso, aua le whātuputo pēr, ma aua fo i nei popole vale tātou, o le ua o mai a tātou aso fia, ma nei ale mawhanawhana o le la, ma nei fo i le tau le nei vai tau, ia e mai se fo i o tātou pitonu i au kilani po whea lavo, ia whai tātou tui pui ma tātou o manu o le e o atu Krismasi wa umalo tui lona lua pe a whape whailo tui pui le nei vai aso, le tui o le COVID-19. Ia ona o awa ile ni whaporeina tātou, ia i le tele o tapu ma le tele o sā le whainga malo, lewa umano whaata oto. Ia pe whiwa tau te whinau, tātou whinau, ia e umane lava, ia e manu malo, lava le whainga malo, wa o la tōle, la tō te sila fia lava le tūlanga, ia e foilele a wale pui ngol tātou watunu. Ia e te whao au pēr tātou whawhiwhianga sui whiwhiloi, le tamo Sam, atoa, tiukun, ia ma tātou pese na, ia e whanofo while moi foi le tātou o uli, ia o tātou walo atu foi whi au mga aruenga masani, ia manuia whaasausango le tātou watunu. Samoa.
Tātou peselena mai Sem atoa, Semi atoa, ia male tātou peselena Samoa tū mau. Ia toi whamanatua toi fo i tātou tunu, ia le sa iringa malone tātou mātua, ia i nā aso. Ia pangarea Samoa o lea ua mai a taimi e whamuta i fo i le tātou tautua i runga le tātou YouTube, whapea fo i tātou Facebook Live, ia mātou te whamaruru atu, ia whai fo i wale a toa sa mātou tautua nei tūla le aso, ia e mātou te aso atu maru i puenga. Ia e manatu foi o le a tātou wheloa i le aso a taeo li tūla e fitu, ia e le tātou tautua māsani e safaroile se ia pa ia li tūla e lima i le a fiafi, ia i le tūlanga peo na ia safaroile te tasi manatua, ia taeao o le a wina mai ei po le a whatsfuma le tasi po le sfuma le lua, ia ona tū sao foi leo tātou whasalalonga li tātou ofisa whasalalau i Samoa i sifo, ia po Samoa i lalovaya, ia le sunga ia ta Sisalem Sam, ia awa foi le oto ina mai, ia o tūlanga e peona iai le tātou whainga pālota le aso taeao, ia o lo walo atu e tātou tunu i Samoa. Mona teimi, ia whamanu ia tele, ia le mamalu, ma le awhio le tātou tunu, ia ele ngata i New Zealand nei, ia o atunu fo ia mamau. Ia whato whaat foi whaftai atu, ele sunga ia seu malo, Ferretti, ia o lo mai foi alo whaanga i Erika Maoe, ia mai lato uma langi sa fot, ia whapea foi, ia lato uma lo mwhai o na hawai mai tātou prukalami. Ia mo le teimi, ia whato whafa soi foina le mamalu o le tātou atunu.
o uma o loka fia aka se polo pare ka ko awan se le ai walaga na ko sole ma ko wai pasila sila ka fana wa kele mo polo pare ma ko awan se le ai wa wai wa ko so wa ka un sami su se le e so e ko ai na ko e pas se le ai walaga na ko sole ma ko wai pasila sila ka fana wa kele mo polo pare ma ko awan se le ai wa wai wa ko so wa ka un sami su se le e so e ko ai na ko e pas se le ai walaga na ko sole ma ko wai pasila sila ka fana wa kele mo polo pare ma ko awan se le ai wa wai wa ko so wa ka un sami su se le e so e ko ai na ko e pas se le ai walaga na ko sole ma ko wai pasila sila ka fana wa kele mo polo pare ma ko awan se le ai wa wai wa ko so wa ka un sami su se le e so e ko ai na ko e pas se le ai walaga na ko sole ma ko wai pasila sila ka fana wa kele mo polo pare ma ko awan se le ai wa wai wa ko so wa ka un sami